O lea ua uma o na fofola fala o le taulafonga. Wa ta oto fo i pangati o le tautianga. Wa mai a fo i ona tapui le langisa. A wā le tātou wā tapua ia ma le tapa au le langi. E ala i le ngā luenga o le tala le lei sa fita i tunga i aile au fai ngā luenga te tofia le atua. I le nei yaso tā ua. Le whaamanatuina o le toi soifua manu malo mai o le tata wali o Yesu Keriso i lunga o le sa tauro ma le tunga mau. Ai me se fo i sa moa ma le tapua inga i le nei yaso pa i o le alii. Maloa whai o le whaiva. Ia tau susunga whaamalo fo i le tapua i le mamalo le atunu o sa moa. Le a fo i wa tato to e whailua i tato pokalame masani ai. Le asa sa alo na tolu aparila, lua se fulu lua a whelua ni matalo, fatalo falava. Le maoto sa moavi ingo le atua mana unanga masani tu sa o atu i pidwil, isi ni au se talia. Ma alua ma le ata noa le tel sa Crichton. Se saunoanga mai le afionga le taita sili, taita iul. Le Grand Chief o Papua New Guinea, fo mai o le tula fono, to mai o le polikiki, fo mai o le tamau ainga. Ai o le taitai fo i o le vaenga wha whai pui pui a ia tau tangata Samoa. Nesusunga i atu i le e pawhati alofa au e lua lupe soli ai lolo fia ngaru male mana na ioti ai ono dokta sa i lele malia le ngaoi. Talainga i amuri talo sa i lo tuli whau ma le kampani malo si al Digicel maana wha ala wiloa. Ao sina mea tunu masi mea ota e mawaile ata fia mai le hero al Polkalame le moa Samoa. Le a fionga i le whaipule a le itu malo fa le ata tolu. Tō whale ale le pule fe pule a i matawheo tu puola tu au pepe le ala le au loto le ala le manu a rimoni a iafi. A so soifua maa so whailonga ina le mamalo le atunu i whai ungo maa sina taitasi. A o vi inga o le atua soifua. Langi ina le telo au whaipese mai Samoa. New Zealand maa au se talia. Whatalo whatua i au na tofia le atua i so se whatatapua ai. Le whawhia ngai ngare maot Samoa vi ingo le atua. Reven e sau a sora viena le anama le whaletua ia upulasi. A fionga le aki e piko po, fionga ia mose se tui. Pātele pa io le itu a inga sama le mawalungo le kalesia katoliko. La wa fionga le presteno le kalesia metotisi. Le presteno le auso fealofani, no fo asea. Saufa inga tamama tina malo manu malo. Sunga i tau simtanga luenga i maisel mawalunga o le kalesia metotisi. Sunga li toi ina taitai o le kalesia metotisi sa moa sa ufaatasi revensione tau leota. Talo fal taitai fono le kalesia e whakasa mal faltua le no fuato i ina susunga i whaafia ngainga i maisel mawalunga o le kalesia e whakasa. Sunga li toi ina o le kalesia la moa sato i fuata ina reven tele tau sanga. Ma lo so i fua manuia i au nam whalitua le kalesia e o Chile tu palangi ma Samoa. Lau sunga whaatili matulino Samoa ma le whalitua. Revene awata matawhai ono ma le whalitua i a Katenari. Pasta visita whelava i a mosa ma le whalitua i a vaita masoali i. Pasta sanga le tuila epa ma le whalitua i a whai upu. Pasta moana tulolo kapiteni poloka i vau ma petala. Talo fale kalesia so fitu le tupalangi me Samoa. Pasta solinga solofa malfalitua ia whaavae. Pasta ainu umuli anga abi isawa inaya malfalitua ia saipete o le kalesia Emanuelu. E kalesia o le aupa ia waso e ngatai lau sunga le epikopo si anava te vita ki o si anava malfalitua. Mori maua iova e kalesia so whaatasi kanana fau. Patalo fale saufa inga tamama tina malolo manu malo Reven. Tavita Roma malifalitua ia tailua Roma. Reven Savai Loto malifalitua ia Peris de Loto. Reven muli anga telesoti malifalitua ia Potafou. Pe vitau tua maua se asa fau mui longo tae au muli pola fale o manu savai inaya maa lo lava le soifua maua. Leo sina sa tata watunu. Maa lo tapuai. Maa lo fo ile ono sai le soif. Ti ngā le soifua matua o lo fea ngai pea i le aso ma le aso. Tau mia i le whalaefu ma le apulpulu si o tō whanga o nei tamati nau so tua ngane mai se fo i nei whanau i so se maota, so se lawa, mai se te tonu maota ngase. Tau ia ina ianga le leile atua malango maluina o tauta oto ngati ngai le nei fo i tūla o le fiafi. Patalo fai so tato watunu o pele o Samoa o lo ia ia inga uo mai masani.
la wafionga le ama malo so tato malo la wafionga le tuia ana tui male alifano vale to aso ala vile lua male masiofo talo fa le pa io ainga matama o tama ma ainga le usonga pule mtu mua itu au malata wa ainga le tai male va au fonoti tapua inga so tato motu mai sa ia sua male vai fanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua male lau niu na sahelua le afifio fa atu to fa le ula la na mtasi ma upu ya te ole motsa o e mal tu la fono ila wa fionga il sa ole o tasua tele tu fele la fionga foi ya me se foi le fale tua ya sua Vivian Pfem tu fele ta lo fa ile nganga fa alo le fionga tai tai sili tai tai le vai nga fa fa pui pui ya ta watanga Samoa la sunga tu le e pa doctor sa ile le malia le ngoi ma le fale tua ya Chile ya me se fo ile mama wa tupu mai e le vai nga fa fai pui pui ya ta watangata fa tai fo ile HRPP supporters lango malo si por kalame mo Samoa vi ingole atua fionga professor to fa manino ai ol fo mai le tamau ainga fionga komite mau le kalesia metisi le faila nga fa maoni o le tala lele fa ya nga senior le university Samoa professor Dr. Afualo luanga lau fa mo tau lo manu wutsa lele tu tolo ba amale fa tua ya Rosemary superhero tato pokalame le autostusio le vaenga fa fai e pui ya tau tangata ia male fa tua ya Sharon Goodmont malo la male soifua manuia ile nei fo itu la le afiafi professor soifua malo loina Dr. Leusa tole fo tu pa sa mauta kena seri male fa tua fa malo la va tau tu atu no lilo foto wa manu lilo mai ava foto wa manu mal fa tu ya baby threaten mal no fo alo mai Hawaii good morning man we le seta voi Nicola uofo mal fa tu ya moli mal no fo alo ma lord so fo manuia ia wasia tu se tato fata lo falta ya ya ma lo la val so fo manuia moli le malu malem fafangu le ala misa male no foalo mai mele pone malo manuia le seta tu pa yo le vai lingi mau mo nanu mamarina manuia la vale seta ya e me seta po inga nai tamama tina ma tu ale o sina se tato watunu ile nei tu la le afiafi tu la e pa fai ai male fale tu ya maunga mu se umanu matamu fa ali male tausi ya sinta lofi pole patu uma viena na nai fa muina ole ana tupu fia male fale tu ya mo nanu malo lava le tatalo telesia se kola sitika to se umalo freti funga po a mai oltina matua aso vale fa lava auto to nu ese Paulo Banks fa asu tu sa fa a fili le sina le avai Maria kia tu ala Maria Blakelock pepe sitia e pangalu afisa fo i vila wano fa ai fa mau mona e ke loma Rosalia mu popomila feile u telesia sane le afoa malo lava le soifo manuia manuia lava le seta ya te ototi na matua masili fiti fulisia inu etele ili fa so tauma mata nga fopula salua tele mos masusana lau fili arona fa ingafa male fale tua to ali male ifi pope tu ala tamale langi ma Julia te osane le tunai ma to mata ngalu ba leota manusina Stefano to le foa ma mataia ti osa fa tonu ni umata pupu fatu elia tau ili ma Filipina fasavalu mafaalongo felila masoelo lo ana misa maoli moi malo tani elutito malua timu fa mo inale ala di au ba amalita se wa muli tu poloa mato o amatayo tapua ile fa uma pepa ya manuia lava le seta ya te onua masto ina papoli Paulo Yohane Makenese falitangwa ifarani Swan ma fea taito le musunga uta Brown ma Christina lolo matawa ma Pauli ului manga fosfulu pali tele moang tuti apuna olo tango male falitua se yuli ali ilango lango fatia lofa povi ma se yuli fale ula fatia lofa leifi Yohane tu umatavanga upua atua male falitua ya sunema sai pere kome ma ano fale tu ala tau umale lua ale si o molipola si li ala e o kene male Lovi Burgess ma tau tia sanga la pelu se asom Celestina tu a pepe yo se fasetema makoleti si one haitang tau e tia taafu asu amaroini su a pentito manuia la vale eseta amitua nai fia ai le toa tuli fau male fale tua RJS TV upati le lo minga po a mai oe
Vai tovi Filemoni ma le faletua King Solomona Vita Smith, Dwayne Soalo Tia, Robert Peterson, tau whaiula me King ile au pepe, misala au masituila, fala nai pupupani pasa wha apoima wha afu. Tau whinga fui maono ma Diane, tupa i ole vai liringi wha salafa tapua i kuka, ma le faletua ia moana. Mau salafa ono sa itu wha anatu eti mau lalo, Praise Slangi Ayeng, Fa'alua mana'o Selina Aling Nahil, Kolokita Tuala, Maria Tusa Sione. Onsi fa'alongo lelei, Veronica Asamiuk, po'a mai oi tamai. Ia tinala iti ma tina feololo tato maftanga, ia fa'manuia lava le atua, fa'manuia le eseta. Petonia Salele, Mulipola Mose, ma Maria Ulai, fono i moana langa aia pele sauma. Le fetalainga i le whalefitu i a lapa kolisi le ota ma le tausi, toi surusuru ngau ngā tau mati e li vema wha aumu. Lusi pautalo se walunga ma maliu mai, tau wa fesili amitua na i malisi, le vave ma Monica Paula Smith, afa Malau Brown, vaya ma Janet Langshu, a ma tawhai a Vito Yosefo ma Susana, moto sangele toi tu ma Anastasia P. Weaver, lofi posi a moa peilua ma Rosita, Faumui nā po we sitangi i lima madania, ni umarekau me valo ia pasu i mulivai ma le tausi, Joseph mea fua matina, le fau vau tu uanga seata ma Lisa Sole ma Leiben. Ta teo fatia lofa mainu oti le fionga i au nasa vai na lepa Kate Chelson Kuka ma le faletua, faumui nā se fosione ma Alapama, Mika Molipola ma Filomena. Ta lofa nganga e olo toni taleni ma le faletua manuia le eseta, Papa Sama o a maisi o tua a, le awanae ma le faletua i Alina Diuli, manuia lava le eseta le awanae. Tu le au talili na mulau ulu ma le afionga i ataua le toa pelepesite tamasone. Taputoa ia feta au mua pita le au tutu manu leleua e le tise manu leleua. Luku Chimi, talia oa vautu ua, olo manu usini ma le faletua. Ia mese se matu e kalesia katoliko sa moe ruti hio lau fetalenga le fale fitu liu ngata le tau fai le tau langi Robert Stewart le forma Elisabeta fetalenga le tau lau niu ya ono fia na umamana ia ma le fionga ia sula Daisy ma le nofoalo su afilikari mauli tavai tau manu pepe sopo tafe amali i tonga tuki ma le faletua ia pe kapaka tonga tuki manuia le eseta i lau fionga le sao ma le faletua ma le nofoalo. Ia me se fetalenga ia sa mau le atinga ngai ono sori tamali i timani sa mau mai pest. Ia manuia lava, ia me se fo ile tausi au lele ia mana ia male a ingali i manuia lava le eseta. Sa mau, fa manuia fo ile atua le pisinisi o lo tautua ina aisi o tatou malo fa perepele o Samoa. Lungo le matou apio fo linga malungo o tatou YouTube le nei tu lao o le afiafi. Ia fa manuia atu le eseta ia te o tau uma. A o le vi inga le o le atua tātou te whelosipi whaatasi ai le nei tū lao le afiafi. Ia ua tāpena ina ilo tātou atua mo tātou.
Toi lua se folo ma le tasi minute, toi lua se folo minute o na tale o le itu la e fai sini au se talia le vi ingo le atua sa tapana ina le au fai pese o le ola toi fuata ina mai sa moa pe o na oto sila sila ma mai moa mai ai le itu la o le afiafi fa malo fo ia i la tau mafuta mai lungo o le matau apio folinga ia mai se fo i le mafuta mai o le mamalo le atunu i tono maota ngase ngase mai se fo i maota malawa o lo tausia i le telo o soifua ngase o le mamalo so tātou atunu. Tari tonu fo i le loto ma le mafaufau ia ua ne iaso ia sa ulufale uma i tapua inga ia le mamalo so tātou atunu ia tātou te patia le toe soifua le faa manatu wina o le toe soifua manu malo mai o le tātou wali i o Yesu Keriso, toi tū mai le tunga mau, ma le oti. Pei ono tātou wha manatuina i le neia so sā, ma tātou alanga ina i so se whata tapuai le vi inga o le wha manu, ma le wha amnetanga o le oli mai se o le fia tele, ia ona ua tātou wha manatuina, lona toi soifua mai, ma lona manu maloa iai, mai le tunga mau ma le oti pei ona whamanatuina i le tele o tausanga taitasi ia nei fo i aso tā ua pei ona tātou iai nei aso mātango fie tan tonu fo i la ia ua matua whamarieina lau whaafonga anga ia e ala i upu fola o le tala le lei o le tala o le manu malo tala o le toi soifua mai tala o le whaato i laloina o le maliu ma le oti ma le tunga mau e ala lea i le toi soifua mai o le tātou walii malona manu maloa iai i le tunga mau ma le satauro le anganga whaaloalo la e whaaferoa i le fionga i le tapau whaasina i ato le afoa le afo i ua mafuta mai le tu lao le afiafi ma lo le soifua manuia i la ua fionga i le tu ia ana ave au malanga ta ma whaasau wa le tu malo o le na tu ina tu ia ia o le tonu mai pea whaululunga o le ainga malo si wani fo i lau whtalainga i le la ulu o le taulau niu. Ia ai o le presidente o le Kalesia Katoliko sa moe ruti hio malo le. So i manuia nei tu la o le ese tato le afo? Malo fo so i man mama ia le ua tatou au le mai fo i le aso toe tu ia le aso fo i whamana tuina i toe tu mai tatou li whaola Yesu Keriso ia le ua lusu ma lima le aso nei le luafe lusu ma lima ia ua luafe lusu ma lima foi whapena lava na i le nganga fia le nganga whaptai wa toe tu Yesu e lu me monia ia te au lava ia wa malama lama ma malama lama foi de Kalesia wa malama lama foi ia le ainga pa ia Yesu ana le toe tu le di faola manue de stato pokala menyu le whaptai mo fino fatalo fa le fio le nganga pa ia le tatou maftanga ma roso fua ma lo fo langi inu ia tatou tau fai fa malo la bai le alofa ma le anga le le tu o tele foa ia o tatou fa tapena tu fo ia na tatou uso fo ia mas fo ia le la foi tu la langi i America ia mas fo ia America Samoa ia mole tu le aso atai au to le foa ia nei la baso ia le o tatou whamanatuina i le anganga fia ma le anganga whaaftai ia sa o manatua lava ia naitina matamama tu o tatou pokalame me se lava i latou o e o loo tautau mia pe i le whalaefu ma le apolpolsi o tau whanga i so se maota so se lawa mai se fo i tono maota ngase nei aso ia ma le whamanatunga o le o le toi tu manu malo le tātou wali o Yesu Keriso to le fo? Bo i le ia peda nganga fia na ia au te tali tonu ainu. Ewe ana toi tu Yesu ma toi tu Yesu. Ia e leo toi tu wato te leo tangata. Au la pa ua. Ia e le ngata pa ua. Ai la to te le fia manam lamar toi tu a Yesu. Pela le so nei pel la ngwa fai fia le so nei. Ia no fa no ngwa la ngwa fai fia. Pi fo dinga mai wa tau lo fai fia. Wi tangata masal salo toi tu Yesu. Mo noa fe
Ua so ni matau sanga a he wala ngona de fina leo stau langa e ata ngata lai mai de tal tonu tu Yesu ya tal tonu i de ya ma se sio tato e tal tonu ma tato ma diela ya ona ne ma lo sio nei me ol pepedo pe foldinga mai wo mai ma perfecta pepelo pena valo ia Yesu ye te me le mai ye tanga te ofu mai ofu mamoi Pio I de wa nga I de netemi. I de masa salonga na na mafua ino tanton. Pio nan na di fai de fa so al fai fa wonne. E fina de olimelia e de se tala fa ngongo. Ma dia. Mo de tala mo. Me moni na tup. Ya am ia ne wona te no ina o te tu Yesu. Ma le aso ne, le aso fusu I sai. E ma futa tu Yesu e fe da I me finga ring. Ya e idea. Ya wow sa mo. Ma dia. Ya te longa I se ai ngai to fa pena. Te do na ve o tala tato te te die foi. Au te do mo pasi me foi sa mo ia tu nanga. E fe no to tono mai de di la lang. Ia mana mana foi ia tu no ia sa ia. Te mi lava ma futa ai foi nai ainga. Te mi fui nai tolo me ia te no ha mo mana mana ma tangata. Te se te mana to sa fa isa tani ia so fa pene. Tala tu na inu. Ia. Ole langona fo na to le fo ne yaso. Ta langona ina fo il fia mal fa afta ia e le tua. Fa popo ina pe o aso to ifua mal masotato wola. Ma masotato watunu a me se fo isio. Tato wola, tato whamanatuina fo I maleanganga fia, maleanganga whaaftai, winga ne yaso. Ia o winga la le aso ne to le fo. Ia o te whaafetai lava le maliu o Yesu. Ia o te tusa uma ia tato ilona maliu a te le fo. E le mo e matua, mo e whiololo, o e laiki, mai e lai te tele. Wa tato te tusa uma lava le maliu o Yesu. Wa whamamai na fo I tatou le maliu o Yesu. Ia mai se fo I le sausauina o tatou e alai lona toto lea sa. Tatou whamanatuina matalia I le ne ia so fia I le anganga to le fo I le I le nei fo I tu la o le vaenga o le tatou malanga wha le tausanga to le fo. Le ala wa amata fo in pas madi atu tu male fa manatuina o popo nga o Yesu ia le foi la tato so atunga ile satinaya Ada sa fati e ala wa uma nei le aso nei le le tato alalanga ma tato fia ina watoe tatou whamanatuina tu mai o Yesu. Ia, o le alava e whaakauka ko pe polulu. O le alava tatou te sava valipea to le foa. Ia se ia o ana muta. Se ia o mai le muta anga nei lalulangi tatou te ia to le foa. Ia le tatou te vavaai vina le pe mafofau foi se tatou tofi Samoa. Nei dawa ia tatou nei Australia ma. Ia mani sina pe fina le tate tilo ama ma fofau ia le nganga lava whaafetai ai fui se mea na mamawhai ati oe me latau sanga o afu I mea fina le whaare tonu le vaolo uso ia polo tu fine ia pona iau matua foi ia me se foi po uso rota maa po nele ia langona fina ere malolo le alofa le atua ia tatou ia le temi fina le ainu tina na sau le ita le si temi tina fina sau le anganga fina le fi te whafango mai ia le ia inisi fina le pe lato te taua mai sola inu ia au lewa wa ngafo le toe tūne nei tausanga ia te mafofau vai lafo hai ese nā mea ia ngā I luma a whewhu ina I loa nei ina mea na manu ai le loto so uso ia oe puina ia ta taro le tua se awale mwhai ina e latu e toi whaare lei moro uso o mea umane ia la lisi mea o toi tu Yesu ainu o tatu pina e sau noa fo I whapea e tu tusa o matatou ne maliu Yesu ia o te tali tonu o tatou umalavanga sala pe te tamā, pe te tina, pe te leititi, pe te matua e tasi ai tatou na whaia le tua tatou foi tangata vai I umata tu vai ngā mangsala me nā rea a behi ele nei toi tu ai nu
ai fini lape fua ponan tu langa nei ai ia fa pena la monta to nga iduma ia le tu langa fina le tato te dunga I fina unga fu ia wa fu tu langa manuio Samoa ia tato loto tere ai nu pa ngato tu Yesu tato loai awone tato fa vai vai tato ngai skalamu ia manuio su tato tu nu ia awa lava ni sao mai tonu ia wala fa la tu pio le nganga na le manatu ai tato tu ai nu Malo to le fo ingo. O le tulanga lava na ia tātou, o le tātou wha malosi ia. Ia e amu ia lava lea au ona, mara au mailo na matai. Ia au no wha pēa o na whai. Ia le wingo ia u. Wha pēa o na whaia pēa whina ngā lo lea tua. Au auna. Se ia o lava i taimi wha manawa I nai fo I ngā duenga wha le lalo langi nei. Ia ai tātou uru whale atu I le maa lo lea tua. Pe a whai e maua sa uawa noa I le maa lo le atua. No winga la a whai e te le maua sa uawa noa I le maa lo le atua to le fua. No winga la e le ilopo o whea kia anu. Ia Wale anu le langi, wale anu le vao le langi, malo langi. Ia e wape koloso no. Ia pe tātou umalawa ia. Ia o te loa tātou umare whanau rongo le mafutanga foi ia tātou tamamati nā ia o tapena foi le malanga sā tangata ia. Ia o i alo tātou nunga whina le ia sesi le loan mea duai. Tātou te loa umalawa mea lo tātou tutu ai ma tātou tamwhai tātou tau. Bari fsoswani mea le tua anu. Fsoswani mea le nganga ia. Pa ia tātou, fsoswani mea ia vai. E o ngā fo ia tūlanga pēnā e sau no whina e whātuku manatu. Nanga e risi tangata whina le pia la hei ngalo ia te ia. O le sabaringa le nei o le te rua o whātasi me le ngango le ri. So swani e te ori me te aduai. O se whāno noanga. E le aso no pisi le inu se tasi o pālangi. E o le mela e whina le whera whamtalanga. E loan pālangi o mātou Samoa o I maki aku do o I mako kalangoa whinga le I maki mimi kaka koe kako nganga ia ma. Ia o malamlama ngel palangi o mako ia pianga ia whake siango whinga le kalangoa ni ke ia ni o piu interfere mai foi palangi. I whinga ni pi kau mai nanga mi ai oki. Ia ke oki ai aru sa alo palapala. I sisu e aru nunga le ola whabau dea. Ia. Sang fo ala ia leo. A makuha ko ingo, makuha si ko inga. Ia wa ofisi kemi e de ka pasara wa e ke ia mo ia o la kulo fa le kulo to ina ia pe dale winga lan kala e o kia la fa mai e o kia ko ida on pa wanga o fa ku de ia me si le ke don me ke do pe ok e ke o kilo heru da don pala me ngo fa la ia de ia awa o ia lo ke do me lo ke do ke o ki pe wa wai on me ngai mangai pe da ko fi kai fur ko inga Pivo le malie no ia kia ua. Ia wha mai loa whak lehai. E sinin ka o le whekanga ruenga ia. Kia wai mani pule o e sisio ka ua sa wale walu whare. Pe vinga ne momo kala kula whai. Awange ula wale se si ai nu. Inga nga ke ia ka kalai fone mea kiro. Ako na ki kiro whese ori. Ian koe san moro lai ia dea. Pio la nganga ne nai. Tau lawan tātou wō. Mahana malama si me tātou te o ai nu. Man wharu lava. Malo ia ole whainga lava na ole mea to le fua. E iei lava I tanga tai soi fua pe o ai tanga Samoa to le fua. E ngā kangia ngā fo I lea e alalanga o la ute Kerisiano to le fua. E le ilon mea aru e Kerisiano. Awa ana ilo tonu le mea aru e Kerisiano pe a ona maliu. Ele ko ye ngi kaua mangi fevisia inga to le foa. Ai me se fo I ole me ole tala pe mai wo o ai tono o farisa. O la unga I nai kala pepelo to le foa. O me na ne fa koi. E o ai kan kasamo. E la ke le lo le me o ye pe ona mali liu. O wa ana la to lo le me o ye pe ona mali liu. Ele ava tua se polokiki tono o farisa. Nga ole a Nga o le vi inga o Yesu e si I tono farsa. Vi ia le atua. Ia al mea ka whanonga ku isi whai whea. Wa o vi ia la auli. Mai mai na ia il mea. E le ilo le mea anu. E le whai whea au le pēa nga maliu. A wa whai na nga langas
nga fai o ia ma leo mamo ia le atua e fafanga le rafu mamo ia le atua to le fo ai a fai la o le upule le fola i tona frasa o kuila e paea o kuila e pa wale anga ile malo o kuila e pa ma le HRPP wa kele ai fangua wa alu o ngi mea ia nga fai mai ia Yesu e fafanga ai le au fai ngā nuenga e lana au fai ngā nuenga lana lafu mamo awa ka ko la fu mamo e Yesu ele ngi mamo ya la ko nga mamo e tato e Yesu ala na ma ye Yesu la to e fafanga tato a faila o upu e fafanga ia ma ki ngoe le lo e fai au le pe me anu ye telefo ya e na nga le o tau lo ma fo fa o le tia polo e fe nga mamo a faila te la tu tono le pa mambo e tumu i mambo e kia polo nga vese la ia lea la nga tu to misa ma ma be fina le la de ye to ba a sai va ise pa mambo e fina le ma matoria nga de te fai tio la au na le tua le fa pe fina le e la hunga na ia tu le pa ai nga lo ia tu o la hunga ia le fai fi au dia o la fa tu muri ia ti apolo la hunga ko ki apolo i mo famela ia ele tar fe ngai la ai no pe fa pe nang le ti do vai di situ ma to lio nene ele fa pe fa so tan mene wo uma na sa no pe tala ia Yesu ma to lio fo ia mai la wo si tau langa ma Yesu ma to fo pai mai fina le an pe tu Yesu vai tu sa to mo mortunga ma fina le ma nei ia o fa fo to ngo kumbo ko ponga ai a fe ne ma na o si fai fi au le ia e la hunga ba ku ponga ai vi ki apolo a me pela to ponga ai pa me ia ti oia ai fa no to do me ti lo to no mai tau o le fai fi au o le ki apolo o tangata i sau fai o ki apolo no ngo vinga ro e se me na te ia o ti la tu fosi le me ki fai ina ki apolo ve ko ke mai unha fasi o ki apolo o meia tau si file mu o meia le file mu o naro ia Yesu te ana fai atu ve mai se tasi o tangata pa ia sanga to filinchisi o me o ia le fitanga i male li di va unifu la lo to toile lo fa le tu ai da te le tiro fa pe ki apolo me al pitole ta pitole ai vai tu fare tu fa un po asini ki apolo pe vai mai la lo nga polo meia na fa pelo le to fa so fuati apolo era le vai era pete la tu dis fare sala de bessi mai la o sana mai tanga tam fia le ya Yesu ale lo fa sana mena nana tu por pista final enu e te sa fa ia to ki apolo me sa fa ia tato wole wala fide mu a fa fi au na le ta le o ma wanga so fa fi au o le tangata wa matua ma sai ne fa no fa longo ai o le mele fa lo tala i kunga fi au nei ai nu tato ta talo mo ia wana da matoria ele no fa fi au e se foi tato tu so foi mal fa fi au e se foi fa fi au ia vol tangata e vai e ai fa fi au le fa pe o fa fi au na fa wina ma danina antato wolo le loto e ai fa fi au na fa u ti apor o me fina nan fa pe nan fa fi au nan fa u fa fi au ti apor o le mele tau na fai au la fa ne ma fo fo ai nu ana ro la toi tonu e ti do ti apolo ina ku ro lima ma no so fo ti apolo alo e mangiau fa na sa le Yesu ile sa pa wa fa kamare ke si le fi o telefo e ia ile fa finge nga ma ko oro paki ya so ia telefo e fa longo ku le finge le wala vea mai se la unha po alo se fi au po fa la unha ro fo ma ko ka le si e kumu fa la unha ale e ke fa longo ku ro fa mai amen wa sapa ese ya la nga ya amen ye Aking ala le ko le fo e kasi ala nga fo ma ke vai pe o ke fa lo ngokulo wasapa ese ara nga ya e bena o ka ngokulo ka kai lo win okay oi ele ma finale ko nga ne ye ko nga fa fi au fa pe a fa lo ngokulo wala ngo me ya ku le po le ta pipi amen que ia que fa ko la fo a wan se kalesia ela uma me ia ku le po le ta pipi e que ia vai o amen aleluia que lo o nga lai fa si que apolo
Ake ia hale wa ma si asiki Apollo ala ka uma ya sko ingo kuila epa ya ma ya ka ku foi haleluya ya papea e se tu langa papea ya na no fode mai papea do Yesu ele sa uma lo si e mana mi lo so soan me cha ya uma lo lot so soan mai Yesu ya cha ya babe nei me ande somebody from side na sa de lot sa oi ya pangade ele sa power wana no te vai atu e ki Apollo mala pito tau de pito e o fal tu fe pa si de ki Apollo ya no fore ma fa Yesu na sau I te de sau ondo moti Apollo na sau ono oi me na de ya do fa mai so ani me ya uma pele lotu ya te o na so fa I ai me do o sabari ese ia so ani me to sa fal sa te fa uma pele lotu a la fa ne fa ina ai nu ya telefone o que vai a cura kai mi wakar kai mi e a foi o le tatou le afionga tai sit ai vai o telefone o manga kua ia la le fai la uma matua le na fa mata la so foi o le fai fi au o toi ina fai fi au o malolo mai la nga luenga fola ai le uma lava le ave ia o fa alo I fai fi ya o lo le so nga wala unga fai fi au la ma wal mai ngu pu kauleanga vo ia nga lima ile malosi o mai ngu ya kwa le fai au lunga fai la nga launga o malaunga fai au ya a le fai ala ya fa belo le fai au o mi ya fa pele le polo momi nga fai mai do fai au ko vai mai polo le ya a utangolo e tongi polo le o le tangata lava e pa ai polo le o le tangata nga sala le tangata na o sala pe o le autu le la unga vete a voilele ia alo ese ma le sala ia kongi lo al fe au polo ia nga kongi lava kwai le fe au polo fiki lunga o al polo e mom fiki lunga pale ka wonu al fal ia le meu alu fa pe ia le uro alu fa pe au e me de manga o pal polo ses ya fiki lunga pa uma le polo pa la lo lau ko e fiki lunga le polo ko e saulo le polo pa ko e foi mal polo pa le uro o le fai e polo le fai io le mela la o tu pu telefone o ko e uma le au lo wa la fa me ia le fai o tangata e pa ai polo le o tangata nga sala na ya alo ese ma le nga nga ko e foi mal polo pa wa la fiki al polo pa ku I pa I sa ko e pa le ulo fe awa fai mai lo marcala ko e lo mal o ko fai mai mal fai a wol to e o le me fa ta la ta na fa pe wa e fa pe fai ngol me ya a tau polo ya lo mo vinga o tanga sar ya ai fri te me fa pe a fa ya tu foi tau polo ya o dang winga o tanga to le di tanga pa ya na do le fa pe ya tanga sar ha do polo va ya ko fe o so ngai tanga to le di ya pa lo polo au te tono telefone ata o se vi inga le o le atua ia ona vili e lole so tai le o le fionga tai sili ia o matau le fo o sui le tai ka ngale ngalo ang ofisi le ku kai sili po le al ku langa la wa ye le kai mi ana ko sa mo telefone ia va foi e tasina panwa ane foi do fa tu manatu ma tasina me le pe so o tato pawa ma te dia termina fai to ina o fai te mesu e foi le temi mo sui foi le temi sa mo pe o tato ia se foi le alo le pawa ia e fi poco che lo va ngale ia le va ia me lo tu pe so le pawa e la fasi to ina pe atu e tu atu lato pe ma fai na lato e fa foi le pawa wal mele de termine ai nu le tato te o i le fai nga malo le pepe vai ia tu fasa pepe vai sa vale o pepe ia mena le tu pu ia tato termine ia tu sa pepe wa i sa pepe ia la pepe ia la tu fa pela o le matanga o le duma ia tonu fu ia nga fu le peso o le pawa e lo e tu nu e tu e main fai nga malo pepe fa pele ma dia ia por tada tu nai nu
Ia, le vi inga leo le atua i momoli atua ia lo faanga i tau mia i whalaefu ma le apo pursi o tau whanga mo nisi o le mamano le atunu. Mo. Me se lava paanga mo sa movi ingo le atua i nei tamatina o so tua ngane me se fo i nei whanau pele. So se maota, so se lawa i me se tono maota ngase le so i fua matua o nei tamama tina matua wa o vato ma le fitu se fulu tau sanga le vi inga leo le atua mo oto. Valu minute, ua te ai nei le tu lai wha i sini au se talia. Levi inga o le atua sa tāpena ina le ekalesia me to tisi so fa atasi i sini au se talia mo moli atua i alo whaanga i le tau mia i le whalaefu ma le apurpurusi o tau whanga o nisi o le mamalo le atunuu ia e meise le soifua matua o naita maa matina maa tutua o le tātou atunuu o meise lava i pāanga ale maota sa mo vi inga o le atua fa malo lava le onsa ia te o tau uma au fa talia ai le fionga le taisili malana polkalame e o le tātou whanotanga a le HRPP Melbourne supporters ia po le maftanga fa avae lea i Melipone e tai fono ai le faletua ia Jacinta fa pea fo ile sui tai fono le faletua ia Salome ai ono le te utupe le faletua ia Pauli Saifaloi ko Reti Wilson ia mai se le autustusi le faletua ia unu masui ai o Lupotea Stevenson e faia le tau maftanga le tau
a le tau e whaia le tau mafutanga i whaia le tau whanotanga i le aso lua se fuluma le ono Aparila i le itula se fuluma le lua i le awauli i Tula Marine Community Hall ono se fulu Spring Street i Tula Marine o le numero al telefoni e whafsota i ai le afionga i le faltua i a unu masui ai o Lupotea Stevenson o le ofa o ono limatasi lima fitu i wafitu ofa o ono limatasi i wafitu lima fitu ia ma e te whesota ia wā pe a whai e le o iei se mafutanga o lo e mafuta i melepone ia o e fia a wai se mafutanga e te lango atuai anga i Samoa le HRPP o ngā nao mafutanga e wala atuai lau lango i Samoa i tatou vaenga whaupwhai whafsota i le fionga i whaltua i pe o na whonga i nātu. O lea ma mafuta mai le fionga i taitaisili i lunga o tatou wala laina le Grand Chief o Papua New Guinea le fo mai o le tūla fono, fo mai o le polokiki, fo mai fo i o le tamau a inga, taitai o le vaenga whaupwhai e pui a ia taua tangata Samoa, le sisunga i atu i la epa a welua fatia lofa lupe soli ai lolo fie ngā lumale mana na ioti ai ono, Dr. Sailele Maliele Ngaoi malo le soifu a manuia i lau sunga, i lau afionga i taitaisili, ia, manuia fo ile e seta, mo lau afionga, ia me se fo isi o whalitua au leia Jilen ma le nofo a alo. Ia, malo atu fo i lau afionga i nuu. Tai lava. Tai lava. Ia, tato fo i tato o le kalame, malo to ofisa. Tai lava. Whaktai le pawopea, mai se o le aso le nei, o le aso le totu. Maria lava. E uia i la whaiopea, ia tauninga nei whamanatu. E le lalalangi te usiano. O se masani, mo te tau mono mea i tangata te usiano uma. Maria lava. Ia awa i sāminga nei whamanatu. Awa i sāminga nei whamanatu. E tukusa le nei a male tūlanga o tātou awai. E lea uli na maliwa i tātou e. Maria lava. E telefo i whamalianga i lingi mai. E lo tātou li whaola ia i tātou uma. O no kitalo ma mato kau tupuanao i tātou li. Ena o tātou o iang sala. Mo ina de. O le tutaua i le tai ao. Ma te tua i le tātou. Nā tania i ngā le tōtele la tau na o ina Yesu le nei tōru tau sanga. I. Ma fola te iai, e tōtu. Ai o ina maliu Yesu, e le ai ma tesi tōtu tō. Maria lava. Na o lo nāti na o malia. E o ia Ioane po ia. Maria lava. Sa awai i le aso pasatau ai tāturi. Nāla foi na Ioane ia. Ona nālu e ane i el tinapa ia. E awai ona manga o malia. E fia awai na te mori mawina le sawa ina o lan tama. Ia alto tele. O suele meo lai tangata ia. Awa foi ua pola pala wa tele.
e uma Yesu li o tu fa so ki uma la ko me ya e mai o natural o tangata o tete a me se fo le ye masatali e fa tu puati ni tete Maria da. ila ya Israele la fo il fatto tua o apostolo e o ya Peter na pamabaya ba Yesu ina ua kilo Yesu ni magao wa mo mai konuse ai fatwa umana na tu mai i tafa le afiles e sao e pa ma panai ai amo malor konuse tafa Olha que le fa ma panai to le malo do taco a pula no Yesu tau na fo e a petero lale e no fo mai o ata kwa umanga ke lingi lo mo o le ngi mo kwa la na peke wa kwa ma ko sala mo ele iko e ali fa kwa mai ai man tuo o le navea o la suva i tu puoi mele ai pa ko a po i mai i le mea i fale le sa o si ai le pasa kamari e so o mal fale tele e momoia pa ko a po i mai ai i le po la skoma ai va vea o lo sa ko ku Yesu hello. Ya, sana mai le fa nang no wat. Ya, ola ta ya. Wo po mai ya Maria Magdalena. Bali poti mai ya Maria ma Ioanne. Pa Petero le el fale. Wa na sei lo boto tu Yesu ai le kali ko wata ke o po Petero se me futinge o me futinge ele umbiara nga le kaukala Oh, ile le la ko ka mo elo ai otu lele me tu se yan e malien fa punga yan o no ile o Petero malisi so a ule ka uya a oya o no otu le ile uma mau on le malo si ole o so telefone on tu le se io atu ia Petero buon fale tonu tu mau fatto au fale ia ai le ka ua ia o ia le le sine na mia ia me sa lo famiglia te le ai su o le loka maula o le loka maula lo malusta ele bunga o Petero ma la ko so o apostolo Yesu e o malale la unga Yesu le meta lo ku ele mamla ma bui no o mo kwa ti wa Yesu yo la apostolo ele mele o le bui ya ko ko so ba ya Yesu ale si tu taua ile awa io fine nei le pete ile i pakistana nei ale au paksai al ma può nan fa ai Yesu ya Macarena
e kele sai e lo kole mai te te na na la ina uma la ko pe lo mo mo ya ma sin ne to la me nga mo mo ya pari o ngange ka te o makalenga ba mari tinga yesu ai buri la ko e ma fa sa una alta tu na le ya te peru ma mai si so lo bo per na fa mo mo o le tuta wa po le ya so fa pele ma dia da ya o le tu loto tau pele le tu le tatu tipo o le tu ma loto ese le le o tau falanga awai o le mea makau ia nga o le tau falanga on tau falanga o le pau o le pelo mantua la o le na lea au ato iai le molianga leo ma dia da pasana i le tata i o le fast telefono le o le malos ke le pau fa mitalanga tau paleanga ma dia da le foi la o vai o le foi wa makan ko o mai mo mo ko inga pelo sa pailanta ma dia da pasanga mai a ta o mal matu vai me ko inga pelo umanga le la mapuai ona paalu maulu miliona lima sara wape e fai eso su e na papitoa forensic audit a leo mato maua mo le mana o maile su e na papitoa e matua maha ia o marau kapeneta mala ita apipi ngei kua inga le whaamaya sa pai mo i le makua mama ngei kua inga ni whaamaya sa pau pasanga ile sa pipi mal kapele o mata o vo e va mal pul tu ene ya ma se pul tu pau ale le me sa mul te iai ya o mato filau tu at o le mul te ia o tu la fono o le puipuinga o tupe ma a seka al malo awane i whaonga se awane i whaonga i se e te minista ua pule tu i lala pule ia i whaonga se o se leni al malo ma dia da o le pulanga lale na ka ua i alfa msinonga le la pai langa i kongwa i mo meo tua inga de whaamaya. Ma dia da. Le sa whai el te fono o le pāki. Bo ine ne. Ma o le mea o levan tau nei whai o whaamawai. Whaamawai. Bo ine ne. Whaamawai ese. Ma lo whakalitali ke mta pena le mo masunonga ia ua tua ia i leo ia malato umaya o le mawaupaunga le nai me fiak ma do le ma ua tau o na pai mo le mae sa moa mo o whawhengai ma le ano whapitauli ia whawhengai pēr ma le atu ma dia da wai tu langa i o le tuya ma dia ma le pasanga tau mo o le foua
Maria da. O le poua, o le malo. E se vaenga o le malo. E le o se tulanga i mata o pie. Maria da. I le va ai atu ta i o Samoa ta i whaekalesia. Ma ta i o lu. Ia winga ia e whaali e pēr. Maria da. Ia. Ale matou pamtalangala na nei tu la fiati ai Madon he Ole- ya sa no mai. o leo ua tapenga le ia le vaenga whaupwhai e tusa fo le vala au mai il tātou komiti e Melbourne Maria da. e a fo i fia e vala au mai mo le tava noa se lo iai i tātou e toi whātasiri mai ai po i mata upulo tupea Maria da. e tātou whainga malo ana e ia le winga fo le masani o tātou te o le alava le tala palong ai mana o te lai ma ke palong sa o mai Maria da. o matu alo ia anto ai po i mafusini tu ina mai Bo ide le. ia ale lai o tali atu o tali ia ele vaena Pa tai da. ia le va au wala au whalolo mai ia o lea e a po i patala no stemi lata mai ia la fai foi mai mo tanga to la pai na balagatu Maria da. ale ua bawa masino you like ia el famoso la volta Mado da. ai partei a foi mo le bala o mai le tengo pie ia tapelanga le po i pa mo nga tau Maria da. ai o tulanga po i e pei ona sa kile ai le nunu o to au le luatu le tala ua kono le tātou whapantui e iloilo i te tai malsui te ka Maria da. ia le wala sa vivesi ia na upa mamla mai nai o mea ia masani ai le mai o paupai marba tele ia ia la toia tate fime malauri Maria da. a olo i la talata se penga palo ia no fono lole o papantui malaunga mai a tangata ia e le sui malao e vea matatai ma sui tata Maria da. e mawhai poi o na la waia e fatuia ia a wharonga tua e le fatuia e sesi ia no puloia fatu a la olango la to tele ia la vele mtata i le se whainga fou o le whainga ulepa a mata mai a vai kolone ma lo filau a uma lola le whainga palo o toi foi mai ona toi tai foi leo il fono e sa il te tai ma su te tai e te o le vaenga mo di moto sanga le whainga foi la al palo e fai pasamo e te la mo sa o mai ama ta o mai tanga te e te mana o
e whātua le matata, masui tata. O le luki na mo paipune. Au le pepe, whaali rou. Mo, Au le pepe. Ia, e matua sa te le bele o le. O le whaifali le vilo. Ngā e sawa ia mia pati apolo. Ngā e sawa i tangata fo le au tong tupe ia. Ia pai ma la pai. Ina ia palota ma ia te ia. Mo i le. La na tapu ai nā pai ngā ia matua pai mati na pina. Ina ma mea le whiwhiringo te tae ma sui te tae. Ma ni e daf. Ia. Le mea lala an sawa. Ia le vola wala lape pe ngā palota. Ia lala vola mea nā lai o ngā palau whano. Wailo umae e whaipule. O lea te tae ma sui te tae. Ia nofo sa nyo. Asa wal palo ta wai papo mai papala e na se voile e te tau tua mai papo o papata ya ona na fa al matu vai pa pai ele la o fa lo ngo tu nga la vai o la te ka wai o le patenga pa ya e se lino la tu po te ta ole ulangalale na le sa patino le tolwa so tolwa ia mata fai po e facile silalo ia tau fiai so ona vesivale o tato vai ma po ile mal malama ole tulanga vol bena vesi ai ile kofinga ole apo ile fongo feta lai sui tele me sui tele fa odioti ya tulanga la masani tapena ai ya socialina wa ile wa ta otole la polo le manga Ola ese le ponte la ile e ana sile oila la so le o ko ye ni su avamo ile capelenta ko suli malako e vel mato na que ele foi to e mario o se ponte la ma su ponte la vai ma le e fo uguale malo no kawala la kuya bako na ele to fa yo ma dia da mino wa fa la lola ka fa la o me manino o me mama yo me mama fa nga maro le le me manino yo me na fie ile tu ole ubuola la ko mai la mai o ba ko kula ko le ya se kula ko ba ko soli na la tola ta pena ta la buol mele sol o soli fa vai ma dia la sol fa vai fa wow sol ya fa wow ole tulangale na wa tali ko Nelson ona vesi ai e sei ba beye fatto che so o mori ora tai te ia la langai la vai manino de tunu te no me fa dilo ia la pe ia ma de manino pe sia ya pela ona nela no mala ma dia da
e o iai sa o taupalanga. A o ngisi koe langa mai o mea o leba. Ta kau palea ngai ma kou ai me se isi kaka ngai o kupunga ngele ma ke makau ile ya kwa. Mo kupunga e ilunga. Ia o talina ele o malpai o so anga. Ale malo ele ya se me bole ho ele malo. Ale se me akwa ma le singa fasinga. Malie la. E ola se fasinga. Ya ma se me. Le ma se me ala ba te ona kausa idio le sa ma kausa pa yam fiabe. Malau. E o voi la le ile o la uni. Malo ka o so o fiu. Ilo puru ko. Ke lo po la le fiu puru. Pau ale bele sa tu po toni. O lo fa tonu ia. Ele tal tenga tu la kono. Lo no po paulo pa o lo pisingis. E pungi ai ia kai le avo ele e murgu o kala malai. Wa o ya so sisimapu. Ele kau ka fia malai kiki ai le ia le malai ta loto tanga ta hio ia. Ale fa pa. Apo ia mawai ia ngakupe. O se me mai mai ke. Mo ikaya. E mono le mga kupatiko pa su engang kupe pa kuboilang ka. E o isi mea ia ko ese. E lang ko pa kongo. E ko pa po ia ku mea nga ia le sa. Ole ngofola makalkalango mailanga me kong. O kirelo po aya me kongo pisai. Nga le ambio ade se ton. Peyo le mela ko kai. Sa no mai no fiona te si. Ko nga amange ele ang pamama ese. Tau wan fama vai. Kang pamama le ko kele pe amange te ai. E pa kai ka. Kamale o te a. Ya. Ale talatu la. Malo di sa no fa tu pui lau fiona te sidi ale so pene le so to tu mare tu pui Yesu Kristo ya ale foi wa fa pena foi na fa man mai foi de mamado de tunu le so tu ya fa pena foi no fa man tu foi de sunga inu ya ba fa tato no foi du mo penga tu fa langi tato pokalambi le mele fif sidi tu lo fiona te sidi sei nanga leo tato na ndoi mene yo tangata tau fa leanga o lena ile video sa tata no pe amari lua tau sanga tat vai sa mana ia na no fa matala ina fo yo mesa tupu no fitingia fo i me desi tono le motofono fina la tato ina fa e tan no fa matala me de tunu ile sodinga e la audio le tu la fono ina ave fo le ia so di fa lua te tono mai na va on me la metasi ia a failo vinga yo tangata fa pe nei ia o le wata ape lunga o penga te failangi le tala ia o fina lo va ele na fatu puina fa blaf o puia sa e sa no ai o manu ala le lotter moto sa movi inga le tua ina wala to fa nga le video dia ai kipi mai ai kipi ese te le mea ai fa sa le video ma fa ngefu ia ma le le to le va ai le tunu i la wata ia a message fo ile sound fina le le leo o le ana o kango no le to e fai a to le video e tu ilunga o le video sa o le ya api o le video na le a mai la udi nunga ilanga fatata nuanga la sfolele fa mai o oe na la stofi fa mai o oe na e ale ma se me lunga le video ya fa maru do tu e o te mawo tanga fai ile ki ngalo o loko mana o le video na moto sambo pisi di sa o mai kan ade le adu fai video e tau ia fo ile o leo ma fa se ma tua ia leo le fe se mo le mo dianga mo ya oe ya me se fo ia la ua mal fa tu o si sui mistaya ba ele ya on talan na po le aso sa no anga von mene ia le ta fi fol po kala me la sa auto no tala ia e pasa la lau pa lo que ma di la
ele tulanga le la ele o la ala tala ole tele no tam tala dia da o pasa la di patu ini ngakai o tele yo fam kala nga sa pasa la Io ele nata ini ya wa o por vai ma maliniu la fam kala na pe ya macam ya kamala al mundo el patupu le on fam kala nga pau pale nga ilustra ma dia la le me ko wanga le molia ile le al kwa kile al le sala il berna le foi la e mantopo e ben fam kala nga wana nopo ma pau fam kala nga pale nga pale dia pale nga foi pale dia ole tulungalanda ele le katenga ngelwange kalio nga moya dia da ole foi dia ini kau convincing ele to fatu tumina tanga to la ba yu le ya nga ngombe wa bawa ya po papelo kamala e ka te olonga al senyo olonga o yo la audio el malento kasi nga me pelo a olea o corpo spazio ia mala mea na fina wai e wina ila generator la na ba mata na fo il na mea na o yesu su enga a comitial palme e poi malisi generator la fo ya sa fia e fo il palme wa adesso la vedo il cappelletto il namo lato cappelletto ole tulangalana il matao pumaya e le babbe che le ha e palanga e cavo che ti ya che che voy a eso awa ke mo yoso e pasila au makales e mo pasila au ngayo maka Mado, peyole, ya tulangala o ke makwa ofoi to telo mato sanga buri pe ma dia lava olempa mau ia le pelo mo kwa pelo kamal mo de longo vinga na wa lewan o lana ta fam tananga le fa mai do from the city e fa pea wa o le fa le sa I leo po le al me o le fa au le video la leo te tali todo e leo nga to embolia ina na viru pepelo ro wa fa lo pe en payanga moria Aleo ke whakali mua ele. E whamusingonga lea. Ya. Mahalo. Manua nei tate dunga I na fisiringia whainani le tasi putu stala ia I le sunga le ia whainani a toilupe onsemo. E tu sai le tulanga lea o le tangata na masarobia mua lawan mata upu lea. Ia lao mato te loa uma. E rem whainto e tana noa mata upu lea nanga o lea I lunga whamisnunga. Ala e whai ala uri ma le sunga lea ia onsemo. Le wingana lo fisiri. Na ta au e whapea na ratu e vaai oe I tulanga te miwhina lea o tutusa le pārota lua ono lātou. Ia ala e lua lima tātou. Ia ala e whate tari pārota ali maliman. Ia e whai mai e le I latu e vaai oe. Ia o le fisiri na tole e fuai lau fion te siri. E se so tanga o ia mea wa le piforinga mai o whao ngā da waenga le pero le tunu. I se so tanga o le tūnanga mai le pārota nai le na whatatali puai ana mālo le peto I fo I tua whaithingi pārota. Le le whaafiti I me I la te vai oi. Au te le whisiri a mana oi te sao nua mbesi so tanga o ia mea. Sa oi le tau e vai ia. Sa.
o le mea no peia. O le kitele o mea na tupu pa malolo ai. Ai o so il paloka. E fa pe no so il paloka, ai o le tele o le pi o ia mai pai. Le an pasala lau ele. Pasala lau pala wa tele lo observa. O paululu i tangaluenga. O ngaluenga. Tupu mele a pasala lau te otako. Na itaniti. Na longa tule a uele atoni tiano. I pasala longa ia ele. Pasala longa ia ele ele va ia ada ele o balo sa mo le bento bento yo ia ele patula polo polo ole la pasal lo mai lo kakaya ba ole kalango ia i Singapore kupe mga oi ku langa kap so ku langa kap kaula mo boleh yo ngale le mesa kula po so ele ala la mesa ele ko fa ma nga me fa lo ke le mai opsena sa uma kapu ka makalawanga nga pai o Singapore el melanga leo que el no le lea el que vuelo una samoa me pio para que ese canal aku asa el una singa ya la veo vuelo el un tal medio pa cuando con que le chini pa con un suide mo pues o que algo del valor o sea kwa makanga ke re me ya wa makanga yo forma ba a me se au pasa la lau respeto ya o le wa fa fonga ta to le wa tali le fion te sidi ya o le so tanga na ya o ne wa fa malolo ya ke wo ko mapunga mai dunga ya o le fui mea ele nga finga mai ai dunga o ia le ala le tua ia mene e mo foi da ka si de o le finga nga mo manga tipi a tunga vai ele o lo ngoa ele nga mua masaro mien mene e no minga ono ka fa le ko ngol tanga to lo fion te si e o idea me si ni de mo mala mo foi da tunu de mta up ta ya ta se e tu di si mele o fi si de tu lava mo lo fion te si o le ana mato va ia tu ilungo pen fai langi ia se tala fa no foi mo mato uma pa peata ita ia fi nau i mene o porkiki ma fi nau ia o te vai atu ia o ia foi si va nga fasa pe wa anga ia tu fi na lea mo kaula malama ma fa o di male le fitalenga ia morio e le foi mato va ia tu lungo o pen fai langi o le foi va nga foi fasa ia o fa o di ma foi le sunga ia pulotu na ngona fa no avina le ero de nganga na le fin na ngama fa mal le tunu na san wanga lo fi te sidio do mata tu mene vai de fa pe foi marolo mato via e va o te mi fa sofia for ti apolo io no ve vesi do le tunu e na ve tau lava on tu la fon fe na sa no tu langa le de mana ia fa fonga mar le tunu mi tupu mai a fe foi ma fu mai e pou ngai mea ma die la pou ngai mea o le pale vesi ki mu pamparanga ma fa politikia ma po pongo pou uma ngai mea me se le una io tanate io passa la lau ia ai no se le la tala no atu le monde le tu stala e tamai ma dia da e tu di loa ia tu
wa inga le whaavaya le I think ai. E langa ele upu e tungal me moi. Iyo. Ala wa tungai. Ele fala, mai moi meia tala no tuai pulotu tala no tuai ia po ia Molio. le molio. E o nga i lola e ita. Ia. E leo te palongo la o pai molianga. Bo. O ko nga kai ko ko pa po mai samo. Iyo. Dele. O ko o mawole. Ya vango su ele pasi palawa. Ai aku o ka alo mo me mga kulek. Mame malpai o mga pelo. Ele o nga kau kai. Ta ki ai na. Ele me nga. Ya lo foi o di lo. Ala. Lẽ o loku lẽ la unga ke lo fai fe au finga. Lẽ na foi na fa pe na ia la to. Ia pe se tala fa no te. Ya, ale ta Ma lo, ya, ni u fa fonga mai ia tatou ia na va fode no sa ia tatou. Wan me nei ia, fi wal fi de tam fai fa ia tau tala tatou ni me sao. Tatou anga i duma, fa te tele na va le sa no na ofionga de te sidi. Ia se e sa no na tu langa le na fa pe la uli o le tau sanga nei e ato ai fa ato ale tasi te si male valu miliona tala ale tu malo i tu malo umana. Ia a fa pe mai o le sa ia i finale e te tau lavana sau tala tupe le sa nei a fai nei la e le sau tala tupe le nei le finale vol masina fo lo fion te sidi. O se o le si foi le pepelo la uli o fa ali mai foi wala e lo le lei da vo le se tupe le tunu. Ale la tam fai fai se a wala kambi mai. Te fa kai wal esenal komik. La ko mai ai on semo. Mulpola. Madiela. O ia. Pakase masui pale mia. O le makua se pa unga ngala ko. Le ai mo se mea kasi. Pa mau ia lo la ko ka o ku pel pa. Ai pasao ye ku malo ye ai e mi skakupe. Ele kulanga vo ele va ko kupe. Ia ang papo wele pale o la kominska. E ma vange male poku ta ia pole ki la ko belis. E ma ka ki ia me. Ia ia wo o medio. Ba ko palongo nga kala. Ole palele ko pa vaya tasi. Ya. Ole ngabia e over million. Over million. Kamu wai. Ole for estimation ngal pocket. Male edulni pal edulni ele tele fai mal swimming pool. Ele lo plana fai una swimming pool. Ya, ai oli pokia mo mai. E fa ko aka kalale e pal kelene mo aku ya tana wale. Ana minskao ko ka pam ka ele ko mai e kalo. E polinga la fa mal pale ale. Ol minska ola vo yo pepo. Fai put Kilo ni me pipi o fai ale maka aku maka yate. Madiela. Mate. Nei mangi mea tenta.
mo meo pilo mo meo ngalu ngai pai ane wo mai masang o ngai sao ai me pi o pai o va kai wa nese ala to ka sao ya me ngo wala pi ai langa le min skale langa lo ko langa yo solo ya le komiki le sa ya ta pure ku kuinga ya ku pela ku mo le wo ese o le makanga le o le pio ya sa no mai o por kulanga sa pai ole aku ole aku lupa ya okay le lo ko ke le pienge maka ka le kumalo ho ye o mo suli maka sa ko inga malo mo le o mo le la pa se la kala ile masina longa winga tupe mo te no la kupe mo ki mo mo ma dia ile ko sa ai o ke le ma baku ko si le anga pai para de lado ile kupe le na baku i mo meo po puanga pa ko o mai i chapi ma dia ela mo ila ko kupele ila po ila miliona le e paso e wala ko mo meo o avo vil paelo ya avo vil paelo nga pa le pa vale peya ele mo se kupe o mai pa ko se pa io ya ela me la ko pa ngai le vil paelo ki e ka o le o ka wala o mo wala ka vale ma ko la pa ngau ni si la mau ska je nga ole ka ko pa le kongu ya dalunga eu sou ka vale ki ka ku le se si alu baba le wil pe a ku ka vale nga o so ia ki ya lo la ko pa ma do desi mele manua de tate lunga la vale area de if I fere se so no mai ole watu le video lunga ile fasela e ka o fale aditi to moto fale aditi ia anai fa fiti ma la vale sunga ya laudi ale wa watu le video ta pena fo il pokala le video e fai mai ile sa no nga finale la fianga for presidente il senate o tu tuila ya me se foi tama ole tamai ta il senate ya ole mai lava ala fa fiti da versunga laudi ala wa watu video e fa mau ni fa mau ni me YouTube la sa no nga lo fianga de bia ese fa dei ko laudi le tali e fa akar kamaro yo awa po wole o wada ka ofi ai mela awa bela le leo o wada ka ofi ala o sau kupe la o uma sau kupe ele ko songa le pa ka unga po ia mal pa mo le kupe lo ngomong o va male miliona o mai po mi mo se la Allah tapi ki mai vale el pa yo le van a yo le pa el malo amo mas a mí no guardo te hago no guardo te hago el pa o padre mío sa guardo te hago el con la pa si aquí le me ya ya me un me va la guardiola me un kupu que algo va aquí mo ya mo ine de mucho fa valea o se miska ma dia da ai no guardo ba wa fa si mo mau ko ala ngo ni le yo e ko la mo o le la le mo ya ko pa
Awe mapovi. Kau ngala le foi a fie ma si pale pia wa si pale pia ngalo foi pop. No me Kaya lang kalau mo umabayama ko palolo ko. May kukuila la nga tao fiya mo. Kapag tao fiya la mo ile Le polo kick. awa kaya may kupi. Oh, isso. Au ko ko. Tanda le ke sige pe ya tiene polal ko. Ya lo por kupenga le. Awa me umaya a ko malo. Well, it's a pipio ko pa umay forensic audit. Oh, no, fa fikai. Le se ngala forensic audit ya mo pa malanga sa kay kuila ito gipa. Iya ko ku. Madonna. Ya, pero wakari ako mlisho fasili nga tawal vatu. Ya, ale watari mai lava te tu lai mai loa. Ya, to esu umane me umalava. Pa wane me finale fa no ile lot. Pi amu mai de sunga la uri ana tari mai de se mea. Pi fodinga mai na te de. Ya, pi yo fo te itama de fa do al mal de minga ode. Ya tu tu. Ka singa me kung fa ke elmi skale ya ne. I fa to ana e fodinga mai ala ku ya lau. E ka pungi me la uri fa. La le ngole me. Nyanga kung fa ke pale mi tu kilo le skale. Lo winga e kui i ala yo la e lo ka ko la fa ko nga ka pongo le a po wal malo Bo ine malo ele ye pa la pa wal me la wal pisa do fo mamadu pese umal pa ka si mamatu wal pisa la le ele wo so mai i lo maleo le me o ye la bo ine ya te loa mata upuna la tile fo i de mai tai pa mi fa fer menen sa no ai la uli fa pea o lea wa ke fa lo ngoku wa pa u la ro ko ginga le ka la fu le ngos fu mi dionga ile tau sanga a fa mai ko ngingo ko e ka la fu ya mo ma fintata no na mi tau fa la no fu la ya fa mai lo pa u la lo po le amu pa u la lo sa ma sania su tasi pe su do sene mai le ya sa se la mo tu finale afeta la tau sang ya le pa u mai la lo na sa no nga ma fu me sia ole tenga fa bael nga ma ko pa ka pa ele ko no e kala ele vai na ku es mai ku pe mawa ya la se me na pa wel malo ko nga o kala ele tenga fa bael nga ma ko pa ka ko ma ele mu ya la ko e mua ko ya e kala ole me ko koe tao so ilo le kupe mo ko single malo me ko koe pa ilo le atinga ole mka upu o ta pita o tele na ole koe yesu kupe koe pa ilo atinga mo nga o konginga ai kala pu mo tsunga no ko single malo le atinga e ole le la upa la ngo uma ta kupe me tapo ka o purola tapo ia le kupe le sau ia wai papa o kako ole aki nga e kupu ai le kamawai bo ile e man tua voila le lua tu su fale nga pa maungi ai el malo o fakasi ole ane ese kako mai ku makiba elu le langi ako ale upunga e pa nga ia ku pico stili o nga mawa el maki wale sai samo ya ayo malo le luate malai wa sa kong kako ale ese kako ai punga mai loa male
ma le tsunami le lang ko e set kai ka ko ke le men ko pa le ngai nga ka ko kaloi le ko kolo le pa la lo no sa mo mau mo long ka mau ai nga la ngai ai so nge ko sa pa kaula ko fa le yo me fa le ngai le tsunami yo me lo su mo bo yang wali luar pasti papa la ulo lo la o sa mole sai la lo lisio ku ne mo se lo ma ulu mo long ka mai ayo i foi pa wale ia le upunga ka ko au makiba e mala ele se ka ko lisi Ole malam ole le malam ole loko le ana. No le mama. Sa fica ai si polare me ka ko ke ai pe la lo. Sa ka ko lu le malo pakas. E tu te maua. Te maua la ku chiri pi. Na la na ka un pe ka ko ya ka ko malo. Ya maua lu ma pe ka ko chiri pi. Post domestic product. Le bingo le belga le apa le kupe mo wale ko malo pakasi ma trata tua ma do ya famole mole na ale penga ka nga le mele ka kala ale kala ko ma ko yo sa le ko ma bala ma kali mai ka le ma bala ma diela I know that minute tot 15 mai. Le te sili atu la fionga tai sili au ia pe ngo ai talaf. Ona wa ule na tau fa te ia i le saunoanga la uli le aso tofi. Fa pe o le ua pa u ila lo le te tongi na le ai talaf wale ke le lope sa o la ula vale fa alongo ila na saunoanga. Wale o le pe meni te tau ona te tongi ai talaf. E pe lai fa se anga ia fia me mane. Mal to asfulu mal lima le la o fiongo po o yese me o tupu ita to ita la fu pe ona la vai e alu le payment ala ya lo le lava mal tu le ole minsta tu pe de ye ta nga lu po e lo ku so tu ma diela ala tu mai ai tu ole minsta tanga ka ta mai be to tu ele la ka kala ka apa le mala malama pe ngonga ye foi me ala va te na mala malama o tu so ku e si mi aku onga la de la ala la muli ale le avo ile toisi male malo i me na sa wai le HPP ya o ko mai pe nga fa vai mo con ingo ai kala ku ma diela le la se me po le vale tua ma le se malo e o ai America. E o ai America e o la irungo ai kala. bo idede Ala bawa baya be o pala lagi ne. E o po ya sanga. Ai o la po sanga ai kala. E o po ya la. La ka kuli ele vai ngale ai po ya. Compañía le ale aliki ila wa ai kala pula ka o langa ko se ia le ala isi solo o ele si va vai po per pateta pa yang ape lo la wa ai kala pula fa e ka vai o langa se ia ngai le Kate 7 ele wo ia Kate kamado ngo kem ku yo ngo mode ke le ya lisi mero fionga tetesi o le ala o lisi vai nga tele le ala nga ke folo nga mai ia le pasi o tara tupe ia ma mai ela le tasite si ma le 2 miliona le fa ato mai ia o la tu le media fina le po le ala pe afa pe de fa mai fa mi se o na temi o le ala tu langa le ia fiti ma wa fa manga le tu la tu langa le temi nei a de pasi lo tar tu pe le fo nei po
me ia iuni ia ona toi fo ida le tu fe fainga palo tem faina tana no tu danga le fo te si le me ko wala ka ko bo ya mako le pati ko mako ka le ko pe pai ungo le te i se lau balui le ya balui ma ga baluongo mo baluongo ya la va mako ku ai le malo mako le si ku le mako mai kuanga pe ni la mako nga ya i malo le mamla mai pe be sa mako nga ya i malo bale le la au di wa sa ye long ka mal ka ni sa mako ku pa ka sia malo ya le mamla ma tu ma sa nga lo va yo ko mo ya ku malo i Mana ia saunoa ngā lawa whiunga tai sili. Wa leanga lea fo i wa amata fo ina to e sau tau whawalea lea e whai mai lava e la uli man vaenga lea to o lua spulu. O tau whawalea lea fo ina whai mua mua fo. Whai mua mua tele na taritonu waitanga tau whawalea lea. Ia o lea wa ulama ia whaanongo le tala le tupe. Ua whaale tonu le tongi na le eita lafu. Lea na whai mai eila auli lea so i lea so tofi. E tatau fo ina i te vaenga lea tūlai mai. Ia ona saunoa mai la tau e te e atu ia tala belo ia whai mai e la uli. Ia whaaptai la ua whionga tai sili. Ia lea wa au mai malama lama. Ia o lea i lana e solo le lei lava le tongi no ai tala fo se tātou atu no. La e a fo i liti pale kong mo e kala. La lava e muliale le minsta le penga masangi la meia lai ta ulalo tu la pono o tu pe batu fu fuele pai lo ia in palmele tau le i ton io lo ta u ia ma malu sa bo ato Ma dia la le manino le el mela le mal ma ia la malo o le si na mea fina leo ta fisida tu pea o lea matolia ne wa se ne tato temi ia o temi masani na mato vili tu ai lo fionga le tai si vai doi tu la le sa se mato ia australia moto ia masalo ana le suia fu vaenga le masalo ai te le se fama ma vaenga de fama ma venga de tato power papinei e nonga pe tato power vai ta si le mea le mai tawina pe on mena mafu ai ia ua kere de pawa e alu ono koe aku fori vanga de koe sui me sa fai de chapipi un ufa pinga na mala ton wala na e pai atu e susu e tei ma liela o le se penga al pawa sa ai mkwale ma mlama al pasi melna koe fo ia kule chapipi kongo koe fai o se mea fōdu mai e ka mo ine de e lu fōdu mai e ka kai me ka suye kai e ale tel pupu le na ele ngata hello ya sa no mai sa nei ele ngata o ka lepe ole ala nga fai no fa bai ma dia ai kai mi le sa ka kai pongo ai la uli o le westec amo foi macau file ia le file o le fie amo ia la mo le ala ile le fama ale ma ko wa se singa ko mi tu ia sam talanga la ma le ale ke le mo la au pu e ola solo e a vo sa mo go ia ku au kapole e kua ia au kapole o le ati pa fie ka mai e wha o laila ia al mela na la tupa au ka o fie la au ni pa le kongu si apu e le ko se mente ma kua ia ati o la api la ko pe al me vo le
Paaloa ka vale inga ua malepe. Ai le avea e whatuau. Te lenga o ka vale ia au mai nei. Tanga te tua i le loa. Tau pai maamel ka vale e siaki ma whatuau. Ki e ia se i o inga malepe ka vale ki aiwa. Malo. Ia, o lisi mato pesidi. Ia, o le awa pe ia e ta ua lava sunga la uri no nga whangau le malie mana valele, ia, mana valele na whai olo. Ia, a le lau pesidi atu lau whionga te sidi. O le te le au tangata ia e tana noa mai a tiau. Le fia i valele atu o, e se valele no atu pape atu e o i sa mua mai Queensland. Ai atu o i fiti, pe laua pule ia i a kampani valele. Ia pe o le kaunga ka ma le ke le tinga ingo le tunu. Le ala atu lai mai o tau te mai se vale al fesidi da. O la me la fai ma le vale le fina na fai olo. Wa le matu wa ia le moto Samoa. Pe le o lo e kau longa fai fa fa le mai. E kau ngu ma no ka ko vale le na wala ka la ka fa le mai. E fa o nga si nga ma le vale. Na se sa no nga lo a fionga ia me wa le wa. La il ka ko fa le mai le situ. Ili situ, ia. Ili situ il mala vale. Le mau. La o te na be. Fatua walu ia il melo walu kilo so ro kilo. Wa mo kwale ka se ngai le fa. La kilo ia. Awa ku le pipi ko ko. Ten lol pale le o se pale lo. Sa il sa nga lo tu vo ia maliu. Pe atau nu watu vale. Ali papo maliu e. O mai to. Ta sile na. Ma dia da. Ne o no pa nga ia. Ia le si tu e loka ai mo me ato tangata ho ia. Ato tangata wa po i wa le lo wa le vea. E te lea mea no whai ai wa sa whai koi pale lotu ia soia. Sa whao ngā e whai ai ia sa ui ngā lotu. E mai sea mo meo o malanga vo ia au lotu papo, a mai lau lotu whatali. E roa ilo ina whai le whai ngā lotu. Ia whatena vo i mo meo mali, e o mai New Zealand, ia Hawaii, Australia, ia ai te ilo whatene le whale a me solo al whale loku ma sa iai. Pasila ngā mea o whangaia. Malo ane tō whamamau i lau a whionga le taitaisiri. A wā o lea fo ina o aluata a uia ma o tilo ia. Ma i mau le tupe sa le maa losi o le mamalo le atonu e tatongi ai le aita alafu lea. A lai tu e le se mea fo ngā ina ia. Ia e ma nei a tele fo whanga lau whionga le taitaisiri lea. Vai. Malo. Ya, mana ya foi tu sele o fal badi. O fal badi o fai gambalo. Ya. Baba do tu na fiona tete si. O le fanta fili ata. Ya va va tu le va le ki do ko dali tu sele so fa olo. Olo fal badi o wa de tu. Ya de fa ina le. Ya le betuan matof sidi muli la fiona tete sidi. Mo peona mo mori faafetai le atua faamauina luga o pega tafailangi faafetai e foʻi le taimi tele na faavanoa mai foʻi te saunoa mai le atunuu auā faina i mea faamalamalama mai foʻi le latou faafogaaga le vai aso atoa vatu le matou fesili mulimuli lau feoga tatasili ua mai la tapenaga o le tatou vaega faafafai lea se update i ai o fia foʻi ai le faamasinoga o le afioga foʻi o le fina le whangwhitalai a tātou le ai patu whataritari ia au leo sosoro le lei lava le lulu o le tātou HRPP le lava e whaasoro le lei lava ia anai mena e mato te simuni muli tuai lo whanga te siri ma se si mea pa u le te maun whaile ta msnongal na le ua mato sota i pea ma le mato loia el te man patino le o tamsnoa
mai tau tele ni tau pulea I. e o ngā moleanga i atu lumea ia o le tulanga fo i sui a tapenanga ua iai o le mutua malolosi a o sui ia ua iai Maria. tatu vaenga whaupai wae e tu se spuvalu ia sui ia i nei o sui ai e ta mo mai tatu tu malo ai Malela tatu tala no e a foi o tsuio mai tu malo to su top e a te lolo ala e a tatu suia malo no sia ua ula i mai te mili nei ale ai mātou te teiloi pēa ua mori mai i tu malo e te me whaalau lo ai Maria da. misi ko i tu malo ua to lua to tolu sui o mai e ale ala e mana te whakala no pēa masui ana le tasile mea na malawa i tātou le telo sui ave Mo i le nei. a manto foi na atu fatasi le fa pasena tanga ten palo te ata to no su se Mo i le a nei. to su se la to na malola to no o le melen tu pu le to te lo tato su bo ua fo sala la wal palo ma to te le tato na malolo ya ai o le whautua ko la tatu tu malo sampai e Filipini mai o to se suetas Maria da. le o to lo le fata mala o le Filipini o le fast vai lunga o le polpolanga pepelo Mo i le nei. o le sia le me ma e le polpola o le tupo tupe e la lo mai ale a cemento pa o le an tau solo mo le me o te tai le le te le e o matu si pelo ale vo mata un poco si pelo tonu se mele tonu no puta ai ya tato tu o mo kwa la u lo le ka i mo le le o fa mo ku ya Pepelo ne mafofa. yo suo ma dia o ya ale tulanga la tauna lo fa tali le lo fa mo sino o le ale me o le a o ia ele pengo fiel melen tu ia ia lo que kamale o tu au Maria da. ya le Mo i le nei. Madia la. an kwa mao ele le ko nga pelo pa o le fa la fila tu solo la ko mo le maule nga ia ele a manga ko puai Maria da. ai sale me ala in fa la fila Madia la. ai sale me nga o ye avele mo le mau ko mo se ka umela ia Mo i le nei. ai sale me nga kwa inga ye ku wa ya la le ya lo que la male o mo me ko wa o mo kwa ko wa fa inga sa de pelo i venga palo ka o mo sa fo de pelo ana ma ko mal merna a fa inga sa de pelo o alfa mo sino sa o ele pelo e o sa fo de pelo Mo i le nei. e se ka ko va ai po la ko me ia e fo
o mai leo leo. Leo tali atu na. Malo. Ia, sao no mai e wha umar tato tapo kalamelo whiunga ni te siri o tapo i atu. Ia le mga ku whaetete. Maria da. A lea o ta oto ia ulanga pale tono ia Samoa. Maria da. A makai o na iai se awala. E toe o puola mea ai le ngase o le fast. A wal tu ua mele le. Maria da. O na le tau unga o le tau fia pale tono ia pake mai male atu. Maria da. A pai foi, o le aia se awala. O toe tu toi. O le tua lalo na el palmia pai lo le mea tau pai. Maria da. Sabe vo in malao malo male sui palmia. Au le me tau pai. Maria da. E leang stala le na i mole tu. Maria da. O le lo le me tau pai ale pai. Maria da. Ya o to upuna. Aftai. Mani tele le sapo i le tu la fia. So i foi ia lau whiunga tai sili. Luas fulu ma le ono minute ua te ai nei le tu lai li mai sini au se talia telefon. A o le ia mai se pese mo le toelo fa anga le tai sili. O le sa ia i le fesili le na au mai. Ai o te musa fa aleo i le whiunga tai sili. O le fesili la fa apea. O lea sa ai sa tala noa i nei por kalame ale vaenga le ale fast e fa pia o le afionga i tai sili lea e na te tau fiofia ia fa maunga o le maliua i o stamaititi lea sialo si o le atunuu to le foa ia o te re fia mana o la sili le fionga te sili anga a te fia tali atu ia i pe te fia tala mai fo ilo fina ngai ai ia te au ia a o fa no longo pe le malo le atu no i pepe lo al vaenga le ia o le se ti ai tato i pepe lo ia o le o tato sila fia le tulanga le wai tu ai lava ona maua le tangata na mali wai tu au ona le fai al fa masinonga e o fo i le fa masinonga le tu ia nei o tau pulpulenga awa a o lo na fa atino le tau pulpulenga ona lo ai lo la ia le ina tau pulpulenga le o le tangata na mali wai tu au e se la fa masinonga le tau pulpulenga ai lava ona i la wa ia i loa e ai lava ona vaenga e masanga male mele e fesiringia nei po o ai na mali wai le alo le o si atunu le mela le a faila le fa no longo ba ke le lo pe fast pe HRPP tangata le na mai le fesiri le ia a faila to te fa no longo atu ia i fa i pepelo al vaenga le ia a volta tonwina ai tatou faatalia mo le ko kiki uma ko e lua vai asa uma nei masina ia tatou savalia lo le masina o me e fai el fa masinonga le o tau pulepulenga o le tua ia o le ala le pule na mali wai mai titi le o te tali tonu e iai lava fo i malitali i na e fa fia i na tatou ia matatou i lo ai lo le mea watupu telefon Faftaia o te tali tonu e mana ia fasiti ai no e le va pe ia no o e va e le me fasiti ave o sa so no me le fiona te siti ia le fanga le o le la fa ia un basui te siti tali tu fasiti o la dal fasiti fa mo mo ai fe ia o le tali dal fasiti ai no fe me o lai o toi ina lai na te tau fio fa mo mo o le maliwa ia tu a ia o le tali sa o ia e tonu mena ia fa mo ai no ba di fa pe de la de tali fasiti si
sina foi tamari. Whanonga mai o e tamari, e tonu mea nei. Mai lori tala wana tolu tamai pato. Le tua tuai di matole fo, e tonu mea nei, e numa mea te tara noa mai dai. O le mea mua, lai o le ofisa o leo whama maunga. Maria la. O le mea lona lua, lai ala uli whama maunga. Ma le mea lona tolu. Mai lo fo le waa le anga ngoto, le wha ngoto whina le wha pewa, le waa whina le ainu. Ma whaina alu te mauru le waa na su e mai, o ngai ngai whama maunga. Ia pio tali atu na le whina le whisida tau se ngai nu. Ia o mena lai whama maunga. Ia wha pia lai iai, ia na le whisida e lau. Au te tamu whai fuoto i e wha se fuoto ma fu whai pe lo le whasa. Wa pasi e te au le fesili atu i nasa. Mana ia le fesili atu i nasa ananga le whatu au wawa ai atu iai le fesili lea. Lea sa o tango whapea ia ananga leo koe pasi a kua ngalo ia whamalulu atu lava tu i vasa. E sa o le ia atu i nasa. E sa o le le fesili le atu i nasa. I le mea lea na o ai ia vui ma pio. E ave le tusi fo i lea le kenge fo i lea leo molia nei leo. I le sentoa Hawaii ma le tua ngane o lo matua lea e pisa ai nei pei ua whaalumaluma i nai lea tu no tangatanga. E lea whaina inu. Po ana atonu la le muni mai le hero. Whaamalulu atua i atu nasa. Lea la atu sao ai le hero lau fsili. Ioi. Leo tato lon ta puna ya lisi. Leo mai fina le ya ele mai ata penanga muri mau leo. Ele fina fata muina pe papia. Ele mai ale le va monta dia le New Zealand isi muri mau ya mai po ala to bien fai. Pio talia tu na fisili na ai nu. E mane foi le fisili tu fai le tu se bang pa fai. Ma wese atuanga. Ale tatonunga vai ato le fo. Ma rola vale un sai, ma lo foi. Ia te me o me tato tanoanga ma le whangataita siri. E whi te me o te wawai atuina o manino te leo mtaupu. O isi la mtaupu ia langa mai a einu. Ia o le whaingana e whina le ta alo peta atau ni mea lo sau sao ai anu mtaupu te minei. E leo ni mea whina le whape mei whaini so e ngā kala. Ia tato sao ai mtaupu ia tana noa ina mani mele mapte e tato atu no. Ia o le talale na i le whape o lo whaalafi e le tai sili ia mori mau ma le mea moni e winga i le maliu o tu ap. Ia le tala na ana whaapea ua whaatino le mea le ua lewa na maua le au le paipa. Ia aiva ai. E le isa mea o le au mai e fua le o leo ka umai a kako a mea o le ua maua o aina maliu ai tu au le ai. O la lava e whai lava ia su e ngā nei leo. Ia wale ma fo ina umana ave tātou tali. Di fo ina tali maota ia na ave o i leo. O la ua whaapea, le whai la leo, whai o le whai la leo i le tau pulenga, e tua i ale le pule. Ia whai la fo i leo i mau o le na maliu ai, di tamai titi lea. Nia o le mea tātou ono sa i pēa ma tātou talo. Wai lea ngai le whaadia mai ia tāpena pēna ngā leo, ia a o loo whaatali fo i le taimi e. Whaatino ai ia, o le lewa o ngi mkau. Nalea ainu, o le whalawelawe le tupu ainu. I tangata ia e tusi mai whina le a. E mua ena e tilo le neia, pun tangata whina le tātou maftanga. E langa lai fia, langa lai a i whaalongolongo lātou i le vaenga la. Ai te tau fo ia tātou na awatu fo i tātou whautuanga ia lātou. Aua le taritonu ai tala la. Makaulia fo o tole fo la ngol tale masau e mulinga fo ile loka kia le ala pe a pai no maulu i loka kia i fa matalanga e ki nga lo ma fo fa wa nei o le nganga le tatu so to inu o mata upu nei o tato ndo nei tangata e faitara pepelo o le mela le tam fai nei o le nganga tangata nei e fatu fa matalanga e na batu le tato i fata tano ai le ai tato le anga i dumba o le wata tia fa msnonga e o tangata ni a vifam talanga na alla to mai fasa launga le e finale ya tato ai o tangata finale fina o me tonu i tato no sai ai a fa pe mai na fia yo tangata fa longo mai tato tali atu mta upu pepelo ia la o manta tia fam snonga la ta tia le official le leo e o a vele la to mau la sa ide leo ni bon ba ma diela a le mai le nunga fa
Whaafina le whaapungisa so no hei nungo le whaafunganga le tunu. Pia mena le whautua te to le whai tovisenga. E whanongonongo le lei. Whanongonongo le teitei siri. Matali tonu le tātou wanga. Au isi mea whina le sasa. E ala sasa mea oe mea ki ngā o le wai loan mea tona whai. Ma le si mea, i le se mea o le atatala atua i fuafo i le whina ngalo le whionga le teitai sili e le mta upu le a wala ko le ilong pau pau. Whaonga al mapungi. Kulou le aso pa i o le ali. Ia ai langa o tangata na e le mana e whaonga al mapuni. E mana o pe e whawhanga pe e whaafonga anga le malo le tunu. I mea se a whaila te vai vai. Ia la se atua i fo i maoe ia. O le whasa o ngai nu. Ai whanongo atu me whapena o mai whamatananga whatatanonga pepero tangata nei. Na fesiri o fesiria. O le ame le oi le official le avelato mau le sa ili mai mau. Ala mai na mai whatatanoa mai e. Ia la fina ngalo Veronica SMU. O la ia la uri uma wha mau mau ngau. O le maliwa tua. Ana mo mana tali atu fesiri na. E tolu ano whangala ia ia wha mau mau ngai le fesiri mai ai. Mua. O le official leo. Lua. O le sunga ia lauti. Tolu. Le vaa whenga le lenga o whaangoko. Le whaangoko le vaanga. O e vaa i e kokongo le vaanga. Su e poa menga i e kongo le vaanga. O mena ia e tolu. E tari ele fesiri nai nu marwhauna. Mana ia fo fina ngano na nai lupe matasila matautia. Wa kumu le media i la pisi ala auli malfasa. Wa le ilonga skangaka e unga i solo i ai. Ia e sa o le lei lava o tau. Ia ai tātou i ai. Tātou whaalongo pea ma le whaalongo le poto. Ia ma tātou tilo ma le mautinoa. Ia i mea ia whaabalea mai ai. Whaafonga anga le malo le tunu. Ai o pese lea e whaanofo file mua i fo i lau whasausaunga sa moa ia mamoli atua i fo i alo whaanga le whasausaunga le whionga le taitai sili le whalitua ma le ai ngā lii ia me se lava sa mau mai pest ia ma le whasausaunga ma le tausi au le ia manaia. Ia lai sineina i Australia le tamali i Samoa ia te pai ia le vaililingi mau mo nanu na te fausia farisa mo tapua inga i le atua. Hol te tele mo sa ilinga seleni. Ai tua fo iai e ka le sia ma fioanga. Pea o mai taimi o whaintapo o aso fia po. Fausia o so maota malawa. Toi whaatele ina o lo maota o lo iai nei. Mo nisi suinga o le sila. Na te fausia ina fo i fale whaupopo po Granny Flat. Pea fai o iai se lao lo whanua. Te lera na fesoasoani na te siaki ina ai. Se maota fou o loo fuafuaina i te whaatawina. Po le lei atoa lea whale mo oe. Aua ne i whaasese ina oe i le ila mai o le vali. Ai o loo tele mea te tau o na whaale leia o lea whale. Tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava i ai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iei fo i le au nanga li whaletua i a Marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po hol ia a o lo maota fo i malawa. Te le tautinga ina te sa ili si tusiata. Maua uma le au nanga tupa i le vaililingi mau mo ananu. Ma le whaletua i a Marina. I le taungata ai o le soifuanga o lo ua iai nei Samoa. Sosoani tupa i le vaililingi mau mo ananu. E tusile o ka o le whale i Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa, whapipi i roa awa o tātia, tōtonga uma o le ngānuenga. Le aise uruti ngā wa wha o ngā Samoa, le se leni o le ngānuenga, mō whaalawe lave i oe. Po whea lava e te alala ai, Australia po New Zealand foi, wala autupa i o le vaililingi mau mo nanu, telefoni o wha, tasi valu, wha o lua, o wha, tasi valu, wha o lua mo. Você
Samoa i le polonga na fua i le atua papa o le puna vai o la mo Samoa le hei ta pipi na tali o pua puanga e le tau whaafuluina le maa o Sofia o whaiva o le tai tuila e paua mali e malo wa mali e o a whaafetai no soi fua tau tua mo Samoa ua loa loa tau sanga o oe o le toe iutai a upu whai o Samoa mai le amatanga e milava ini fita ua vae manua i le nofoa inga ae mama upea o lango o le vaawa o le atuana te taitaina e iloa lava o le tautai poto ia solo uloua e taui mai le langi lo usoi fua tautua le hei ta pipi aloia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le whaafetai i minisita uma o le maota e le tau whaailo aina awa e ngangana o ngā luenga te le atina e ese ese ua manui ai Samoa kwa tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai ule uma o le heita pipi malo tautua e le ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia e le paufua sena tau lolo tou afu i le palapala e sila sila mai le atua i loto tautinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai Lau finanga lo faa tau sala ia mali e se i toe se usila sila le hei ta pipi e tau tairo tātou sa le hei ta pipi aloia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le hei ta pipi aloia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le whaafetai i minisita uma o le maota e le tau whaailo aina awa e ngangana o ngā luenga te le atina e ese ese ua manui ai Samoa kwa tumapu e ai taua i
fai pule uma ole hei ta pipi malo tau tua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana imanuia ele pa ufua sena tau olo tou afu ile pala pala e sila sila mai le atua ilo tou tau tinga Samoa tula imai se itato tali sapai manuia o io lima awale melea aevi ia ile matai lo finanga lo fa atau sala ya mali ese ito ese usila sila le heita pipi e tau tailo tatou sa le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma fa amua mua pe ale atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma fa amua mua pe ale atua o le a upengana e te taua i o le taua Sui fai pule uma ole heita pipi malo tau tua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana imanuia ele pa ufua sena tau olo tou afu ile pala pala e sila sila mai le atua ilo tou tau tinga Samoa tula imai se itato tali sapai manuia o io lima awale melea aevi ia ile matai lo finanga lo fa atau sala ya mali ese ito ese usila sila le heita pipi e tau tailo tatou sa le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma fa amua mua pe ale atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma fa amua mua pe ale atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma fa amua mua pe ale atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto
pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua. Se fulu minute o Natale o le tulai ono I sini au se talia ma alo lava le whaafonga mai le mamalu o so tātou watu nuu. Taluai le ai le tātou mata uputu ua mai le aso sā le ana tuana I nei, a tuana I atu nei e le I uma o na talanoa ina le tātou mata upu ia ai tolefoa. O le mai ia whafsili an mato autostusi. Po fea wa fai I le ono se furta la fo ile le na lu ai tu pele tu no kasi fo ile fe sidi wangalo na tu ina tu le fionga tai sil ya ato no se ya ulia fo ile va yaso ya ona to e maua mai le ole avanoa ma tai sil ya ona morisa ole ya ole sidi le anga fo ya ole atu ina tu fo ile tato autostus ya ai ona fe sidi mai ai fo ma to autostus ya na nafi I tātou pokalame ana nafi. Whai mai, amu ia uia ai na o wa ai I se ono se fulu tā la I Samoa. Ia mo le tau whaafonga mai o tau ia e le toi o I Samoa. E le ai ma se ono se fulu tā la o mawhai ona avitua. E le whai ngō fie I ngā luenga a tangata ia whai ngā luenga I tono o fo ia whalitupe. Ona ai whapena fo I re whaonga ai nei tono ai ngai mea nei tau whaala pe lawe. Ia kaulia fo I ka kou o le 5 sefulu ka la, 2 sefulu tā la, se lau tā la. E pi o le o tūlanga na whapena ai e keleng whai ai whaaloa longa. Ia o tele iwa ai fo ia uia I se ono sefulu tā la. Mai o tele fia wa ai lawa uia I se ono sefulu tā la. Le anga I leo se anga le leisa whai ai lea tupe. O le mokova ai lea le whaapele ngai ko o lua lea o le fionga I le tamaita I pāle mia. Ai e halu ai tupe le tātou watu nua wale sa o whaalongo le fionga le taitai sili. Ia e te le tupe sa tā ai le tupe lea. Ai le whaonga aina. Ia o le whaamtala atu na, le tali atu le na. Ele ai se tupe, te le iwa ai se tupe. Mai o te le fia wa ai fo I se tupe. Ana o wa ai fo I se tupe, o te whailawa I e te ne whamore to e watu tupe le o te le mana o ai. Ai mai pea o tupe masani ai telefon. Malo, ia, matalia whai alu no me la lea leana o mai e la uli malato vaenga, pasila mai, le ono sefulu tāla. Ia le fua mai fasilisila mai ai tālafu e ono sefulu miliona tāla. E fia te lātou le whainumela le ono ainu. So se lātou mea la, e le alu walua ono. Na ingo o kangakangia I o le ongo. O le ono. E leo te le whea tu ono aitu. O le fia numela le ongo. O le ana lātou mai ono sefulu tāla. Ia, lea lava te whaatari. Le taimi au te mawanga I le ono suta la lea. E lawa o lohan mela tango I whai ai. Tanu ai, ongo le ongo suta la lea le wa woki a koe tatu watu no. I le si nango vinga pifodinga mo siang sala. Ataba ai lo le ongo suka la o I kongu anenga mafua I loa. Na whade kongu le kako kala se dengi. Ai whawhetai lava tole e fōu lawe whau e sau noa. Whawhetai lava le fionga tamaitai pāle mia e le se e ti ai. Le se e ti ai ngei whai o ngei ongo sifuru ka la mea ma whapea ai. O wape ana e ko le foka kele rofa makala se. O hai sing se kia wo runga ka piri o kamai kai pāle mia. O hangi se kia le whatatale tato. Ana e kau ma whai wape ana wape e awa I fo ia I mea ia Pela o tau finga le tau fia I nei le melenga ko ba aku I Hong Kong o si I mai lunga le fai pule le o fai pule o fa malolo nei malan min start le fo tau fia ia business ia tau a mai le economic free zone or whatever business ia le nga kau le na bana na tau fa mtala mai mai tai pale mia Ko au kan kongu a pea loka la ulia whina reni.
o na me uma te mi uma fa no pesidi uma me uma na le la wata mana ngol pesidi le ona sultana ya le ona sultana na pina pena ta wa ya o le ono ya le fu wata o la oli ya le ya mo ya lo tali te sidi la so solo la vangal venga ya le ngana ngo ma fa tu la fono ina inu alo mai na so vila uli fe le pepelo tele ia o sa vita o fingo melongo te tasia le ongo le fatatali ke melo kai la uti ia na tato lolo la ia na e ko ngo kan kan lo ka pa ka si mala uti le tulanga le ia nei pena nu ia le tulanga na te fia tali e toi me fa pena mi tato po le fu o ma ia pena le me o no sutala e de ma faina fa ngai masingi finga le inu ma tu ko masingi ia o manga e vai ko masingi ya limas fulu luas fulu so isa sa morse fulu o so nele luas fulu limas fulu ya marcelau ya tu pena tono mesin ya awala umana ya te talito no ata itaia te fi lo ngania pa wal melo te lo ha via o le se o sutala o ke masalo le ono sfutala le la le pasi ai nei talo tu wa te le tu penta ai le fonga ai tole fo talwaya ia tatom ta o tu wale sa famta le la mo mortale don sutala we don't fi pale vi na pa fa no meu sau fai ma nei ra fa ta mai mo ta yo sutala na mai fa i pale na fa mana tu ya la ku nga me manga ya la ye ta mai tai pale bia fa mana tu le fa nga ma lo pi o mo so fa vai mo so tu la fon ta sina wala fa ngai ma ne te meden sa no le fiona te siti le no si di po le me te tau no fai le se ya si da ta to se ngai tu wala ngai eta u me ne yo le lo mal pa nga parot ya le fi lo le tu ya po ha me la fai mana vale le fo le wale fa ngai na le sa de ya le o mana polo mi si la fiona le te siti o me mane to e fo i mele chapipi to fa fo i me ne me te tau no fai no vinga fo i mele chapipi fai lo vale Winga amor valele ya mane television le fion tete shit ko wa aingi vale wa fa alua ngai malai valele ko ai le valele ya mato dia le se metu fu wa nga fu ni mele na fa olo yo fa na me se me manda ya ole a fa ile fa le finale a mena e kare sia finale na fa ile loton mari mo loton mari e to ta ave fu mari ave sa lo meta o to le mari se feito ile to ave fo maliu ya o wala mala mal fa ma venga inu le fai mai ia te pa yo le vai de dingi o le si ono muli la ya purea ya esa o fo ila ya esa que sia la mese sa o pe kelo que le ro fa makala ku pe ya malo le fai mai a RTS o te tali tonu la sa e ke kusana ma na tu ma RTS ma o le ono sfuta la ua fai ma souvenir ile moto sa mo a famiglia si va en alia o le ono sfuta la fa lo ai le o la uniu si ali le ono sfuta la fa lo ai le fa le o lo momo tu lo va de tu va o se te mi afia fai sino ta mai tai fa fina che kango ngi fai ngoia ono sfuta ya o se possibile avete le tai fa mai che lo fa mai si fai ngoli stai fa le ya ono sfuta ya bai ono cambia ono ya lo telefone ya o le famtalanga na tato le tato fa mai foto manu ya nga le ono sfruttala e fai le ula cuppe e vai dai ma ne te manato mo pse ya longo winga e nga wele me ya o le siongo o yo wa se la uru funo o le faku alua kupe wo nunga se la uru fa pele le se tu la esa wala se ko nga bo mali wa nga aba pele le se tu la fono le ono sutala o le ono sutala le e ma fai nga ko ni o se ko ro ngus fu fetala ya fa malo ruat fo itato fasili le
Lenga le wa whaakele o vai a kurusiri lea e le ai lafa se tali wa avea le maro le atunu. Ia o le tali le na. Anga ye se onga sifuruka la o ke arua e ave makupa i o le vai diringi. Ke fai ia kango le onga sifuruka la anga le. Ia se fai tau atu la tali mo senga. Na fai mai tali a unknown. Fai mai. Ia o le fai longa le na o le ono. O le ono o mangu fe ai uma a ngā uo ese malau. Le ai e leo ese malau, ua muri a laudi. Pa mai le whai mai a le tala, whai le amio tonu, tū la whare li e tatu pokalame. Whai mai fo i sāvea, e sefe le leila uono sifurta la, i le ese sifurta sanga, e mawai lau se furu afe tala, ia vai, kasi la ngā vai o le ongo. E whai mai are ngā mea ngā oi o kupe. Samoa ono vandima, Michelle friend Samoa. O le ono sfuruta la ngā lea ngā whaakawai le ofu ami a laudi. E ke lo walawa ko mingi e tō senga langa lea la all time i o tātou pokalami. E nanga e kele fui ko mingi ko visenga ngai whamalawa. E re kari e fo e vai an matu senga. Ia peo le tūlanga. Mana ia le fina ngalo o muri anga pai utu tō whinga sue. Mea le anga e maua i le fia popoko. Ngā o le ao le malo e iailo nā tai tupe a Samoa. Ia sa o le le ia muri anga. Mea fo ila na e ana whaapea e a mai se ona sfultala o te toi whaafo i o tele mana oa. O le mea nawa mala i adwhinga malo le. Ua latu, lefa li mea whamiso i lau, ua latu le pule au, waru le pule po. Wa le pule au kango le pule po. Whanga ua e iloa leo, wa po uri ngia o mea o mai. Mata li fai lau li, o le se winga nā ronga ingoa. O le singo, le winga le upu lau li. O le la o le po, a wha umila. O le la o le po kisa. O tangata umala la muri a lau. O la kula le pule au, aru le pule po, so mai pongsa. Le ai, e la tua so mai le la o le po kisa. Ko te la lau fasa lenga. E ke vai yo la al poisa. Nanga fai lango le ngoa na. Na tam fai le sunga la o le kau fa popo le so fa mare to. Ia be e se le vinga sa o le vinga le upu ala uti. Ia e ka kau nga le suisi ngoa. Suisi ngoa le le vina le e alwai kongo le. Te penga foi la le fiaf. Le ngala usi de tun le nga pe ala ala. La ai tai au fo me le lei yo. E ma lo to le fo. Ia taluai to le fo o le e tatum ta o putu ua mai ia ona o se fa se a fo i o wasila fia o malava le malo stata watu no ia le fo i a tamali ia na a fea mai fo i le tato pokala me nei ia na video ia po ana tau talanga fa sau sili ma le a tau fa le anga i lungo le tato i lungo le o le upenga ta fa ilang ia ai le fa maonia ni fa matalanga uma ona e le fa maonia ia le fo ina tau silsila o fa alia tu fo ia le pe pasau fa i o to ina nei ia le fionga te pa fasi ia ile afio anga e sa wailo na tole afo ia wa fa ina fo ia le fionga le sa o ia le o tasuatele ia ona nei lava tua inga le anga ma le sa telefo ia o le atu le avanoa ona o le fo isa o tilo atu ia wa tau wa yale u fo ile e faiesi ia le ale faiesi le angsala ia ai tinga ai nai fa manu mais ia le fo i wo ba ia tu le fonga fo i o wa i lesi no fo i lesi fo ia fio anga to le fo e pe o ia eva tu ia le avanoa te sau no ai ona o lo fatalia fo ile to so ino tatum ta upu sa fatatia mai i lo fa ngaule mali e fo ile mata upu le fo tamali to le fo wo lu fia le nga ngale fatai nu ole nga fia mele nga fatai ya ile ia lava se me e te ia wo uma fa fose ia i lava ia le mafu anga me uma lava
e foi na mana tamama tina wa le pokalame ia tati ele loa le mamalo le tunu e fa toa la val pokalame nei mo tupu mai e le tunu e fa sino le na ia tato matua i tamama tina e fai temi e tato te tala noa e ngalo e tato o le tato no lu mo tato matua Maaliela. ia on tato mta pule na tali ele vai aso lea lea to e fa maruru atu ia o le malosi lava na o le anganga na whamatalaina le nem tāpu ia lama tamama tina ne meane mo avea ma mea fina le talitonu vai ia le mamalu le tunu ani mea mato talitonu i le whawaea le ala sa saunoa ai mawhitalai e fo'i le tamalea ia po le sunga fo'i ia whiliba ai ia sa iai lava le sa tu lava le lafo lua malimana le lava yaso o le auto e tali atu le vai yaso nei wha umatu ma o te tali pea ia e mataupu nei pe tai ane mo omale lei ale vai yaso e le ito e tali mai ia le tura toa lea ia whiliba ai ia le au te iloa nisi o tō wa ai lungo o penga te whainangi ia o le voi sa batu fo'i le whamaru lunga fo'i o le awhioanga ia le whionga fo'i le wharu lunga le sa tumafono lamtia manu ia e mese fo'i ia le ia whenale ia toi oso malapapa ia malpa ia la silasi o tupu pae e o le whanga whausanga ia le sa tato muri mawina le lava yaso i lungo o penga te whainangi ia e langona lava le tino le e se le toa whanongolongo atu lava o loo mausalihi lava le anga nuu whaasamboa ai mese lava tu langa pe atu tupu nue whapenei e whawhetai e fo i tūlo toa nei nuu ai mese fo i a tapa au ia sa whapena fo i na tari le leia fo i e tu ia ia mateo ai mese fo i le lato fo i a whioanga ia mawhai e lo se whai unga i nu ia e sau whatale tali lava o le ante mi e toi tari mai ai whiliwa ai ia ma ele ia le so dulu len te ne tama matina ia whapena fo i no atu ai fo i le whionga fo i le wharununga le malosi le whionga e lamtia manu ia mese fo i ia le mamalu ia ala papa me se foi toi oso ia o tupu mai e ole ala le fango fausanga talo fai si matonu ina fio tu foi matala tu au ia papena foi na fato nu usi la tu foi fa marulunga ia ala le nganu pe na masani ia il va foi le fio le sao ia lo sotele o le fa salauto la insa tu mofono ia au ia foi ole ta fio le mari to papa pe to si le fil la va yaso ia langona le loto le fia me whaftai le tua na talia le leifu e leo tasua tele ia whapena fu e na whaiwhi e tu langa lengu masani e mo moli ar whaftai nei tupu mai e wa ala tau whina le lo tau sia le fi le mu ia wa walanga langa le mataupu wa fia o matu to tele o tangata ia leo toi fo ala le mea whapena o na moli e tua i le whaftai i no moli e tua i ala fu langa ongan e le tula fu ina lava le tua i tātou o sa fata sa tumafono ma le ala taua o le hainga e tasi ia o ngata le is whamtalanga i nu o pa ia ma sa le tumalo i le o ia to le fua ia o lo tangata fu vai o la ulu le taulo niu mai muli vai sa fata pa o le ngang whaftai lu mo le tua i wa toi fufo lava le ala mea uma fua ia na ia fu tu langa sa unua fua ia le o tsotele ia o sio tama fua ia tangata loto alofa tele toi loto pina le te tonu ana ia le ala umana toi fai audi le lei toi ina ia te lo ia o le fai ungana tasi ave ia tato te talo mo talenga ia pina le fit ai au ni fa pe tato ia pale tonu se sina le ai e au ta wola e au for fa ngota inu au fiu se si tama ia le fai na ta fa pe pe le fai fa misnong a fai foi se la pe fit ai po fit ai ia mali uma tato ia tato maua de sa mo la ai luma no ngi tato maua pespo kala me tato anga i luma awane yese si ta pe me le tupu mene tanga ta ia fasa le wa fai na ai le sunga ia pulotu ia wa fai na fu le ftalenga ia mulio ia un tato tam fai lava a fai le rein fa tino sa mo e ta fina le fa tino tato le fer fan le tuno ia per tu langa na i te tali tu mo fa tele fa ma ruat foi e poi se pe la vale o tau tala tole foi me tau fa pene o te fatu ese atu ta mama tina e mu ala wong ia ai pawo o pun faina foi na mai o faina fa mata le se mata fa ta e numo le no malo ia e te tau ona fa mal mala mai le maro le atu no ia ona o le sa
folafolaina ia e whauma le vai aso ni nei ia le whawhitauri lea sa papa tele mai ele ma li o Filipa ai ia e ui lea ia o lea wa umana so ala upu le i Samoa ni ta upu ia o tātou ana e tasi sa o lea i lava sa unoanga le fionga le taitai sili e le iai ni mea whape nei sa tutupu hana mua mai tausanga o tele e le po le a lava le upati ai fea lo fani lava Samoa ia ia a o le tūlanga le wa iai nei wa matua fe vai ai a inga fe vai ai tu malo fe vai ai no fe vai ai e kalesia ia ona o le whainga malo le tu lai mai nei o te ofo le loto te ofo i nei tangata i ta ia nei whainga malo le lato tau mawhai le e tupu se vai a inga ia Samoa, malesi Samoa, mas foi o lesi tangata. Ia uilea, ia e na o vale lava la tau te mana na o i whaatupu mea ia. Ai, lea la ua whaatupu to ina lea ngam. Ia a o lea ua sāba vali ai tūla toa o awhioanga ia e mei se foi o le tu malo i le whaalele ina o le vale a le anga walele upu i lungo le ea ia ai tātou mawapea le loto whamangalo ia me sifo i le toa ia aua tātou te tau mawhai e whai ni tūlanga whapene ia e le i le whaafofonga anga le mamalo le atu nuu ai sili o na le i le sila mai e le tamai le langi o le whewai ai o lana whanau nei lau langi ia ai aua o tātou whai mai o tātou o Kerisiano i whaavai le atua Samoa. Ia o le talatu le nā e wala u whaafonga mai. Ia ai o le whaasira silanga lea mai Kalaistete i New Zealand. O le aso luas funma le ono Aparila i le itulai ono i le afiafi. O le awhai ai le tau whanotanga i le tuatu si tolus funma le ono Nancy Avenue off Innes Road i Kalaistete. Whafsota i le whailau tusi le wharitua i Asina Lane Burton i le o lua ono wha ono o walu lima wha o lua ono wha ono o walu lima wha mo nisi wha matalanga i tō whontanga ai mei se fo i o le whaatauina o sau pepa lulu o Aukilani ia a whai e tele i maua lava se pepa lulu le lulu a le HRPP e se ina i le aso ono o le Masino Uni ia whaafsotai ia nunu whaasina ke pau e numeral o lua tasi, lua o valu, iwa whalua o lua tasi, lua o valu, iwa whalua o. Mo Wellington e New Zealand, ia whaifo i fia whaatau sau pepa lulu o tau ia whaafonga mai Wellington, whailonga mua kua ta eka i ale saa, e lima whailonga ta i se fulu afe tā la, ma le ono whailonga ta i ono ta i lima afe tā la. A whai e whaatau lau lulu i le tā la Australia, ma le tā la New Zealand, e totongi lava oi i le tupe Australia, po le tupe New Zealand foi. Whaafso ta i la maa lope le sauma i le o lua, o lima tasi, iwa tōlu lua wha, o lua, o lima tasi, iwa tōlu lua wha, mo sau pepa lulu. Queenselani, ia whaafso ta i le whetalainga i a lapa, o le o le taitaifono lea le HRPP malosi Queenselani, talainga i a lapa ko le sileota, i le o whalua o, tolu fitulima, o iwa valu. Ia, po o le whailau tusi a Brenda Mauingoa, i le o whavalu o valu ono, whalima, mo sau pepa lulu. Pango i Amerika Samoa, ia o le aso le nei, o le aso sfuluiva nei ia o tau i nai pango. Te taritonu ia masalo po ua tu ua, ia po o whaipea le tau whontanga i le aso nei sa fola ina. Ia, ai a fia whaatau la sau pepa lulu pe a whai o le te whaafonga mai pango. Ia na whaafso ta i leo Margarita Lavasii Smith, po pese tātia, ia po le whaletua fo i awa i o le alofa a le ifi i le numera lua fitu lua, tasi fitu o iwa. Lua fitu lua, tasi fitu o iwa. Ia. Po le lua lima lua, lima lua valu,
252 552 valu o le isi numera 252 valu tasi lima fitu 252 valu tasi lima fitu mo sau pepa lulu. Ia, ai mo se fo tātou i nei sini, ia, lo whatauina pēr i nei tātou ofisa, tātou pepa. Ko ia o le whaasala o pere sauman mele so. Ia se iu koe kilo po o whele. Ia pei umala o le numera le a malo pele sauma, o le olu a lua, o tasilima, iwa tōru lua wha. Po le sao nā pele sauma, ia se itoe tu mai tasi la vale ato anga o numera pe sauma fa mole mole. Ia se toi fa fonga mai numera pe sauma o le olua lua o tasilima iwa tolu lua fa olua lua o tasilima iwa tolu lua fa po sa o le malo pe sauma fa malo lua tu lava. Ia wa misi foi pe a faiwa. Ia tātou i nei sini Australia. Ia o le alava i whaatau nei tātou ofisa, tātou pepa. Ia o le tātou numera le o whawhawhitu, lua ono lua, tolu fitu lima, o whawhawhitu, lua ono lua, tolu fitu lima, ia ma le numera. Ia o le tātou pay ID fo ina. Tātou pay ID na e tongi mai ailau pepa pe a whai e te fia whaatau sau pepa i nei i sini Australia. E ama le numera le au o le o fata si ono lima whawhitu o tasi lima. O fata si ono lima whawhitu o tasi lima. Ia o whasisilanga nā mo o tau. Ia wafo i whaatawina o tātou rulu. Whaatai lava lango mai pēr tātou rulu. Ia o tātou vaalele numera lima lea. Lea le a lau atu tātou vaalele numera lima. Ele la tātou vaalele le aso nei, langa o le aso malo le e seta. Tauon tātou whaamamanu le aso malo le e seta. Ia na whatu a lele lo lele mai aso le ato le fōl tātou vaalele. Ai whaafonga mai i le whaamau popoina o tātou vaalele molnei aso. Lilo mai ava, fotua manu, Freton, ia o le pailate na o tātou vaalea numero 5. O le tusi mua lilo, o le tasi ono tolu, ono whātasi, se ia o le tasi ono tolu, ono lima o, lau tusi lona lua lilo, tasi ono lima, valu ono tasi, se ia o le tasi ono lima, valu fitu o. Tusi lona tolu lilo, tasi lima valu, iwa lua tasi, se ia o le tasi lima valu, iwa tolu o. Tusi lona wha, tasi ono tasi, ono iwa tasi, se ia o le tasi ono tasi fitu o. Tusi lona lima, tasi lima iwa, valu fitu tasi, se ia o le tasi lima iwa, valu o. Tusi lona ono, tasi ono iwa o tasi, se ia o le tasi ono iwa tasi o. Tusi lona fitu, tasi ono o, valu iwa tasi, se ia o le tasi ono o, iwa o. Tusi lona valu, tasi ono tasi, fitu tasi, se ia o le tasi ono tasi fitu lua o. Tusi lona iwa, tasi lima valu, iwa whātasi, se ia o le tasi lima valu, iwa o. Tusi lona sifulu, tasi lima valu, iwa valu tasi, se ia o le tasi lima valu, iwa o. Tusi lona sifulu ma le tasi, tasi ono lua, iwa valu tasi, se ia o le tasi ono lua, iwa o. Tusi lona sifulu ma le lua, tasi ono, tasi whātasi, se ia o le tasi ono, tasi lima o. Sifulu ma le tolu, tasi ono lua, o lima tasi, se ia o le tasi ono lua, ono o. Tusi lona sifulu ma le wha, tasi ono lua, tasi ono tasi, se ia o le tasi ono lua, tasi fitu o. Ono tusi lona sifulu ma le lima, tasi ono lua, o whātasi, se ia o le tasi ono lua, o wha lima. Leai, tasi ono lua o lima o. Tasi ono lua o whātasi numera mua le tusi sifulu ma le lima, se ia o le tasi ono lua o lima o. Tusi sifulu ma le ono, tasi ono fitu o valu tasi, se ia o le tasi ono fitu o iwa o.
tusilona sfulu mal fitu, tasi ono fitu, lua tolu tasi, se ia o le tasi ono fitu, lua wha o. Tusilona sfulu mal valu, tasi ono o fitu tasi, se ia o le tasi ono o valu o. Ma le tusi sfulu mal iwa, tasi ono lua tolu tasi, se ia o le tasi ono lua wha o. Ma le tusi muli, tusilona lua sfulu, tasi ono o, iwa o tasi, se ia o le tasi ono o, iwa tasi o. Whaftai tele lava lilo. Tai lava, fo il faltua ia baby fretten, ma le no whaalo, lango mahalosi, nei wha moe moe. O le au anai, le fionga ia le au anai, ma le faltua ia lina tiuli, ia o pepa nei. Tasi ono o tasi ono o lua, se ia o le tasi ono o tasi o. Tusilona lua, tasi ono o lima tasi, se ia o le tasi ono o tusilona tolu. Tasi ono iwa valu tasi, se ia o le tasi ono iwa o. Na mula ulu, pea fo ile fionga ia tau wa ale tō pele pesite. Tasi lima iwa, lua tolu tasi, se ia o le tasi lima iwa, lua wha o. Tusilona lua, tasi ono valu o fitu tasi, se ia o le tasi ono valu o. Tusilona tolu, tasi ono valu o valu tasi, se ia o le tasi ono valu o iwa o. Male, tusi o tisengi le o toi wha popo mai, tisengi mai lalo i melepone, ia whatauina atu i le whantua ia vai auma. Tusi mua tisengi, tasi ono wha tasi, tasi ono wha tasi lua, se ia o le tasi ono wha lua o. Tusi lona lua, tasi ono lima tolu walu tasi, se ia o le tasi ono lima tolu iwa o. Ma le tusi muli, tusi lona tolu, tasi ono wha ono tasi, se ia o le tasi ono wha fitu o. Sa marianga lelei, i nei sini, whaftai lango, tasi ono tasi lima wha tasi, se ia o le tasi ono tasi lima o. Tusi lona lua, tasi ono lima fitu o tasi, ia se ia o le tasi ono lima fitu tasi o. Tusi muli, tasi ono o fitu lua tasi, se ia o le tasi ono o fitu tolu o. O le whaletua ia le ata tawale awelua, whaaftai ni wha maupopo mai tato lulu le ata. Tusi mua tasi ono fitu. Lau tusi mua le ata, tasi ono o fitu lima tasi, tasi ono o fitu lima lua. Se ia o le tasi ono o fitu ono o. Tusi lona lua, tasi ono wha balu o tasi, tasi ono wha balu o lua. Se ia o le tasi ono wha balu tasi o. Ma le tusi muli, tusi lona tolu. Tasi ono fitu tolu tasi, tasi ono fitu tolu lua, se ia o le tasi ono fitu wha o. O mataia ti osa wha atonu ni umata, wha aftai mataia, ni lango tatu wha moe, o tusi mua, tasi ono fitu o wha tasi, se ia o le tasi ono fitu o lima o, ma le tusi lona lua, tasi ono valu o wha tasi, tasi ono valu o whalua, se ia o le tasi ono valu o lima o, ia o le malanga whaafalea, o le fionga ia mataia i le tatou vaalele i Samoa, tai lava. Papea fo ia faltua ia moa nanu, nanai whaumuina, ia o le tusi mua, tasi ono lima, tolu iwa tasi, se ia o le tasi ono lima iwa wha o, ma le tusi lona lua, tasi ono tolu o lima tasi, se ia o le tasi ono tolu o, ia o le malanga lona lua lea moa nanu hi le tatou vaalele i Samoa. Tifa, whaftai lava ia tifa whatia lofa, wha maupopo le tatou lulu. Numera mua tifa, tasi ono tasi, iwa tasi, se ia o le tasi ono tasi iwa lua o, ma lau tusi lona lua, tasi ono lima, tasi walu tasi, se ia o le tasi ono lima, tasi iwa o, ia o tifa, ia e au mau Melbourne, whaaftai tele lava lango mai tifa whatia lofa. O le malanga lona whaafo ine, ia vui niko la uofo, malwhaitua ia moli, tato whainga malanga. Tusi mua moli, tasi ono fitu, iwa lua tasi, se ia o le tasi ono fitu, iwa tolu o. Tusi lona lua, tasi lima iwa tasi, tasi lima iwa tasi lua, se ia o le tasi lima iwa lua o whaaftai. Stevie upati, whaaftai lango tato lulu.
tasi lima iwa lua tasi lima iwa lua se ia o le tasi lima iwa tolu o. Ma le tusi lona lua tasi ono wha o lima tasi se ia o le tasi ono wha o no o ia o tusi na Stevie Upati wha aftai lango. Wha pia fo ia ngaru ma le mana tau wha iula me kingi ia lea fo iwa tongi maila na tusi e tasi. Malanga ai de wa alea lona lima. Tasi ono lima, lua o tasi, se ia o le tasi ono lima, lua tasi o. Ia o tātou tusi na mawhai o na totongi mai nei vai aso. Mo le tātou malanga lona lima i Samoa, mo le tuai la alfa aptai tele lava ia te otou. I le lango maalosi mai tātou wha moe, le lulu e pei ona saunoa ia i le fionga i tai sili. Ia tātou nufo i paule o singa vae ngā tupe lata mai vave maua. Ia e tango lima ia le tātou vae ngā wha au whai. Ia wā ia wha masinonga ma le tāpena atu loa mo le tātou whai ngā pālo. Tātou le afoa? Malo, ia mo le sila fia pona maro le tunu. O le wha masinonga le la whai nei e whai le aso tōru se furu a pelila. Ia nongo winga. Ia le tātou se leni lava po tātou vālele ia whele lei Samoa. Ia whele lei lava ono le fiso soani ia tango lima. Ia fule fionga te sili mo le tātou vaenga whai. Ia wa ia le se leni te tono wafo ia le wha moe. Ia wa le te whalongonongo atua inu. Ia le fitua wha mo popo se leni o nei mafutanga. Ia ai rea vea ma mea whina le tu i tātou. Wa ngā whare tātou wanga tau le whai nei. Tātou na vai mawana mara se leni maru loa. Ia le alau te tali tonu. Ia whaftai ata maamuti nā. E le vale lava le tonga lofa ma tonga lei i le tātou pāki. E ala ailo wa lofa i le tua. Ia ono mo mia whina le tātou. I nei fiso swani ia. Ia o te noa lewa tāpena umar te leo maftanga ma whamu popoina fo i o lato tusi lulu. Ia e fitua ave ala lato tusi i lata le te mi whai e le lulu. E au tātou a ia ta mahamati nā. Tātou lava ia tātou te le nofo nofo. Mal mea moni ia e tangi mele lo ia ilana tupe tongi e ilana piri. Ia lei ese se leni tong le akol tātou HRPP Samoa. Pio le alana e whaftai tele lava. Me se lava i lātou ia e ti vale la lato a po le firma fo ya vui la wofo ma le pinale ma le pale tua ya mo ya bi o fa lua ni na lu le firma ya vui fa fa pena fo i le firma ya mata ya tiosa malona li ya pinale manusina tole fo ya fa fienti ti ila ua ya le nganga finale ya tapa mai le HPP na se lengi kongi ka koloia ya le wa mata mere moto sa mo vi ingale tua tato ti le fa tali ya o te tali tonu. Ia le lalu tātou waa anona lima. Ana toi lima leo tātou waa te tele i e te toi. Ia walwha mai na tātou lulu. Ia whai tātou pepa ia na tusanga na mai ai tātou. Ia leo tātou ngā lui te le loa i upo pien tātou tusio ia. Ia o te loa leo tswal leo tātou le afa ma le wharu lava. Ia e le se mea o iai e mori atu lava fo il whaaftai. Pa lo pele sauma ia whaaftam fa mangalo mai fo ia se o sister le se so o la numera ia o le numera le fa sa o mai o le o lua o tasi lima i va tolu lua fa o lua o tasi lima i va tolu lua fa moli atu ai fo il fa malo ia te o to uma lava i maftanga pe ona o tau laulawina to laulawina ia moli fa ma popoina o tato lulu ia o pe ona saunoa le fionga te pa fa sina ia to le foa Tātou o le maota ia maua lava le tupe maalu i Samoa. Ia ona ese ia tātou. O maua ia o le whai le maritio e wha maupopo mai ai ia le se leni le maota lava ia. Ia ese maotou e otou ia tau talo tau fontanga ia wha maupopo ai leo tau o le tau maau ia matau momoli atu i se pea o maupopo ia e wha malulua tu ai fo ia te otou. Ia o lea wa a mata mea le maota Samoa vi ingo le atua ia ni momoli atu se leni Samoa wari tango lima ia i o le tātou vaenga mo le aveina o le vaenga le wha masinonga ina ia whai le mea moni ma le wha maoni a wale manui o se o tātou atunu talo atu lava mo o tau uma mtapua ia tu foi ia maua lava foi o tau le ono sai le se mea whai ngofie le whaatau pepa, whaatai fo i asina lei Britain, ma la tau fo i vaenga to i titi lalo i Christchurch,
ia e le se mea faigofie le tau faatau le tau tufa atu ma le ao mai ia ai faamālō lava le ono sa'i ia o fo'i lava i nei ia o le taualaga lava le taualaga ia ai mālō lava faafetai lava fo'i pa'aga le maoti Samoa vi'iga o le atua ia le fa'amaupopoina pea o le tatou pito la'au ia tu'u atu o tatou tau'au ma o tatou lima soasoani ai tatou vaega fa'aufai ia ua lava le finauina e moni ma le fa'amaoni ua le manuia o se o tatou atunu o Samoa inu tatou ia Melbourne ia lo ia le tina ia vaiauma ia lo fa'apena ona fesoasoani malosi i tatou ia vaiauma ia lala o i Melbourne ia e wofo mai lava ia ua te noa fai lava si te lea le fa'atau o le tina lea ia gaga lava ia le fa'amaupopo ia o ai lava tatou i Melbourne le o maua i fose tusi ia o vaiauma lava e i maua i sau tusi ona mai lei e lau atuala o suafonaga i ma fa'amau inu o tatou fa'amaumauga mo le hanga i lumu pea na fai atu o tatou i ni mea whina le whaafiufi e alu sa'o lava e pa'u lava le whamanianga le atua i lumu o le tangata e ala le whamanianga le whionga Tete City tau te loa o whaisina umi te le ni tatou tatanoa ma le whionga ia Dr. Tule Epa sa i lele ma le ngoi ia o se whaatupu manatu ia i tatou ia whaavetai fo i lono au ngō fie e sau e whaamalamalama i tatou matulanga uma vai a le ai nei le Taitai City ia e whainga tālawa fo'i ia e mese fo'i o ia lea na tele toa inga le mamalu o whinaro tangata le fasa ia lea laua mau ia tu una nā tua inga ia lau whio soi lo e whina le savabali le laa o le pungisa me la le e tātou ia i tātou lo tele mantua le tina ia vai uma te lore no me la lea e mauai e le foto e vatu isi anu tusi whaapopo e whapena lava ona le ile numera e whamurenu so tai e whina le langa tele nei tangata Melbourne fia whātau tusi e le lope whafse so tai mai ia nau i elti nā tātou nā whapena na ia i whia lātou ia tātou sui mai o i Christchurch le tamaita ia tio nu ese Paula Banks ia o ia lava ia e whai pāanga mai lalo i lalo tātou tātou likio nei o le moto Samoa vi inga le tua po ia fo le aunga whaapahe o le tātou moto Samoa vi inga le tua. Fo i le tina matua ia fo i le sua fo tina matua ia le whai ia tusa Maria tusa. Ia whapena whisionu so ia Maria la wana o tuina tātou lo le Christchurch ia te loa lawa isi sina Burgess le whasala watu e anga i ato te le tātou au tātou ia moto Samoa fia maua ia e mana ia nei a tātou e ratua maru rolo fisosoani o i Samoa ia ale umi whaina tuitua ia latua mo whiteime mo mia ai whaina tūlanga na whaiere tātou lulu ma whau lava Malo ia e o le numera la whaafsota ia vai uma i lalo i Melbourne o whalua tasi, 5 valutolu, tasi lua tolu, o whalua tasi, 5 valutolu, tasi lua tolu. I pe tasi lava se pepai nu, pe tasi lava lau tusi, i e te remativa i lowo langa atoa, i a alfa manjanga, i si tā ua, me la le tā ua te re tātu whamoe moe. Tio inu ese Paula Banks, whaapea fo i le tina matua ia whaasutusa wha e fili, ia e meise fo i leo so ia Maria Sione Tusa, ia o lātou nā o lewa whaatau atua lātou tusi i nei tātou maota, ia ona o pāanga ia maota Samoa vi inga o le atua mai Kalaistete, ia mo le atua i lātou whaaftai le lava ia te o tau lango mālo si mai tātou pokalami nei vi ia lea li ona o tau, o lalo i Melbourne, ia o le vaenga lea o te lauso o atuina lea e tau o le HRBB Melbourne Supporters po le mafutanga whaavai. Ia o ina e mafutanga iwa ia uma. Ele i maualani a lātou tusi mai tātou lulu. Ia ona o wawhe ese a i fo ile ave ngā tusi. Ia mai pe umalawa ile i mauale atoa a li tātou whailau tusi le na avatua i tusi. Ia o lea la wa whatau tusi atua i nei ia wa lafu atua i telo tātou tusi ia o 5 Falitua lea ia wa ia uma na te whatau wina ia tusi lalo i nai Melbourne. Ia o le numera la na wa ia uma ia pe a whaafonga mai pa angal maot Samoa vi ingo le tua. Ia o nisi fo ia lata e ia wa ia uma ia o le numera na so ta ia i mo tau tusi lulu i Melbourne. Ia toi pau nei o masina nei, le utato ia i le salon tolu. Ia mane masina atoa o me, ia o na whaamutaina loa leo le whaatawina o tatou tusi nei. Ia ua e se i tatou lulu nei,
i le vai aso mua lava iuni. Vai aso mua iuni i le aso ono iuni. Ia ese ia le tatou lulu lea, ia no winga, ia ile o toi tele ni vai aso o toi. Ia e whaamutaina nei lulu, ia a whai te whaafonga mai ai. E pele ia oel mo te Samovi, e pele ia oele HRPP. Ia peke ingo mai fo i le mo te Samoa. Ia mai leo sesi a maftanga i whaatau ai sau lulu pe o Queenselani le wala a watu o New Zealand. Ia, o le talatona ia o tau, ia ai kau ingo fuafua. Ia o wai mai maufua lo tai me ino mai ia, ile ia masinga kau popole a kol mo te Samovi ingo le atua i lau ino. Ai tatou lango wha malo si tatou lango i le tatou HRPP telefo. E mana e fode ino wale tele na ino tangata pea le mana. Ato tele mana ino e fali mana la tatou pea fa pe. Ia le ngana de ngana tasia nu e moli al faftai. Na faftai lava tama e tama matutua mesetina matutua. Le loto ia matuai a wai lava. Ia ai uni tatou popole wa o te lora va uia. E feitalia la vande nganga le tua mafsoso ani le tangata. Diela. Na benga tatou na le longo. O le mesina i vi o taninga inu. Le tangata foi na le o le ke le nga famakalanga. Le tele yo na manatu. Mai ka vale fore fasa. Ai le ai ma sona ma o tongi ni fa moe. E i vi la o kadinga vai o matai le okay. I vi o taninga. Pa pesori. I di mana malama o tau. Ia na manatu o tau, o leo mai o tangata i e lunga i mo me o pokalami. E le au ngāre mene ainu, ia tano mana malama. E la ta mamati na e le uma le lofa. O te loa lava, pe tasi le tusi. Ana me tau lia, ua whai tau e la nganga. Diela. Ia, whapela na le tele o le malo vale, ai le sia nganga. Mai manu teni, o uputu sa o lava inu, o le leo menei, e whaafofonga mai e le HRPP sa moa. Ia le tō tele o tātou. Ia me HRPP. Ia HRPP e le ai mase nganga fisosoani. Nā le fia sau e palau vare o le fasa. Ia o te palau vare o le fasa pe le so mai tongi. Por tu langana ia ainu pa telefone ve vesi o le tunu. Lea o tātou le vai tau tonu lava. Le la lata te me se e le tātou ruru. Ia o le nganga e le o le manu malo. O le nganga sinintaua. Lango. Ia lango le tātou vanga whawhai o e o lo tau ai Samoa. O William Teofilo, ia se wala au mai numera le ato le foa i le o fitu, lua ono lua, tolu fitu lima. Pe a umar tātou mafutanga, ia po le o tasi ono, lima fitu o tasi lima, ia. Ai, mo ni au tusi le e te finangalo i fia whai ni au tusi, ia. Chota i mai lea o tātou numera na i le wamamalo o whanoalo. Ai o te talitonu ia o le viinga leo le atua i mo le atua i le whaamalo ma le whaaftai mafutanga ma lava mo le tauti ngā i le whaatauina o le tātou lulu. Ia ai mai se fo i le au whaatau pepa. Ia o tātou ma lava ia e whaatau fo i tātou pepa. O le i o taimi malanga ai le tapa au whaasina fo ia o ia fo i o le sipai late o tātou. O le pai late muli a le tapau whaasina. O au e le sipai lake. O le kapikengi. Ia, kapikengi po le a. Langa au pai lake kasi. Kapikengi e kaunga au whaafaa lima. Oi, ia le ala uma malanga le vaa ngai ke le koe ai. Whina le ia lungu mena lima. O te whaatari le ono. Ke le iro la po a koe ngā kapikengi. Le umanga oi si malanga. Le ala o le malanga lima. No ingana ke wha le hango i malanga i mo. Ia lau whama vai atu. Lau whai role me whai mele whionga te te sit. Ia taurona whai me taurona whai. Ia malo lava le whaatau pepa. Malo fo i leona sa ia i le whai ngofi e nei vai tau. Ua mananga whaafia fo ia le whionga au nasa i nu lina le ia o te lope o mananga whaatolu sia uso mai melpone ia au nasa. Ioi. Papai o nasa ia o lana tala e tau tole fo mau wale se le ni watu la vai lango al vang fa fai ia ka manu le tu ia ka pekengi la ka unga ku ia ngasa le ai o ngasa mavui ka pekengi wa ngasa mavui le o ai malanga fa pe fo ia
ia manusina matai a lo kapake ia wo malanga e fa a ka wo so mer kapake ya foi lo feito de família foi ontem te siria na vai lo meta do ia e fa malo lava on sa ia te o malava e le faingo fie nei vai tau tato iai fai fo o tau mori atu fo o nei whanau ia o onga ia a o tau tōngina fo o tato whale no whai te leo pili ia mais fo i tau tāru so i whanga wa iai nei vai tau ai vi ia lava le atu al tau wha mau popo ma tau langolango malosi le fionga tai tai sili ai mais se fo i sui tai tai ia la uofo pie ia mare matupu mae o li i matamai tai whai pule o si tātou vaenga ia o loo la tau wina le taua ia o tātou ia lea na ale tapena atu lava o mea tau ia wā tau wina o tau lea vi ia ile atua o na o tau wha tai tele lava lango mai le pese la lea mo mori atua ia lo whaanga mo mafutanga uma ia e mai se lava le au whaatau ruru.
26 minute o Natale o le itula. E fitu I sini au se talia ia o taluai ia o loo ne aso ia o aso malolo le seta ia lea e mafuta mai ia le fitalainga ia mutalo I sapali I savai ia no winga ia o le o fai ia fainga malolonga ia po tafaonga foi I nei foi aso malolo ia lea la wale fai ai foi ona maua stato sota inga ma tato didisar tonu leva yaso ia toi foi umai ngā ruenga ma fia ia ona maua leo le tato wavanoa ma tato didisar ia wale fa ala wiroina foi ona ona ngai pe ona tautua ina isi o tato malo fa pelpele o Samoa ia ma telefo ise au ngā tato te fesota iai se tautau mo fie ia pe tatongi ia pe tului foi pale ni ona ia inga ia la lea I le company Telefonia Digicel mo le toa la fa malo ia te o uma lava o e o lo fa nga ina le o nanga lea ia wa ia nai ainga I Samoa ia wale ma wa foi se tupe te fai me alo fai Samoa ia wala va le tului o pale ni ona ia inga ia o lo foi na sao e te fai me alo fa tuai na ia inga nei vai tau telo tangutau soifuanga I se tato watu no fa perepele o Samoa. Le alala atu sa o atu tato sota inga le superhero tato pokalami. Ia fa umai fo I ngā luenga o leipo. Ia matoi momoli e tuai le telo fa fesili malu le tato watu no. Ia le tato le autostusi o le tato vai fa I Samoa. Ia fa malo lava fa aftai fa manuia te foi le seta inisi o tato paanga lea fatu atau mafuta mai lungo o tato apio folinga ia malo lava ia te oto foi le faltua ia vai au mawawelese ia mi ia lava lea li fa aftai mafuta mai e me se foi Dan Tito ia God is good all the time ia ai me se ia Andrali oi ia malo lava entrali ia lava le atua nei tu la le fiafi taduai le wa mafuta mai le superhero tato pokalame le fionga I le ali fai pulo le tu malo fa le ata numero tolu nei talenga ia le ala le pule fionga fo ia fe pule ai matafeo tu pola tu au pepe le ala le manua le ala le au loto matafeo ia malo lava le soifo manuia rimoni ayafi ia ile nei tu lao le fiafi. Ia. Manuia fo ile seta. Patalo fatu le nga fala le pili nei e fiafi le seta. Ia le aso tu ia le aso le manu malo ia le aso le fa le tanga. Ia le aso fo le fa mangalonga. Ia. Le aso fia aso oli nei aso le cristiano. Se fa talo fa to era pa lo mano so como man lang ma ya ela opción ma cha y el mauta ma opción ay no ya me foi la opción al fascina pa lo so como ya pat meta to ai no ya tato tau fa malo la vai le lo fa ma le ngaleo le atua ni seta la opción ai le fai pule ile umalo au le me ale o que no fai kere ya oi e uia nga fai kele o e ko kele fai o le fai fo o le chapipi al fai fo o le fasa o sa wale lo ase me fe pole ai ai pole mai o vai nga la ko pole fo o ka ko vai nga ai fa ma lo lava e le lava fa utuanga uma e le fa pia lava o se ta lava ma se manuia e ai fo i me sasi ai ia a tonu lava tele lava fa utuanga ia ma losi ai fo na ole o maso tato superhero ia malo I lo fionga I le autostusi o tato pokala al tato vaenga fa fai malo wa chai o le fo i e pa mai kuma pa mai kua e pa ro po mungi kiri ale ala ka apere ia dan sa no na vade fionga tete sidi foi le media tete sidi me lo tete sidi oi na fai atu oi fa mai ai fo dela fa mai le fionga tete sidi e wala fo fanga ofisi di nana pa la po
Ia na sau noa nele fia te te sili tu sai foi matu langa o le ave o e lunga i le upenga te whai langi e la uri man vaenga. Ia me a le wha pe o le whonga whitalai i matu na wha pena. Ia nan tali le fia te te sili nei. O me nei le ni me wha adilo lilo. Me wha malamalama o me moni ma wha maoni. Tā pena wā fo i le whainga pārota o le alama le me sau. Ale man tā pena. Ia, le alama tu fia ai. Ia pe whio me le te sau no ai. E le ai ani me wha ngai le ala. O le hero tato pokalame na sau wa raku loa. E le ia mani me wha apea e tau tā fiofi po a mea whina e tau. Ia, pe o le ngangan na am ia se na te mo le nganga inu. Mo mo tau tala sao. Ia, me se le watu nanga o le wha malamalama. Ia, pe o le tala tuna. Kalau manusia mereka mea uma, kita tu apa? Ya se meo kalau manusia, tu macam ofie, people pai uma lewa. Te mau tu ina ma, pa wau le kena tu tu cai. Iyo me le uma ta penanga iyo me masa ni ile cha pipi, ka un kena palot. E fa sai yo ie no ai matangi ai. Alo ma popo ma le ta tu wa fa pai. Maria. E aí se meu ngate. Ia me foi aí me fa bisi bisi. E aí se me se mafutanga ele aí e tem me bisi mafufunga ma. Iyo. Ai e foi ro ele mafufunga. Maria. Ele fa fele eu. Foi fa soi no mafufunga ma. Iyo. Foto. Tatia. Au e foi lá ro aí. Pode ser ele mo ta por fifi te lá o dia vinuma. O te mai o le puri tu o te ta. Maria. O le e sini le fe ngal. Tama te ta. Ta si ale mau e. Ke fi te la uli fai. Ale mato mo le mau. Mato o mal meton. E le fa pe na. E ale tu le fa. Le fa so. Ai fa fa unga ta si e vesi lo. Pai lo e fa unga. Pai fa lo na fa unga na. Maria. Me ho le ma le fia su lo su toto sango palmia. E le ma se ngase o afo e fa unga e fa tu le fa le fa ko le fa le su na va pe a unga pe magani pe a o fa unga e fa e mo le ka mo ato. Maria da. Wa ata tu va vai. Pa wa le ole. Pa wa le me le ave pe tanga o pe o to ina ya sa no nga istemi pa pe le ma ho fa u si tu lo tu sa o na. Ale ala o tatu wa ai nei. Ole lupa. Maria. E na u fo era tsu no le ronga ma tu o te. E mon via nan fa na mo na. O tu alo fa vetalai. E ala o tatu wa ai nei. Le o te wa ai nei le tsu no. Ele tu fa u e tu le pa na minista ma le nga malo. Pai tu tonu. Sa va ni tengo fa vai. Ma la lo tu la fono. Maria da. Umana pa inga ele ai se mea fale to. Ya le la ta vai ye se o tai tai. Me le o tu fa. Tu sa loto. Pure il ministaia. Ya la me le fa na mai. Fa o mal malepi ko fa o mai markele o me o. A mi fai me pipio. Ya, o pe ya lisi me nga ngalo e te aule. Fa lo ko ele porque la me la uri fai mangi. Ele me le ole. Como yo o ka mo le pule po le la vale. Te van fa foi a do me. Maria la. Fa foi sa o tau tu. O fa ma vai le o uma su tau sanga. Ya, o fa el palming. La walu. O ko ngule. Te te nga tu le. Walu mama. Au ya tau tu. Al me le tau tu. Ma le al pa inga ma popo mali. Ma lo. Era me le fas. Ma le pe a cos fa cosa. Esi la me. O mo ko ka o mo ele sa ko tau tu le illa ko paki. O ile te. Kusala alo ko fa ru paki kai ko. Ya o ya. Sai ele ma fo ora o. Alo se lo ma le chapi ma le pe le chapi. Maria. Ro ma fo ma urunga na. Ia le o ki kilo mangi le la o ma popo ma o kwa ko ma losi le chapi. Wa vesa ka kai.
Ale la wan fai vai no. E ko yang ka kala i le ngo fu fa kai pung sa va mai sula. Esa. Au te titia. Titia. Ah. Ale la u fa mai o fa ma le peri ma le pese va fa fa ya kia. Malia la. Ale. O si la fia esa mo ato. Wa u ko kala ngoi la wa fas la ko ia. Wa ma le pe va fa fas o la u di to tas. Ioi. Mo ine nei. Eoi, uma lepe le maanga fa au fai e fas o la uli to tas. Ai te a, ire ia leo kare mo morianga. Ai sau ki te me, au ki whakasi ngai fai pule ki te me, e a mawhai ungai fai ai. Ah. Mera lea kau kanaka. Pa ama lepe, vai? Eoi, e mera ngai, a wale, le mea hone le poko kele, kua ile lea ngai les. Ah. Foi a kulo mo wele kulo mango so mo les kulo mang. Mo mo bien. Ah, ka pe al mele foi mai ni. Por so tu la fono. E mele foi sia me ma cor carango. So il kula mo. E fisi la e pola tu la fono wale ma ko pola kula fono. Ah, lona lua. Ala le wingo le ngol me ala tu le fai mai ma ko. Le nga kuri mai sko ingo ale. Ia va ma ko le ngwa ma ko ai. Oi, fa lo i fa ya ka ku ngai so le. E kai mi na fi ma o e pa lo ka la ko la. Ah. Ko bele. Ah. Ah, o le ka ngo e fa sa ka ngo ma ko. Ah, ma fi me e fa ka ngo mai. I langa la fo ma me ngo fai. Me la tu e mo ta tai e tala no. E como pe pelo ma le mana mla me ka ngo. Mo ine nei. Ah. E o le u fi ai. E ko mai lunga ka ka nga ko fai nga. Ah. Ha pele o le vanga ka nga fi mema. Ma ka ko. Ah, si e fa sa. E le fa sa nga. O me fa o ma le pele si ko. E le vanga ka nga ma lo le si ko. So nya me fa ko ke ma Mo ine nei. Ai o ko si le. O ko ka nga fi me yo ya la ko. Le même monia, e mo ka le ko fi ka nga fi me. Alors, on va coucher avec ses filles, mais couler ses filles. Ah, fai la kana o me il est tapé. Vous savez kana o mai. Mo. Wa le ko me na ko. No, mai ele ai me se kala saltala suia ka kana. Ba kala eu kana o ko ya le, o ka ko kana o me le fo kala. Ma dieta. Ah, ole la foi. La foi. Al fast, fi même la va. Ma dieta. La o ka. Ora wa ave fa sino ora ka ora wa ave fa ko lo isi le fai ele wa kili fa ko ka ko le la ka ko lo la ku fa ko ma lo wa la for ma lo le se la for le chapipi Ma dieta. ai saka penga le chapipi ang suye fa ku ang fa ku le la for le so le mkali em fai io pengi wa le van fo ka la ka ko kam Mo. Mo ine nei. La me ngai fu o me masanyo me kon fai na e se o me sa o me ko kanwa o masanya la uli i menga o masanya i menga ma me fa dilo wa umana na fsilingia fo ia le profesa ile asona na fila fionga le superhero tata pokalame ia o le sauno anga profesa ia o le fainga na o le tu salava poe pelo ia se fai numero ia te oi la vai nga fa e ta pena lava ia le tofon fitalai ma le soi fonga fitalai e ame le fainga palota e te i ua tofia mai o tau a lele i maua stasi po o ai fonga fitalai a o ai soi fonga fitalai ia matu lava ele sao ia ona pau lava ele filifili ia o leana sa toi fa manino mai ele fionga profesa le moni o lau saunoanga sa pahiro ia o au fo ina saunoanga sa fai lungo o tato pokalame ia ai sa o le la vala saunoanga e tau mafai la vala audi e mimilo au saunoanga te masalo wa avele mafai la audi o lau fionga ele superhero tato pokalame ia ma mea la sanga mimilo ole anga le atama e me milo
Paloto leanga ma fa api tai tangata. Io e. Alela mera le ka por kalame. Ka fa malam la mai na ka me. Bo ine dei. Pole ale lo kole. Kole cha pipi. Pole va ma koma ha vis. Ini me ka nga na. Não ba kole fi fi e speak. Ini me ka nga me. Ele ma ko. Oila le eu vou ler uma o levar uma coisa fica ele não pode mais anga le cúpula de ver se ele faz foi lá o ele me ver se ele faz e anga como uma o me le me ngi to le forma inu moni ma uma le tu no o me cúpula fon kanga le ya Maria. Tá como uma lá vai Lawa fianga le mai danga leo te vai te foi e ona fawa o tu te va tele lo telaina o le finale de o yese te wel telefone ya finale de tina ya sharing nai de la fa nga tu dai kia le ai e man nei ai lo leo te man nei ma lo wat Mana ia sau noanga e fia fa lo le maro le tunu ia e fa lave sau ma motu mai e ale lo video tu no se não sabe mais ou menos ya polisi media ya allora kapon to bala mai sa mo ya ya le ya fa malo fo ile ona sa fa malo la vale on sa I ma se I to tau fa manino le mai sau noanga le tato le superhero tato pokalame ia ona le fia fa fonga le maro le tunu I lona si fonga e mes fo ilona tali atu I tua inga ne ngo le lava e sasa pea ia le fionga fai pule to le foi tua inga pa lau le yon man le yon media la foi sasa mai de foi sasa atu ya le la tu tali atu ne man le foi le tau fai sasa la mai de fa pe sasa mai tato malo lo ira ia sasa mai tu sasa atu ia fa pe na lava ya le la fa un mai ia o sa oi lo la pe se foi ia ka mai e kisi mai kisi ya ia dia masih coba tu kisi du hero ya wa aka ka o tam fai tu langa le lo ko we connect o telefone ya Ele si wifi ya ako fero lo chuai ya pela mana ya dia ya sa no mai ya ai fa wifi eu fero ima ya va mais do kisi mai kisi ya esa kana mo tua mai mau ka kisi pe ai ka ngifo ya fa war sa no ngai lau afionga le fai do tus eu lembro que o cara ele ele tá pode funcionar tá só vai pinga maior o fai sabe ko lá vale lá uri e não cá o problema o le mingau o langa ko for swing on fon kalaima ia pa mo mo sa boa mara pa fon ele swing ele era ele pule se fon kalai Maria la ele se malo se la le pule le mine boy len ko ka uma kulava o le lafo fa ku e olo e fa rua matamu e ko ngot palming ina ia ave ese fon kalai ai se o le to fa to ina le malo Maria vai malo o fast ia aba simile fa fele tapiti ina na o fatu tali le tapiti o leva no mato fa no ele lei fom o leva mai leva la ele le fa to ina mato le ka isa mo ila le udu le ngama fa lai le aso a ko mai pa for pa mengel kapa ele lava ngai ko silfi mai ka mata e ko kuli ma u mostoi e male kele male ngo yo mo me kele male ngo yo mo me na fai ia lena ma ko kela ngo ia mai
a fa ka ngo mai se me ya ma tu e sala ka ngo mai e ka ngo mai bo a wale ko si mo se ne yo e e fa ka ngo yo ku le la ko ku le se ko e e o ku le e ka ka ye le pale mi ma la ko yo ngar fa o me ma le la vai pisar com mako al fast o la fe mai la ko o yo fast ma la ko ai o mako ka ko uma to le forma ai no o le fast le ya fini Malie la. fast le ya fini me la ko me ko la nga se se ya fa msi no na e o ma le so o le ma pisar la ave o le se be nga ko le pelo la o ko iba ho le fe se la makanga ma ko ngalo lo fa le palo ka hole le palo ka ko iba le fa mai wa se o ma o ke ko ina la fa ele uma e o mai le so ele ase me foi o ile ta te lo o le mata ko te lo ta Malie la. me la le o so ka ka o sa o ka ngo le la o ma fa le fo ma ja pipi so se te pa ko ile e le fon kala suanga le sai lingo le fon talai e o ku la le va nga e fa fa ma la ko fon kala ma la ko si fon kala pe malo pe le malo e fa yer pa lo ma dia la e ala ma to sa u ma to man ma ko fon kala ma si fon kala ya na me ma sa ni e le ni me fo la ko ma ma mai la e manga o la u li nga ia fa se e mi milo e ma fa hita tata Malie la. nga I ya mako ai le se nga yang ia ki o mo ko ke le va de como le malo mala tu o ia ko kas ole ma ko alo ko le anga tangata sote ole ma ko le anga le loko e sa fa peta itai ai la fi ngau le porkiki e alo te nga ma ko le anga le loko le fai pure se me e mai ele amata o le se me o kala malo so ngi kala kala Malie la. ai vai upun faz ko ingo kulep ma ka ngo kulep le la fo pure le ko ya ko mai fa ko para mia ma ka vega sa ko mai fa ko ma ka e mo fa pe ni usa la laure la ngia ko Malie la. ale fa ye pe ka nga fa ye fa sang fa ye o ko le mo ko ma wa o ngi fa ma kalanga mo ngi winga fa o winga ko fa isi ke ka o le me e me ale o mo fo ngi fa le nga ka nga do malo ai fa kai ale le mai fo ile me e lu mai ke po ile fa ye me ka ko por kala me ya ko mai e lu ngo me ya fa sa o ka hu le nesa sa fai atu de so lana fai atu de so A se tofi. da so tofi I le po. ina wa moinga le fina le i le fa mondongo to laudi wa fa nga e laudi ia video tato polo kalambe ia le ala no fe atu lo i de sunga ya mike me faina e tang me fai de video de langa le la fa nga tangata nei video de le moto sa movi ngore tu o video ne pui tato fa mtalanga ya le ya ne tang no le mike fai de video ye lua tu tu du ya sa no mai da wa fingal here pa fe kai ya ile le sa o ka ko mau ala adi mai ke le si me ira ka u mai ko mai nga video ia fai mas oi yang kala yang fai ngai kinga abi kai ya mar ke le o pelo yang fulanga yang fai mas sira le vai pelo makiri kila le mele pa po mama ale o le ma ko ke mo kingo ma sa le se singa inga mari o ke mi o miska ele ma se mele lo la ele ma se mele ang ko ke ofo le mo pai o ka kala o ka alo se ngi pa pingi o le mo kwa ma wa ole pelo tanga fa fe kai da ka por kala mele al ma ngai era le sa ole mangi ngole le
o mai mo mo ile ko se ka ko va ina pola lankali mai mei e o lankali mai mei ele ke leole ke leo me fa le kongu e wengi ko ma a me se la le mele ka ko va e ku e ke mingi o le o pe o sau alo ko ka ko mele ve se ngile tu Ma dia o pe o ma e se mai mas o le o sau pe ku ko le si ku o pe o ye le si opposition ko ni le fa ngo ngir ko ngola ko vale ai le lo aka ko fa ai le kalo ku pe le fa solo ke mingi ona ko wi ga el pasia ma pase la ko kalo ku pe le ke mingi o ke mingi le fa yo se o le usa o le pisa le supplements ala ko le ko o supplements la ko ya ya wa o la ko fa ya ko o le fa le supplements o la ko ngai ko mo mengi ma ko fa ya fangi ne fa le ko ale o pi usa alo ko le si ku le ma ko ile ya ya fi me ma lo ya la yo ai le lo ne o la ko ma le ngai fa ka si ka ku le ngome o mangi ma le kele me fa le ko ne ho langa ko ba ki isa pisa fa fufi e fi me pi lo fore le ho le ye ia ko me o fa ni ale la ko le au ka ma ko sa ko me pa ni o kele me fa le ko me ia fucking o la ko ke miro o la uli mai la ko se ma se foi lá le kamale leo le si miskale sa miskale kules ma ngai ya ka ko ka ngo ma na tua le ka ka ngoi pia fi ke ka mo ki le la la mai lunga le maliwo o tu au fi adela ka ko le ko fa ngai le tu le ko ka kala ia o siri ia o tanga vai tipi ma ko o ia ka mo nga ka o le ngol mele mo le o ia mai kule mo nga pisai o ia nga vani o ia nga ia ska viki ia ke ia mo le mele asa ka o ke le ro pa fa su nga ia ile mele ile ria na fa mai nga wang psidia ia tanga vai ai fa mai nga kadi sa sue e mga ole o vinga sue se kili se ia kala pa sa la kua le le masar bien ia ele no na ka ko po ile ole ai me você di poki le fa makala mai ia ole ra e ku ile le fisidi kemi ngai finale sauna tu e malim ta pulia ko aku leo ko susu na ngale fi fa fonga le tunu a le ase tala leo a fea nga ia wa le mo wa ia tele o mo ma pe on ma nei na ale mena le na kala le fa wal me ko na le fa ko ile na batama o mo lo i fa solo me kia ia fa le fa susu no o ma susu nga le family ne o ma le oi ia o lo nga mo ko nga ro me o pe foi le meu le ko nga se ko pisa se ine de temi nga le pisa le 25 pa o sa sa mi lo sa mo le ma sipi e lo fa lo po lo lo fa lo ko do ta sang tan vai ke mi debe penga palo tale titi final le ai bom vai terminar le fa le ko o fa fama no se la uli ko ele e o so malo sa mi lo mal melia ko fa pisa mai lo ko ari ngol famtala o lea o ko fa ngai le tu ta tan le mo ko ile mo ile awal se ngala le ka wa uma pisa e yogis e ia rula le pule mangisi vai pule le tapi pi fai se kau pule e ko ia le mele ma dia ale se ngala ngal me a mele kupu ia kia uma o ma a mo ko fu na ko la uli mai la ko mo ri fai kau pule ngale ma dia al mela le ko ki le ima ko lo ia ma ko mo ri o fa pe mai no fa o fu fi ko le e pa ma
Ni a kai mi le e me fa ufi. O ka un e me le. Sa o me ngi fa ufi po le. O le si mia. Le me le ka o ngi so fo sko si como si ngol ikon ka. Por kai mi. Ola o ia ka malo. Ola o fi so lo isiti. Ya la do le fi sidi. Mai foi iken le. Ola o ia ke mi iken kai mi ko fa o fia. O fai iken se kala mo i pe fa. Ola ngai runga mi ngi ni foi ka ngi ni foi on la ko foi ngi. Ngi me pelo pa pe. Ola ta mo tanga tani. Awa kam ko kilo. Ko kilo le lida. Le fi la ngal media. Si ko so so. Paso so mo pisa me lo po ya. Ko le pisa so. Asi kam ko a fai ole le langa me ko so. Kam mo ko so ko mai ya. Mai lo le pisa le fa po pisa fe. Kam e la ko so ke le me. Kamale. Mo ide. Man met tau na fai. Nanga le wo tau ta lai ma le ino nang finai. O le mela ma tu te fate ai. Inde wo te ian fa pe tu pesidia a finale le fionga ngal manga. Eno oi elia lena mo muama sa no bia de mta pudia. Okay vai ako. Piwa malo pus malo fa kanga ka finga ne mai oin sa tara. Engalo de sungan sim. Olai levo ma pensar no le fiong te sidi me uma le nunga observa me uma ia. O le mena te sidi e finale. O fera de van le ta wa nei. Pela mena le ma fu na ta wa. Ko foi o leo to e fai su e ngau sembo. Wa le wo mana su e leo. Ya na aru le van no e me for sipi. Ya mon mau sambet. Tad wai nang lewa to langa mai. I tawala leo na to e foi loa, to e sa ili mai pe nang ali fa fonga le tunu. Po le sipi, po le van. Ya le mo fa fo le me. Ola ya ia mo mau fa no wai. Ola fa ia ma to mo mau. Ai ma ne ya le wa mata to peta tata noanga. Ta tau leo to ya ngai tasi la va ya sem. Ahora me fue lut. Para me facta yo. La coia. Ir kal ko wingo. Ko kom singo leo mala ngalo. Ko fa ro ni ko kala me le la uri no feles ko fin meale. Nala ko. Kom singo. Kom singa fa kul miska, mal par mi fa kom singa. Kom singa. Ko ngalo leo ye fa. Ona mo kwa sta o lele si miskalo leo mo palmia. Ele ai na la konga dunga leo. O ka ye ka ngalo e fa. Ale mo kwa e la u. Por fa ya con miskalo fa ngalo leo fa ye ngalo. Ya leo e fa ki mo la kit. Fa sta o lele miskalo. Ele ai na miskalo. Fa ki on la konga. Quando no ngol mele manga ngalo. Ia mi milo e leo. Ia ese le memongi. Ia mi milo le memongi ila ko. Wa mele le ko. Le nga o ko leo. E fai lang su ena. Ma le si tengi leo kulingai. Leo kulingai fa maungi leo so kula fo. Le nga kuri fai mai. Nga wa va kun la ke si fa fo. Ava ko ku e ken fa ele try pino leo. Ya, uma ma ngi try pino ku. Como ele foi fora ngala pidi. Wa pidi ke fam sino. Ya le sa pidi. Ola wa lu ke si nga uma rio lo kola sa leo. E valia ka maro e ka mai ka maro ngala. E ka ser ki lo ke si. E ai la sa leo. Ya fera Fele a pidi me e pidi de semaine foi. La fa ka que me fam sidon. Ora pidi ki e mo. Mera ale ku pungi le mele wa o le kala le nga o falo. Ku sala ma nga mai.
e mai ia le loka o kala le samu ara o fi o fa ki ngona le le wa sa ka o le loka mai le nga po la maka ta fa pe o la ala fa nga le wa nga le loka le o la sa fa nga le ma su e pe mo ki kala ia o ia le nga le o mo ka o le ngo yo ka ko pe o ka ko ya si le ele ia o ko vai ku kingo pi o fole kingo pero o além fao por fao o le ela mo fa ya o le kala ngoa de Aisha a kala ngoa mangi kala ngoa ngal Aisha ma tunang papena ya va ia tu kemi e va ia kwal kemi ngi pi e sel va ia ko de tunu ia pi e oso se mai dili pe akau kala pi awa fo ila to le fo ma le le pule o la ia le anga sala la na ma tau dia foi a finale le temi le na vatuai a matou temi foi na to e langa mani mata pu le e Samuel temi na vatuai den fola nunga moto sa mo vi inga le tua le la le to e te ia to yo so mai le sunga ya onsemo nunga mata pu le i la wa ia baba ai e sa wa e so la le mo yanga e tu di loina la le wa te ia wa to e o mai ia le di le tono mata pu le ma fsili mata pu le ya le ngalo ya te ia o le mata pu le le na to e o le mata pu le o le la to faufaunga o faufaunga o le mata pu le ia ne o faufaunga ma le lo tamo fai nei te tai le tangata le na mali wa ia tu au ale ai tano no tato on mena lento fafang man mata pula o ia ta waia e te tau leo ona to e su e tasi on semo ia faile na batu ia mo mau ma faile na batu mo mau wa te mina na tu por mena ele i ai ni nanga left a mata finale ke ia umba ia faso solo mai no la ia le ale ben na le ma ata mai ia le fesili le tunu o faile ale ben le na sau nunga le ele finale TV leo o feile vende o le au te mandatu ai le matanga na ke ia wati sapia tu le rida ya o me monia mal famaoni te mine leo to e saili e to e fesili ngia tasi ya finale sunga wa o ia le ngau mai leo mai fafo yo wa o ia le ngau mai leo mai fafo mata pule ya amatelo ya ia leo mai fafo da de tonu i finale i leo ia wa melo te fatu nei leo nei te ia was esele le sua fore di de mata pule ai mana ia ya tato ia leo e te tawanto e mai on semo ya tato le no apo ai tonu ne welo foi e a mio lo se si fa apea o ia me la tu puai e leo le moi e mango fa i e o sole mai li pe a kali fasili a fasili tu tipi a fa mai poing fa mai ai ai se me o soena longo no fa mai ai le tari di fasili como la me na o so mai e ti fen ai a me ia fa mai lava le ai o le tari le ai a fa mai oin fa mai ai e popole e ka mai ai to tonu pole a sa ka ve a tipi fa mai to le fo me stadia e no pe o so lo ngal le mai di Pero le Halo. Ole me ya ka tengo fun ko fa ka ya ele actual ni me. Pa o pe o ka le te leo fa le le avenga ma fa na ave o ma le ainda. Il temile il ko organis me ka me ki. Ya. Ne mali o stambiti avenga kala. O i manatu tangata ma upu fai ma lau ma fasio kangaka ole ola upu ngako silfia ale da mo fai tu fa ma ma fati le la wa ho ai le me wa ole awa mar ko ina me ke o ma liu sam kiki tu ko ke va ai el me o ya o ko ma le la o salta mo mo le Panepe, il meni. Le la o fika ni ia si me ma fa wala.
Ele fai lá, olha lá, meu corpo. Lá vem sempre se mesmo, por favor. Depois minha, eu não me escalho, eu não é que é o lindo. Lá sempre. Já vai mais ele, cara. Olha para o pui, esse é mesmo, por favor. Moria lá, olha lá. Eu falei para o cara. Ele mo mia ele ala le pules pui ngases. Mo ile. Ele mo mia ele ala le pules pui ngases me por miscale o leo po ila va. Ai sea. Ole sa lo ko le pule. Maneira. E o esse me se o fai. Ai sea. O mo fai susu o mo mau fia. Pa si le fanga le ko le i. O le mele le tu puni. Ole ka mo fai ele va ngale. I fa ki ele mele ye kia. Inga i fa ma ngi ele mele mo mo po sa ya la uri me la uri o fai. Eu fa pe ngi na u. Na fa fa mai fi me mana ko le se ngo eu le fa mai le se ngo o ya. Ele fa winga ai. Ele vai no le se ngai. O le ma ko ro ele mo ya nga le o le mo ya. Yang mo ma ma fa ngo eu fa ia. Ele ma faila. Ele ma faila fi me mai la ko ia sa o la ko ma ko fa. Ma sa o la ko ngai ru mo le ko fa se me se. Fa se me se ale nga ko fa alfa ia u pola u ko pan ninga fa o ma ko mai ko pele me video le de pele me o wa ia fi me kilo pa se me ku pu ia ke me da fa ma bien o le nga sa ko ma ave se ka ni le ya o sa la me le fi me au le ka ni le mo dia nga le Mo ile. Ya no ngale nga ko lo fi me marolo no ka ko ke ni fa isi ya huida e ko le pa ya Mo ile. Marolo mengia le marolo kwa tul yo pa ka se lo ku Mo pa ba fama vai. le ala ko mengi si dia ko lo le ele mele le va mascamo se pule fi ya para ma vai Pero se la que so para no vengo so ka o ye so ese vai ola innocent no ka ka ke mi yo ya e fai fa mo si non ko lo ala yo ya se e eu mo fa mo si non eu tenho foi lá ya e falo ma va ako innocent le ke mi la ko uma se lo mo fa mo si non o mele le te lo e pipa Malo sai ni fal i fal official le. O la ele cute, ele fa magia sa. Ku sa uma. Era ku sa ni fal pui. La ko solo fa. Le lo ma fa so ma be. Fa magia ye. Kalro ma, kai pe foi la o. Fa magia la. Fa la ko. E mo lia lo fa sino. Fa ma vai ho. Mo ile. O la o ma fa sino nga lunga leo. Fa nga lunga leo. O ka ko ngo leo. Para mo ko o soli tu la. Maneira. Pa wala le se pa. O nga fa ko winga pa sino. Ai o la o fa ma mi e leo. O soli tu la. Maneira. Soli la. O te fi tau tala ni mta pu le a pina le ai te tele se si mta pu. Tu langa le ai le te milen ta tala no ai se to va te perfa mta langa le. Le no fa ye to i po se pe le alme wa fa mo pe la mo ave sen mta pu le po la me wa fa mo tan mta pu le ana fa mai le ai e yo le fa la mta pu le la fa ta tali le ni simoni ma man tu la o fiong hero. No fa ya te o le a batu mo ni ma mo to sa mo vi ngole tu. Le ana na batu mo ni ma I leo sa wala awe leo a batu ia mo ni ma ya le foi la wa fina na fio ia ata no tesa la mo wa I media leo I fina le I media leo tau no watu ia o le amale o le sofa la on masin o tau sangana o masin o au kuso ngata I le so to inga le sa faya nga vengan mo to sa mo vi ngole tua but le ala ko nga mai on se mon mata upu le ya ta tau leo o le tau no atu mo ni mau wan mo to sa mo e ta tau to mai ani se mo to fa ta tan do lam tangal mata upu le ya nanga sa no fo mo fa ta tan
Ya, o mo fini mata no ama, fina maleo. Batu tala no bini mai ai o tala no atu ne stadia. Le ana no fa tadia yo so mo mau tau ofe. Le ana wa mata mta up. Ta wai lang alo to yo so me on se mo lunga le to lupe to no po kalame le ala to malaudi. Ya le ala wa nga ba ai loa. E to mai to se ena mata up le lang ala wai o lo official le o mata mo ni mau lo fi ngal hero. Ele va pe o te tau tala fina le fa baia. Le ai mai o ia tala umma. Te lo fai na pu e leo fa matalanga. E lo fai sa uni mato, lo wai mo ni mau. E te tau lavana mai on se mo te fa ta tandoan ta pu le. Pia le ngangan na. Ba le wa ola to len to e mai an mata pu lunga. E tau lan to e fo i to e su e mai mai nangal temina sa le ni mo ni mau na vatu. Pai, nadi. Ole me na tau na te pai. Uma aka ko mafufau ai. Mafufau ye. No fuanga le ngama di weska mkiki. Ini ko kiki ya le me fa el pa ki el fa. Le pole. Fa pena fa man ku ya le. Mo kai. Ale ku mo di weska mkiki kala ngal me fa la ko fi mo la ko pa ki pole. E na o nga ye mara. E nga sa oi. E ka un ko kilo ma ko vai ko ngale ile. Ele na ni solato. Ele pole nga ku po pa nga le. Pero pe ma ko ni me o mo kai o mai mara ko ni me. Mo ile de. Era ngal me na ko ko le. E ka ni ma ko ko le le ski kam ki. Wa lo ki fe wa ka ko hu ngalo ko ki. Bala ko wa ile mo buri ye ngi. Ole kan ko ngal ko ki le i. Wa ula le bes ka le ale fa la fia we e mesma mo fa wa mo fa o pe na avea mo me male pe fa e siri fo ya fa walo ma e mesma mo pongo al pa ki pa o pa ki ro fa ya pa le mia mo man miskan ko alo le mele ya la ele fa alo la marosi kula Manusia kurafong. Mai o ka o lan ko va ai. Ava ai ya ka male o sen. O ka o ko va ai ka male pe o ia ko ngule. Bo ile de. Yo e. O so fi ke le la al mena. La o ia ta ka mo ka o me. Mo ile de. Ka o ko kilo i mana la ngai lunga ka male. Awai. Wa uma ka ha ile ile sipi ya me uma ya ka ko la le la ko bisho ya ai que ia eu que moere de imo fa ya ile tua boy do que uma fascina ma ai no pero ka no so ya ko fe wa vera ko mai fa karngi Wo ai me ho ila ko me. Mo ile de. Ya. Mano, onde tu sa le ya per me te tamo fai tu vai. Ya, e ka to tala no me fa vai me o ia pine. Ya, ole mo ni mau ya atata no te sa, mo ni mau so ta inga le maleo leo. Le ala to sa nei to lupe lunga po kalame ma to sa finale tu langa ia fai tio leo. Ya. E saula to i lupe temine, ia lewa tātiti atu ia mea le loa e tole fua i Australia. Te ala wei o official leo. Ni whapere atu nu ai e whapere, le o official leo. Le whai ai i meli le sotai. Ia, ta taulona mai a to i lupe. E to e arulanga whaalua, e to e sui tas. Ia e, wa le warulo whaalua, arulo whaatoru. E le mai ala to i lupe se arulanga tunang mua finale. Se arulanga whaalua. Se to le loa lava, to e tā lava, le loa lava, le to e sui atu. Ai mapunga mai nisi mea ofo e atu no. Ya. Yo e. Yo e. Le loa lava. Ai, mi me fa la fie e tu le. E vai. E vai ele. Ala kala fa rua ala fo me. Mai o sesio ma ko ko pon me. A pengile pa me ko le. Ko ngua le tau so atu. Mor ka me kiki ko nga la fo fa makala
o kau fai me le ai o le ai ma se me fa te nga le me le o foi lo e ko ai as ni ko ingo me pa me le pule le al me a fai ko se me o le karfe ngai mo la ko mana pa pero pio le ka ya o le ka a se lo nga fai me ko mo la ko o nga au le le au a ile me vai ma me se ma me pelo e bene le ka ko ke ka tu te lufa ya fa kai ja ko por kala mi o ispo kala me ka tu ka ko fa kala oinga i fa fonga mai le tu ona pai la tu fa sino to la ngo le le fa i la uli mai la ko mo la ko mi ai aso oma au uli se fi de la ko de pelo e ka o le la fa kai le tu kasi le la ko me kende nga ko la ko pomu nga ko la ko on meglio forensic audit e so e ma pro che ki nga pai e malo e mo se te no tu mani mga me keren pai o nga ia ko ya le wo ku fa wa e kasi ke se 5 milion e la ka ko ka dia o fea o yeli poki a mai le poki se ka ko pai ta mai le le si me le ka ko kurkuria ke ni o ka la ngoa mai le ka fenga dun ko mo ria ta so kula a o le ko mo ria fa fule ya la ko pe le me se lo ku ni ma pe le mai o me le so e o me ne se longa wa ave ka se longa longa wa se longa ta ku ese kala lo yesini ese kala esminka ese kala lisminka kamu fai fa ku fi menu a fe mo fa dong foi sa le lo ne se la fi ku ni ma fe no pipa a currency e pa ni suru pa e mo se pa wi la ngonga ku pele se la ku ni ma no ko vinga e ele me ko ni ne ko kala ngale sa vi kala ngale ya ma tu la ku lo e pero bisa o china se ma tu wale la ko me ngel mi ka ko ese me nga ko ku fa nga ese me fa nga ya ese me fa a ko tu pele fa nga a fa nga se o si le peme fa nga se o me la kali la si le a mai le ore ki fo a mai le me o le po le fa e o le ma ku o le fa nga lo nga pe mo pa le ore mai le ore report nga si ma ki vai a mai se ore report ko pele nga lu pule ave ka mu ko na so la mai ku le pe se la mo ku wa pe te so la ka mu ko nga le se fa le foi poi di poter bene o vai le ka ka ile fa ku pe va nga ko nga le mo muri ka ka ile ko mo ye o ga fi me fu fa ku fi no mo bem ko fa ma nete ka no mai le ni o como se mo tu mas como se so Pune va con paira ko. Para ko le ko malo ke. Ile va ko ko ma ko nga. Pune va. Ma ko ron fa ti ni. Ke so e mai. Aba ko ma ko singo le ka o pa la ko ile ko nga. Mai la mtanga mele. Ba ko ma ko so. mo ine E lo kalmi. On me ya ko le ko. Engo. O le va o ka o nge pe o fa ni fa singo. Maliela. mo ine O ina le ko. La kalale. La se mo nga ko singo le. O le va ma ko sa. Le va ma ko sa o ni ala le fa ma ko fe singo le ma o ko. Le ma la o di mo va le ko no ka. O ai la le ko lo la mi ko. Ai le ko. E me ku so mai di ma ka ngo ma ya ma. Wala mo le fa no. Deve ser um tal do dia, da kia na, pelo como ele. Mas ali mas só o ele eu por isso mo ele. Não le hago mover.
private prosecution. Ale mo dia. Oleh untuk dia. Angka yang bisa make. Apa mo dia maleu. But so ile. Mo dia iken mo dia leu aku main ali ko men. Era fa ko o kuringa ile o fa malos. Afai na ko kala. Bo Ale al ko kala ko le fine. Ai me ko pala ai e pai ko tu. Ako ke mo dia inga mako. bo ine dei. Ini deu pa ko mai ko mo ta ko ko. Olha que ele é a forma do que está sendo feito. Olha não é o pai não é o olha que só ele está tudo. E aí mas ele do Chile mas ele do Estado. Ngalo duas para assim mesmo, entendeu? Então mesmo. Pois não está o povo. Que share information. Share aí que fala como fia, mas o seu como foi. Mas também foi. E vai o cara não ele não leva coisa. O cara vai ele não vai coisa. Falou para tudo. O Estado, porque o aluno já começa bom dia pela coisa. É share information. Não é uma coisa. E até ele fia ele do Chile mas está ali. Malo ole ngal media nangai ese foi de fawi ngal pepelo vai ngal ole tu dangal to fa ya tu ilo fiong hero iwa makwa o ngala tu no le pepelo laudi malato fa manga ai le oi ave deu deu ave deu nelo sa ne de ilo sembo sau fa na famatalanga ya aldela lango van media lo te tala no atu mo te tau no to su tasi le li le o semu lango le matanga le mtaupu ka u le o ko ya fia kas yo ya ta te ofo ni me le amapunga mai tau to su tasi langa le watu mato moni mau la ta ti e le official le e mato te le fa pe mato fai ti o le la tu wale va no la to foi vai ya ta wai ona le to e langa me de dilo semu ya ole ana au fa funga mar como si no leo ya to te tilo for complain na mato ni na vatu le mato moni ba e to te tilo foi e to mai tasi de suile to mai tasi suile ko suile kikia ya como e mo wai le au paper ni me pisai con ko ho kasi le ka kalenga le ga se se ngo uso le aso au songa le sa uso tutu yang kontinen ava kumi ave kua le kiukia e pula e le nga pisa mai tunga le nga vese si to kile sa nga uso kiukia no wala ko kontinen le ni itu ya ni le nga ko to to pa ki mabu bo nga ava ko kontinen ya lesi mea dia le video dia tu tanon tasia tu le video dia ali betul dia le video ya I know le yo ese atu ai le video le la o fionga le hero tato po kalam ia taluai ona o le tu ipala mai ya la o fionga i faleanga ala uli le fai mai ati oi Lalan sa wai fo ile sia na faaleanga fa apea o tatou fai atu o ia o fia palemia sa wai wale ona sa unoanga fa apea mai ana fa apea fia palemia wale van palemia o aula o leo te fia fesil po fe me palemia ai pe ana fa apea fia palemia wale van palemia ele suia le fionga tai sili tonole o le vaenga whaapawhai le HRPP, o le afo ina o atu nei whaatu le vaenga whaapawhai le alfast le iei nei. Ia o le ana whaapale mia le fionga i le tamaitai pāre mia le iei nei. A o la o wau ia langona. Na mafua na malo le vaenga whaapawhai le iei nei. Na malo ona o le tamaitai pāre mia. Malo ona o le fionga i le fionga i le sao whaapito. Mea tonu ale ana laina malo le vaenga le tula i mai nei. Awas na uma mai le palo tai malo lava auto. Malo lava tau HRPP.
ia au mai loa lea o mai loa le sa o whaapito ia ma tuala ia ua olo I ua tutusa ai loa ua lua ono ai loa lātou ai lua 5 o tau au mai loa ma le 10% lea le malo mai ai ia 5 le manu ona tutusa ai loa la ia lea o tau tau lon toi fo I tu e whai ngā pālota ai au mai le unga ale fori le Whaamasino City o le tausonga leo fia me whapea mai e le whaonga ina ia 5 le manu e le whaonga ina ia 5 le manu se I uma le ia pālota lait ai lo se mea le ana sa wai le ia le whainga pālota o le mea la le se lau pasene ia lau whaamatala ana le ai ia le tausonga fia me e le manu malo e le tu malo la tau uma loa ave whamasinonga nal pau o tau a mata mai lava ia Dr. Afualo le whaale ton ia le ale mea le tu lai mai ia na muli mai la le mea na ana mua ave o tau ia le tūlanga le ai o le whamasinonga le whaatautonga le whale ia na manu malo o tau so li whaavai so li tūlafon ia ai toi a mak ko a pili lunga la fo sa fa mai el tau songa fia me fai mai lola ia le el tau songa fia me e mo e soli fa vai soli tu la fo ai o pe tai malo ana le ai la fia me o fia la pa le mi ai la o li pe ana le ai fia me ia o le fa ma pula la sau no anga wala nga o le fa tu mai ai tala le o va tu lo na ngon a fe la pa le mi la o le pongsa o le pa le mi al pongsa sa no hero ai no ura o por sanga le sama ini eu falo ngo yaso ia o pai o so I fosco ngo pet mama ia pero le o mama ia very e fo fora que le o very mama ia very 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 good o lo so o ka o no ele mele nga sa ngoi o le le de fa sa ngo ko in pa ma bongo pa loka 2 fa 2 pa nga le pa lo 2 fa lu ngali ma lo fa pa dam kan pa lo ko lo le ti ai ro ko ma fa sa le ma lo fa kusalo no vinga la ola nga sa le level ma linga le ma lo ko I pa lo bo ide sa o ngal men le nga ko le ia ta o le ko le pa fo ko le pa pia me ma le malo mo ke ro ma e ko ina sa ko e fa pa e mo fie mo a mai ma ro ko ma ko la ngwa a me ma ro ma ko pa pina fa mo ko su alfa pa mo mutu le ala le ma hinga la to le fo mai no le suina le da ni ko le fa mi ko su no fa vai e ko fa nga tina e o paro kalai no vai dai al bele ko te mi ga o ba fa nga ro o tu wa te le pa le tomo me le ko ni e video na ta bo e sa fa ko rum ka ko ai mas kasi o pa u ka ko o ka le ngale o le bena ia le ngakele ma ko le no mo ku ale ma ko ngo pa tu o pa ku e o ngal ko nga ma ko lo ye te mi a wa ko ke ko ele na ka nga uso par de ni ele o a to le kwaro ala fa I pe fo la nga ka ko ke le do te fia la fa I o le kwaro pe wa o pe wa va pe wa iba ta va sa o ko ngo pa tu la nga ye ala uno fi eu o manese ele o fi bo ala me ele o na fa ko ma no le ka do na fa se vai la sa o fa ko le ko fa ko la ko ala me le voi ala me na le ka ko fa ma o yesa ngo mo sa o le ni na ma yung sa ngo lo lo ang ali siya ni siya lang lang ano bo ka ali nga abi lang wala
Kala ko ni ko ni murian. O ngo ki ni. Pa wa lo ka ngara ka ko di pin. Dia ngalenga. Na ka waru lang fi ngalo ka ka o ki ni. Ko lo fongo mo bu. O le parle. Dia nga mako yin ko mako ngo ko uma. O la Tengah kang oi, aku lu kang ai ko ka mo fongo o malo. Kay mo mo lang ko sa ngoi la uli ko ngol. Parle ke ka di muska. Ang ka maging mo. O walo ko malo po i palmia. Malo po i muska, po i fo kalai. Walo ko mo. Ko sa ko pe ni mo ko malo ni. O ille. O fe, aro vi ala ko pala, aro mo pa no ro mo ko. Ole sila mo ki do ai. Ko finga yele mo ko ele fa so er ko inga ho ilam ka. Ele na fa gi ko finga wala me ala nga visi mele mo ka yo o mele so. Me nga mo ko lo ele ka na fa ko fi pa. Ka ia fi me o yo pa ni. Esa me o yo te ko. Si fia pandemia. E ko me ho ko. A peire o ia si fi o ia ka te fo. A fi me pi fa e ko. O pa le dia ka ta inga o la ko ba fa. Oi me fai. Ale ka fi o ka ni mai le to ka na o ke so. To vinga fongo ia. Ia ba ngale. O ia ti ko. O ia me fa lo. Ele ia ti ni. O sa ko mo ngale me. O le ko fa ka ko le ro ti pa dia le ka ti lo dia. Awa me si pa mia ia isi me si pa mia ko. Ya le po fa me su ye. Fosi no. O so i te ko. E control ka te o ia ri o ia me. Te ngo me. Ele ko ba ti. Ba isi ka le sa me te ni. Na ba ko pa mia. Ma ko pa mia. Te ni ia ina ko. Le o fe po infiel. Ini kau boleh lekat ai uma ko yang anga mang ku mang kalho. Wa ko le e ko fa ni ya sa itang sa ko ai fa ya so uma. E mo fa um le tiro bem. Mo me fa. Tapi val. Pero pa po vikula ni ya lo ya fa. Tan ko mo wa ko. Ko le ni que au mo le ni. Au ye ngar fa mai. Porque lo me aí pasó kula fongo mo fa nga mo uma. Ya melang ai o mau nga ko kala mo te ngo. Ma dia na. Papela le fi palmia. E kule po fi me ale fi. Se mo ke ko la mi on fi so ko ma fi le mu. So po ko le ko ma ke le kule. Palmia. Le ki a unia ko no ko. Ai, ka uma ya ka ko me. Não foi possível. Eu vou que ele fez para mim. Para como eu também eu sou só por lá, não foi possível. A gente aí foi por ali a ver se ele. Lá eu me convidei. Olha, eu vou carregar. Pelo menos eu. Malo, ya, pero le mande foi le faside ai nu. Ia wa mana ia foi to e fa mana ma foi de mta puna le fia pa le mio le pongsa. Ya, tati ia wa. Ata tala mal pongsa. E mana ia lava le tala no ma tali mai ia le fionga le ni fai pule wala nga o sauno nga le fionga le fai pule le tali le ia o se wa ia tau fa mal o tele lo la po fe me pa le mia ai pe a fai wa la sauno nga le ana fa pe o te fia pa le mia wa le no pa le mia o le ara ke le lo po nga fia pa le mia ai o to tono al vai nga fa fa ia o to sai ai le so na ba no io le fo wa mai e le fo so na va no le angol telo il palo tai alu ile tamaitai ile sa fa pito Ali le ava ngoi con malala le su silat pale dia ya ele fa le to wa con malala o me ia le mana oi pe on me le tau so tuai le maneta tu pokalame ia ona tu ature mai le video lunga le video le ana tai la uli na pokalame amatolian famila uli sei on sai malava de au media sei kamo mua le
Ia ka mai lo la ia le o le video le ka mai ai ka mai la le kau kalanga ko inga inunga ka ko kalame o le mela wa tupu wa ngofo la uli makipi fa sa le video o na saulo le o na tala fa per fa mtanga la uli ia vai ia lai me nei leva na ave lua tau sanga mo lianga ma ua ma to lua va ele pa le to va ele ila le video le mon ba le video ia o saulo le so na ma lava mai lo so lo fa kia mai se su e mai video le tatu po kalame le na e su e mai sole wa ngofo ka ma lo ma kipi e se kau kalanga sitoina ai ku mai ai finale e fa fodinga mai ai ala ya ole na tu te mai pa mo po kala melunga e mata le tunu mo mana ta sto na i po kala mo professor ya dr fano ole na la tu e moni ma wole tunu ile pe pelo la uri na fai ya wole wa la vam fai ti o mai lai me nei sambo me na nei sambo le vatu morianga ane o fata wala le problema morianga ane vatu morianga le video le ane o vatu le video kene lo pedazo i do nei mea em fa ma ka ka mo dia mo fu fa se le o dio a ho la mang tu ho ila to le po o la wo i morianga fa po le mang ko e luang ke si o ye este fu wa morianga ia le mele ya sa no ke morianga le fa ni ya a me ye moria ye le in ka fa le anga le ma si nga me ye fa ela fa fa ia se poli to s'en fout o ko mo fu ile le ko so ma video ma me ile la ko mo no vinga a ko va me si video ia e ko so fa ni foi le si mo dia fa po na tu si mai ia le tangata ia te au lunga le mato o tusi o le video le la o mo na tu watu o le ofisa o le ia o le mea ka fa so ma le ka ko ile me o mane wa o le ko fa po mo dia ngal me ngale ko fa po mo dia ko mai u mai le si nga video mo dia kala ia fa e sa on meden na mat fa longo to ai fa pe den mat fa longo ku longo pe ngat fa langi o fa pe na misi na ngalo sengi na misi na ngalo sengi ia ai fa pe sa ave na fa lo aro puding e po da ya e na ai nu que eu foca aí que ele tá carinha pudding wa ngai le ngi mau me ngi mau kala o mo kwa ka lo fa ko si no le on tanga dun ma li la o ke ngai mala ko foi o sau la audio sau ka mi tinga le ko o semo ai la ko mo pero está ya le lo que le fa kingo la ko ki o ele mai ko le o fa mi mo dia ngo mako ai le fa ma o fa ma dia la ko ai ki do le me ma li la ala na ko mo ka ngai le la ko ili na ko ko ngam la ko man la ko pa no la ko ngam pa pe la kala fo le so ko li e kala ngam ma ya ali si le si esa kan ngo mai la ko kalan jadi ka fatir ngala ko wala ka ko ina ala ko fa ya la ko lo fis professor si sa o ya ki o wala mo ko mo dia ma ai kala le fa ye ko le ala mo por que ni le pero man lo si lo le ka ko ina apa ni sa tu ni le fa me yam mo dia mai o ngai la ko ta ma ro si ya po ko lo ka mai o la sa fa mo mai ko e ho le ira ko mo e va preferar ka la wala sa fa mai nga maso e ta ka ver mo ko lo ka mai e fa mo so e no ka mo sa mo sa ni na sa ve le va pe mai yo le ko ina na mo di na mo ko lo ke o po ko lo ka mai o ya mo tu so ki fi la ni to er si le mo le on fa bon pa pe na ma ka le ko ni le mo ine ka ma fa ni te ngai le ko ile la ngai le ahora ale la sa ko kala mo le mo fa ngai le o mai nga mai le fa to
Aí se no ia ke. Ngai. Ne. Ala no le oila la ko. Le ka ko kala men usi kulo. Ko ko ne te ke o melia. La no le oila ko fila ko muria. Ma e moria le i fa ke ora ki. Ma se ka miki ya. Ka miki ya le ko le nga so ala ko. Ko kala me ora nga ia. O ia le mo. O mele. Sa le lava le saunoanga na la wa fionga le hero. O ia fo i lea e moli mau mai mata o tusina ia langa ina fo i lea sfaraile i le porkalame le ia lana saunoanga lea whaapea o lea e whaalafi. O lea whaalafi umai e nāna e le fionga i le taitai sili ia le maliwa i o le tamaititi le o tu au. Vai, e anua ia tautala i nei mea, knowing o ia ana whaia nei mea lea e anu tautala ia. Ia ka... E wai pe ona mali e tala noanga. Ia o lea uto e anua ia toi tau atu. Ia o le mea foi lea, ia sa o aile sa noanga to le foa. Mualanga lena umana avatu ia mau al maot sa movi ingo le atua. Ia a whai whaafufonga mai nei leo ia watau foi on toi su e ina to Tauna toi foi e tua damtanga langa mena mafuai. Ia langa la ina woso mai sa moedurunga. Ia ta pena lole mole mau fina le ta wofe. Ia ta wofe la le nan ratu e dola ia lea. Ai ai le mole mau luma mai ta wofe. Lea e fa ata di mato. Ia tanwai ona le to yo so mai tu ia to e lupe lunga le maia. Ia ele ka dia fui vai. Ia le fui fa fonga mai leo. Ele va pe le o atu ni information ni Australia. Len fa matala atu. Ia o le fino matu sa ni matu te malanga atu. Ia tu sa foi matulanga pe mo mia matu e leo. Ia taruana no le woso mai le sui le lunga. Lo ala ulo lunga lafi o so lunga. Ia ava me mana te langa mai ia. To e fo i tua tanga ta tom ta pu ka ko skalamu po ai maros. Na ri lo. Ia tu langa na ngai de tu mamai na mato lo film hero. E na ngai sa o o inga fai kala le ma ko pau. A pe me la fa o fiufi ya. Ta ma ka ini ne. Ai me o ia fa kala. Pa ko ini me. Ha o le pesa nga lu na pa fai. O pouco ko maka mai ko mai ro ele o ia. Ko ko su e. E eu vou levar passa mai le fa fa mais tambiki. E do pela tu no wa. E do pela e de o marolo ia tu au temine. E de o marolo tu au temine. O le lo fa ia mo fa au mo ngai. E tu langana wa le mea foinga nga ka whaalongo fo i mori mauna o mai nei. Ia waka wawa nga le mawhai fo ia nei whale tua na ono sa ia. Ia, ele ngata nā whina lea anu. E te wahi e tui pi e mango whina lea. E mango pi tangata vene ngā lala le fia maua sautonga. Ia, e te wahi atu. Ia, ke wako pi oso smai niri pe afisiri ia atu ngā waia. Me whetu lako. E le oe e lea na tā uaro suafa lea matanga. Ke vai vai malo. Oin whai mai e tala lea. E leo na whai osusu e ngā leo mai oi tangata lea. Mela lea. Ia, e te whai peo te aloi mene. Langa o rei New Zealand tanoa. Na whai so whai le tau tonga tanoa. E umarukau kanga kangoa whai ake a tanoa te sa. Toi vave sa moa toi toi whai wau tato mene na whai. Leo toi fo i tuan mata. Malo. Ia. O le sina mai na whina le fio oi. La so fam talanga i meia wa te ia i wo so fai le ia se o tato tu stala fo ia purotu ia me se foto fa ia modio. O tangata ri wa ko lo wa mawala tu ovari ka o leanga rori on meia ka longa le fai e. O ke ia wo fo fuama fa fe ia. La sa no ngalo fianga le hero. Pe fo mai no. E fa tai o tato dalam ta pule o foi na ole ta mahano nanga mar falo tele. Ia tai lava. Ia sala. Foi morreu, pode me fa tai le tu. Se o que nga malo siga ko kama ma ko me. Ia nga kongu da. Vai ka ko me. Ale me mo. Talu ala matanga le nei pi na wa to le fo mai no. E ai mo sesio le tapi viu mo ria ngi me. Wanga o le fast la ko malaka.
ole upu ale ki mai ar ko inga mai le maka Mo. ka ka ko mi tele se chapu Mo ile le. E whamole mole a hero a ia langa o le a sonne o le tu. Ai mo o elea Mano Paulo. Mano Paulo Fano. Mano Paulo Fano. Ia alu e kango ia umea ngā maalo e ave whangailo ko lua manau whangau le e seta. Ma ia. Ave kongua ia oi mo lo to lua manau whanau. Ya lang wa me na fa me na to. Se ko le forte. Ya so no me. Se o le vanga o le ko fia fa sa ka ua vale o ngai ka e na ngai ka ua ko fa tu pe lang wa le so ne lang pa ya le so ne lang wa me na mai. Ya pa wa sa. O wai o au ya u ya me ngai pa ta ta ye ngua ka mo e. Ngai le. Ano ka fa po ye ma fa ma la ko si kulo. Ele o ka foi para minha gente. Eu fui lá e eu vim ali mais o pau e eu fui me cagar nem. E olha cá porque eu não sei. Ali era. Aí ele vai ter vai aí, vai aí. Olha o que foi aí daí. O ele não pode tinha o o so ka lenga, era ka lenga. O ele também que na o vai. Yo é. O bol pelo. Me digo sim, eu tenho o pie. Tu le como indo. Mo ile. Tenho o pie, sei lá. Ai. Tá cai. Olha cá o que mau lo que ele. Mas ele tu pe finga o mengi. Sa fa perro. O que faz isso lá le. Alla ko kamalo la uli la pa. Si o mengi si la ko fai. Ele ko polo la por pista. Maria. Por isso é Bo. Coisa é Era ele ko polo la por pista male. Então e missa male. So fa le Bo. Por isso Bo. Ya, ka ko ia, ka ko lo kele mo sai tu. Ka lo le li. Ya. Ai ti fa vai. Bawon me, i ba ka o inga. Ka ko ba ko dire ka ko ma ko. Sai di. Maria. Ide ko mo pio la. Bo. Ya. O de mta upu e tau e desi me tu fua. O le wa dia di mai ya o tangata nei. Ya a fai e fina le i te tau anto e whafo i sa mo tangata nei. Tau anto e whafo i sa mo i a tangata nei. Wani mea e fina le iei. Ta te musu fina le whai se whamtalanga an mea te tau na whai whamtalanga ananga le wa tupu whablave fina le. Ya e o mo whai na u whama whanawhana atu le sunga i a porotu i a pore whionga whai a sala. Ya on sa yo tu la fono e marosi. Ave tu la fono ia mea nei. O te alo whai le whionga ia sala. Ia, nā o tato ele se tangata wha amisa fo i le tangata o sala. Nanga ia o wina, tangata o ina ai, o la lava whai le leila na ia ngaluenga o le. Ia a o le ali i le ana fia kama malo si ia sala. O ia feta o ia whai u. Ia, o leonga i lo malava le lalolangi nga whasi o ki ele maoli lo natali. Ai alui fo il maoli. E se menga fai il maoli nga alui fo il maoli. Ale wa sau fai le me ia sala. Ai le se menga nga sala na fai ia. O fa fe ala na fai mai lan sau no anga mua. Fa manga lo maoli. Ale fasi o ti maoli lo natali. Mai le ai se me sala na fai ia. Ale wa fua. Fai fua sala ia. O ko inga ka ia wale ngi ma fa ma o le tama lo fo ile. Na o tele i whalongolongo la na video a wha matala mai le leanga o la na video sa whaile whionga tamaitai pale mia. O te tari tonu fo i tasi lea tangata wa tauna toso atu o tamaitai pale mia. O lewo o mana download le video le ridia. I lan whamtalanga whai tamaitai pale mia. E wha abae mai le saunoanga alise le na whai. Lea na e nanga lewa le i mautu le leo. E te tauna watu le sui lea. O ne mele tala no ai la to mele na fai pulotu. Pa pe ana to fie le tunu. Na diera. E wana ngona mata dia foi mo meu tangata e mai finau. E o finau o le fai finau pulotu no le ma fo pena.
ia le fape feiat ia se tangata ele tangata fe me fape nei ele ule nei nanga le tapo ia fina nga nele tunu o la foi fina mai ia tangata matua fasa fina foi tangata ala HPP ena tu le no mole ia o to ia la foi politiki e fati no fina nga ia le piwo e no ngan fa no a me se foi ia me le tau na o tato fi o tangata mo matu tua fe fa matu nga venga ia purotu na varon sai tu la fono atari o me uma ia pe tasina vaenga na o fionga hero tai foi ele facilian mato senga le fia fa ale watu ia sal foi po la fa ai foi maltato po kalame pe ise facilian to le fo te tasan mat facilian nu o le ono sfuruta la fo ile na alwo fo il tu per tato watu wa le fo ital tonu le sa e sa no ia te le tu pe sa ta ile ono sfuruta la le sa sini mai ia mato autostusi pena maua sa ono sfuruta la le mena o watu ai sa mo le lana o tali ai le ai ana fa pe ai mai o tstoi fa ia batu te le mana o ai a mai pesa o tu pele tu si le aul tato marolo fionga le hiro o fe e mo fa ia le me le ngale fisi so mai en mato tu stusi e ku sa pa wala si mai mo ki chi da ku ya ki oi o se o se pa la ka no se le me a fa lo fartu e tere na va ku e voi de ka ta hoi le la ku fa lo lo le ma ga ka o mai e de pa le ye ka la ngo ku ma di la e foi le me o ka la nga for ku e a ke la for ku pe mo se e ke la ka la ku pe me ku ka la ki e de no ku ye me e ba uma ko ya wala nga pe se me nga lumi ke mi le te ni yo nga fa do e ba uma ko ya e la po pe o fa ye le e abo ke ni vai ma ku ko vai ha ye yo o fa ma chambo ya e ki ro la mi ho mo si ku pe me ki ala ki ye e ne pensa wai a fa ka ngo me ma fa se ngo ku pe fa ka me e o fa ya me le al me na nga ki nga ni fa ngai ma na ta ta ye ya e pe ya ri wa no ya yo le ko fa ya ko ku pe ya ma ba mo ko ya le nga ga me ya nga o mea nga ua mea. O ele tangata matu senga le epsidi mai. La epsidi mai ya te upo ai le kai sili le au te falangia fui nale ia. Ia mama ia foi mano fui fase a mai ia. Ia o le tali atu epsidi. O le taite sili o takta tu le epa. Wala fai mena ia na o le atua taite sili. Ia vai o tau. O takta tu le epa. O le taite sili. I mai le teimi na whaafoe mai na ia le tātou atunuu. Ia o tapu tu le epa o se tangata alofa. Ia le tali na, siri le alofa tu le epa lo so sesi dawa o tau ia i teimi nei, e alofa tu le epa le atunuu. Nana whai nai whaalange mātou o le taite siri, o le alofa, o le atua lea, ia le alaua e sau oe mau wha malumanga. Ia vai oe, ia le vinga na le taite siri, ai mana o loe vai le alofa, e isi alofa lauri, le ai, pau pau. Ngal fwa moa le alofa lauri, le eisa na alofa le atunu. Alo e su e me se mea na whai lauri na le le atunu. Le ai ma se mea, na o mea kau valea ai Samoa. Kau valea ai Samoa le vama Amerika Samoa, mea na whai lauri. Ne la ave le whapui. Ya. Hero. O le mea le sa e whamanino pe tangata mo. I. O le tātou tala noa. E mea whaalalang. I. Te inga whaalalang. A oto soa mai koe tonu le tua sinsini ese mengi. Te mea partner. I. Tua sinsini ese. A kakarangoa i loia. I pela o loia. E ere mea ka o loia. Loia sidi. I. O ia te kukuri loia uma. A kakarangoa i le sua kusili. E ere mea ka o sua kusili. I. O ia kukuri ma sua kusili le sa mo. O ia. I. Ia kako kai te sili. Ria la. La langi me lefe kako. I. Ini tu me ka apa i toru le ka kako kilo umal me ka ngoma mai. Ve tu silsiliese. I. Silsiliese la benga. Mai me ka ngoma ka pinga falla la. Ta ti ese ko ka ko pinga. Benga le wale na ni man maloni.
o ko la lafi ko le ko ma dia da amai ko ringa mai du ba ko lafi ko fela ia e ele pui ko ele chama lang meni ka fa makikila ko fa makangal meni wo yo mena ka ye ka le bar balam Ia o le loko le anga ai le si mea pe la kukusa ia pua ama makuila epa. ya le mato le mato si muni la ya o te noai le tau talia fo le fsi langa o lea e pe se mea fina le fa valea e le tunu e la uri la tunu fa mai o le tala tupela sa nei ia le wa mon fa tatia e bawa le tasi te si male balu miliona ta tauna na uta sia mai ai tu malona atole le 5 miliona o pe foninga mai le pepelo la uri le tam fai nei hero pe foninga mai lana te lo ave se metupu a leo pe foninga mai sai ai le temi finale ya ta ilo yai ona mo ka pepelo ni kanga kaso o fea mengi kasi kesi mal valu miliona o le e fa fiel pau yo for ka fa valea PM ka ko karmo ko version te nei fa mani no ko ka go inga o leo pe usa o so mai la pe ko o pe o ion pas Ma dia la. na mele no fa ni fa e vesi de ko mele ala ko ai o ia le mai ko fa li mo ka mengi ko pe ni pa ko e le ma ka ko la ma ka ile milion ale a fer mai na ko ngo mai ko menga lu sera waktu Dia lang ako mga pa ko po itu pa kes malo milyon kan mo wa bisu ba ko wa kaya ko la ko kala fa mal ay ko ngal mele ma ko farong ni pa mai e ko me al val sera wa kaya nga ale mai mo pa ko ay lo milyon ko sa le la pa ato ia fai o pa kausanga a le pa kai 2 milion le pa abaka ka tau le 4 milion pera pe me 4 milion ai ko mo kasi kausanga ele a kos kausanga le o a kos kausanga ko pa ina le ni ele ko a kos kausanga pa pera pe me 4 milion ai ko mo vai matunga ia ko pe ya a fa kausanga ia mamasinga le ko ni mega 2 milion ale ga e ko malo le fa maka sa ko milion a le fia ngai le ko mo le ba fa ka te ha ki ka ko ole mo kwa ingo si ko o ko ngi va ko so ngi ya fi mo meni pe fa ro mo mai ole ka ngi ya ku ni so e ku fa pe ku pe le o fa sa ko ye mo pe ka ima fai ka kia ngai milion ko mo le tanga de mo ko mo tu de mo ko Ma dia la. mo ine ko fa mo tale mai le fa le wo ia male ma me ke le ko mo ka nga lo fa mo ngi le tu ma dia la ale wo la fu mo ko pa pulu mai na ia ale nga ke ro ma o la ko wale ngai ka lo ku pe fa so lo te ni ma dia la pa ba ku pe le wa u le ku pe pa lo Olha mo ngia ku pe fa mo e fa ke Ma dia la. mo ngia ya para ngo ma no po nan ni mo ai do wa ka ko wa u a ba ku kile lao ke le o le ko ya 2 milion il fa ko sa pa pera ku for ko il ngai ma no wa ko 4 milion ku ka u ira le ka ma ya pero ha o ko e malvado ne Dua kasi malvado milion então a mãe aí imagina aí coisa fa pega uma pa pulu pe o ku ma no o ngai na ka sela milion ia a busini da o fe mai Ma dia la. fe mai mo ada nggak berkali nggak dia kira ka ko ba a ver si me pero mo mo milion aí no Pida ko fai ko fosse su ngai ne mo fosse fa sala ngai ko pera ko
Ia. Palpa la valia ku. Ia se I lava le ko meni le se tina matua mai o New Zealand. Ia tina le a finale mai New Zealand tatu pokalame lo fionga hero. Rosalia Mila mai tole fua e tautala tangata nai loa nai ai le au ngai le tunu. Ai le o le whaamanga I lunga ai la ai le ai se pa una whaia mo Samoa loko leanga ia pua mua ma whāsarau eka. Tina ia on sai o lea tau whaamala malama atu ia pua mua ma whāsarau eka ia on sai ia tātou tamama tina. Malo, whaatai na wafionga le pule, na wafionga le li fai pule, mo tato pokalame neia fiafi. Whaamalia ina fo il whaafonga anga le malo le atunu. Te te atu lava I whaasalaunga pelo ia au mai. Ai me se lava lau whaamalamanga le I tala I le miliona lea la wafionga le li fai pule. Wa moe mai nei ia le saunoanga fo ia la auri oka. E matautia lava solo mo ko I pase I kua ni ka mo fo I lea e failonga mo le meo le tamau ai nga doctor failonga le pa fa o le tamau ai nga so le ia a le fasili a le ale me o mafu ai na peso o le tise I Samoa le ai se tupe a le mana o miliona el wato le ama e sa o ai lo so no anga le fa tai lava mo fa mal mai na mai malo le tunu wa fo ile fa fonga mai o le malo le tunu ia itali fo ia tatou I tu sai fo I ma fa se a mai lai tu ia la to le malo ai to fa se a la to ia la to mo le to fa malo ma fa tai la wafionga ile li fai pule mo lo sao taua mo tatou por kalame nei fiafi ia tonu fo ia fa tai fo il vertua ia Sharon ia wa fo se lua fa malo stino muni o le seta ia na o mai fo ile o nei so ia lo fatele atu fo ia Sharon male no fo alo ia manuia fo ila o fionga le fai pule ma wa pelo malosi ia wale tawina lava o tau o le sailingo le amiotonu wale manuia o sio tatu watu o Samoa ia manuia tutusa umatangata ai le manuia na o e manuia ia ai le mfai ona o le manuia mo e vai ia fa manuia le atu ai to e ngone fiafi fa nga malolonga le polo o fionga fai pule ia ma ua foi se aso malolo tai au fia ma le manuia mai le atua ia watu le amanoa e te whaaso I fua mai ai ma tātou wha mawai ai o le amo mo le atua lo wha anga o le whalitua ia Sinalei Burton mai Kalaistete ia me se foi timu au waatito le lo fatu ia me se foi Filomena Monipola ia ma to tele lava vai uma vauele se ma to tele lava ma to autostusi no apio folinga ila wafionga ne fa man ma to senga no fai atu le hero ma ne atele na la e la fai mai al vai aso le mana al matu senga fai mai so la e ami vai aso le ia fa uma trai ma to fai pito mo do fa Aia sau de kau ia ole fa le fai tia mo mo ia a le tua o tato le ma fi le ia so ta ua ka lena la ke sian dia so pana waile te manu malo le ri te mau ka to tanga va yo le va ia va sai manuia o rua ia ma solo mo pa mau ta vengo tato por kalam ia ma se voi lo tato a wo pa anga matan ia le fa la to kwa dia pa sai ma pa to kwa mo malangi ma ia to tau ma to ta poi ma wale dal pai volta tuno digo se tengo fiesa mo e a to talo ma lo to e a tu langa le yai e wa ta to va ye le ga idu ia o la titi ala vano e to sa oi la to ne o lo na winga ia o pele na to fiti mo pele na ko ngai o tau fai ia ba wo tava no e tato talo ile tu e tapu puni mahalo figi batia ko ma dia da aftai vo ma to le nei Wellington ta ma to fai nga nei ma mai te ia ai kama
ia tino ia ma se fo'i le kalenga ia mai lata ma le tauti a mape ia ma ngai sa fai un o tole o vai le maruru a kau fa fu po a kama se pulo o se te kwa mangi ke pa mo se na ko a pili o ko le maruru ma wa ia ma ko pa se ka sa fani yes a mana tol to tu ia ko le mai mo le ko fa tai cheli na ia inga ma o mai masani ele ia le mai le lofa ia se a fa malo se o mai me o tu le mai e so mata o fie e tala no me la to tala no me le lofa ma o ni le tu ma dia da ko te le o to e ko ia ko rua ia ma to vai o ma tu to ainga to do mana ia ko no to wa o mala lai ai da e o no fai tu o no i fa mo to va ai tu ta to tu a pagatia le tu fai tu sa ma dia da fai tu sa e fa ko tai e tu to ia pe on sa no ta ma te tai ono sulta usanga sa moele ai le lua sulta usanga le la luso la fai pule ko ai le se mo paso e sulta usanga o tua ta fai finga mo ko oka se mo ripa bi mo fai ngi e o mo mai ko e tu rima ta fa fa e se me ko ka se me ke la ko ton o le fina mo se manu yo sa mo pa lingo ma ko ma dia da sua la pa o pai o le fale fa ali ma ho fo ma to fa sa ile mo ma to fa a wa ma hu sa mo ano e so ese fio la vale mo so ga kala ma ka fa la ga ka mo i loko le anga ma me va pena te ta ya ni va tau ta lo fa o fe fuli tu ha ile tu al me moni le tu ha ya inga o to fa e tio a fa tu spa ia le sala pito sili le sala pito sili le on ino ia le tu e moni le oka ese me oi mai on nga tele le tapi a ve fa mo le tapi ma ta to pe a foi ton to fa faire fani le tu ma dia da to fa faire fani le tu na o te alo fani unit pe al te lenga fai o fa na fio a to le fe al fan mai ba na o le fe alo fani la le me to te fai to uno mai ma tafe mai fa manu ya ma dia da le la o ai le tu le o tato va ai uma mai le mata ma se o me le so fe o ye pe isa mo ai le rua fe no tasi li pe pa lota ma le tai min nei o ina la fai lo fai unga ma lo fa msinonga fai lo fa msinonga po fe ai sa mo lua fe lo kasi ma sa mo le tai min ma dia da yo fai lo fai unga ma lo fa ala o fa msinonga ma so o mo tua le budisan o mo tua alu tua le tu bo ile de ese o ko le fa mo le ki ai o sa o aku kuri au pu ya su e me ya fai fe la wa i me loko le anga ave fa mo de si ai le fa mo me kan fa mo ma dia da dala me ku e ko e pu wa va tu ya ko e fa le anga la ko ma dia da bo le pe le la ko ai ko i me le chapipi ma le pe le la ko e fa fere tu era o ya ta ile tua o no filo bu mo lo ka ma lo ka ko on sai pe bo ya si le fia ile tua me tau te le alo fu tua ile langa e foi un ka ko ka le upu e ka ko a mio le fa bo ile de ala si le fia la ko me va ko la ko fa la inga ma la ko ko ka ma wa lo ko me ngai io ile de ya ai ui lea ya be ia so e ta to te ma wa le file mo le li o lo fa magalo ya ta to fina o pe ma le lo to fa ma o lalo o le ta to nunga to le to me o e manu ai e manu e tele ni e fias e manu ku wa yaso
ia la te lua ma whanau ia mas fo e lo le tatou atu no mai pa fo mai le asu ia ia i fili no le tu fa mo dia ia te tu a te tele mo lo wa no to fa so fo So i fua ia la fionga hero tata pokalame. Lua sfuna mana iwa minute ua te ai nei leitu lai malu i sini au se tālia. Taton fo i whai unga nā tata pokalame mo nei po e fia maloro fo i nei au whai ngā nuenga. Alu le aso nei aso nei ia o le aso toi tu. Alu le aso i o fia ngai mwhai ngā no tu ia lea fo u toi fia ngai ma tata pokalame. Malo lava Rosalia Mupopo, whaatai e te oitina matua le eva mai. Whamanuia te lele atua Rosalia. Maua pēr o mahalosi mai le ali. Manuia whai ngā malo longo le pō. Mato au tustusi nungo apio fōlinga manungo le tato YouTube. Whaatai tustusi mai. Manuia lava whai ngā malo longo nei pō ia te oto uma. Tai foto manu. Pese fo i le tapua inga i maota malawa ia o le tato vaenga, le tato paanga maot sa mo vi ingo le atua i sungai whawhianga inga manai whare tua. Tai, Sarai. O tama matina mātua o tupu mai e o sa moa. Ia, malo lava whaatai mafuta mai ia manuia lava nei aso malo lo le aso atai au pe apu le lofa le atua. Mori atu i eisi tau soifua maso mātou wola i le mwhaina laulauina taitasi o tau suafa. Ia manuia lava le eseta ia te o tau uma. Tatou toi whenua i tatou pokalame i le aso atai au, i le aso lua, tatou maleifua mai sa moa, pe apu le alofa le atua i momoli atu i aisau lo soifua ma sa mātou wola. Tai tuala tamalangi pope. Ia, manuia foi le seta, tuala tamalelangi, whapea foi Julia, ia malinofo halo. Ono varulima, tai tere la. Wha soifua ia sa moa, mai le maota sa moa, vi ingo le atua isini au se tālia.